Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Se alwa i le baunga o le li o ai se tu mau i lona fio anga pa ia o le wa iai lima mama ma le loto mama o le wa nau wa le nau lona loto i le mea fatova a ma o le tauto fa ole na te mau le manuia mai le li ma le mea tono mai le tua o lona fa o le tanga mātou mo nei tai ao na pese o vi inga lo mātu tua awa lele wa mātu sapi fo i manu de nei tai ao o na lo lofa wa mātu fa leo le loto o tumo le whaafitai lau pulele lo mātu tua ese le matalasi ma le matango fie o whaamurianga e te whaasafua mo i mātou i le aso ma le aso wa mātu wifo i uluma le nei tai ao ma le loto fia. Ma mātu whape atu e pa ia lava oe le atua ma malu, o le atua ma mana, o le atua ifo o ma iai o mea e whaia. Siri ese oe ma le matautia, le ai se tusa ma oe. O le tupu lava oe o tupu ma le lii oe o lii o le atua o tua e soifua ma le vavau e o lava le whavavau. O le atua oe la eile vi inga o le mamalu o le atua oe. E pulpulu le matango fie. Whafte tele lava tamai lau mea lofa lo le fau o mātu mau na nei tai ao. Whafte ilo lofa o atu te manu whai ngā marolonga sato whawhai o tangata o lele o malei fo mai tapa au maainga. Wa le whai fo i whangunga le lei o ona. Whapena mātou o whela ma le fifia. O le mātu pese whaftai lea i ate oelo mātu atua. Whaftai ue whapoponea so fōro lātu se fuamara mātu ne yola o mātu au ria wholnea se whareile. Lua se fuluma lua i aso au kusa o le mātu whalaunga o le nei fui tau sanga. Ia o le mātu malanga o le nei aso lo mātu atua o ai ea mātu te maluai. O ai mātu te manui ai ua na o lava. Whamurmone, tau te mai e le malanga o whai nei. O wani tia whaiva le awhengai mana tunu. Le nei aso fau e mai. Lala whangiana e mātu whanau, le paolo o ao, te maru tia ma leo leo e nai la tau lo mātu atua o sa ili le poto e ala ia o onga. Ta maa whamuni e whaiva o whengai mali imta mata e whai aonga. Awa o ina e mātu whanau. Ia e mana tua le atunu o pele i sa moa le mātu te talo i ui le mātu nofo e atunu o mau. E le ma whai lavo na ngalo sa moa le talo. Whamuni le atunu o sa moa e whaavai i ate oi. Te pena le tino mo la na whainga whiliwhilinga na nawa yaso lo manai, te pena o tangata ina ia whiliwhili ma le tamai.
e te tofi mai oe lo mātua tua pule, ma te tai, e te ia Samoa mo le siri ma te usanga lo mana i pia mai alan whainga palo tala nawa yaso lo mana i manuia le tunu, le mātua ainga mana i mātua tangata uma, le ngata i Samoa. Whapena le lala ma le pāpā awa iso se vāia ngora nei lano langi, whamunia fōre nia tunu uni siro lo mātua nofo mama wai, i ora nā fōre te talo mo atunu uma, o le nei lano langi. So stasi o tangi atu fia maulo wha maro longa ta mā, o na ngase mai o tino wha tau toli ai tonu a ingam so se mātua ngase ua mātua si mai ate ora nei tai hao, mana wha maro lo oe ke riso, pa iatu pa iane pa ifu e wha fo sia le malo si fo ilava, le vi inga ia te oe, wha muria le tu maru muli panga, na ia mātua tu asen sino le tino i maru mao te malaora ni yaso, maua pēla lato se fua lauri le tino si sili, le nganga e ala i lo whatasi mai, o me umalawa la mwhai o na mātua whaia ni yaso, te ngata malana e whai lo mātua tua, whaia lava ina ia fo ia turu vi inga ia te oe te mā, wha manuia mai, e le tautua Radio Samoa ni yaso a toa ua mātua wole, ma mātua wala au, i ne me umalawa, e ala le swafa mana malo Yesu Kiriso, lo mātua lii, mora mātua wha awala. Amen e. Mai aso mai fina finau o le vi ingo le tua langina e le awhai pese ko risi whawhaia onga i Samoa. Tau tō maru Samoa Svalima i watolu a mo o tātonu ia le tulai ono. In this update, suggestions the government's putting its money where its mouth is when it comes to defence spending. It's planning to spend $2.7 billion on new aircraft, replacing the Defence Force's ageing Sea Sprites and Boeing 757s. Defence consultant and former Lieutenant Colonel Josh Winera says the purchase is a critical first step of the $12 billion Defence Capability Plan. It's no longer a paper exercise, this is now real delivery. So this shows the commitment that the government has to national security and our defence.
A decision will be made today on setting up an international police agency base in the Pacific. Interpol pitched the idea to police representatives from 22 Pacific Island nations at an annual conference in Wellington or Waitangi yesterday. Police Commissioner Richard Chambers says a regional base would mean a stronger voice on the world stage. He's also looking at upping the number of officers in the Pacific in response to China lifting its presence. Members of Christchurch's homeless community are angry at the council ordering them to leave the church car park they call home. The council's issued an abatement notice requiring the 10 people who live in the Avonside Holy Trinity Church car park to leave by 5 p.m. today. Christina Karaitiana, who lives there, wants the Christchurch City Council to let them get on with their lives. They just like to be bullies. That's all they are. They are bullies. I would actually like the council to come down here, see our situation and to see what we're going through. A hoppy paradise for beer lovers as New Zealand's biggest beer festival begins in the capital. Biavana will welcome more than 12,000 people to Wellington Sky Stadium across today and tomorrow. 65 breweries from New Zealand, Australia and South Korea will set up shop around the stadium's concourse, pouring more than 350 beers. I'm Kay Gregory and that's news. In sports, Southland have surged into 7th on the NPC rugby ladder after 2 straight wins. They've beaten Bay of Plenty 30-25 in a 3 tries apiece contest in Rotorua, continuing the momentum from last week's victory over Manawatu. Dame Lisa Carrington and Tara Vaughan have finished second in their heat at the Canoeing World Championships in Milan. The performance qualified them for the semi-finals. The K4 500 men have missed the final. The Rabbitohs have trounced the Dragons 40-0 to open round 25 of League's NRL. And Nick Kyrgios' tennis career has suffered another blow. He's pulled out of the US Open singles with injury for a 3rd successive year. A knee and wrist are the current culprits. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mone tai au no whaatalofa mo whaawheloa e whaatulima fo I le amatele lava ma le whaaloalo sa mono watelu pele e le paia ma le mamalo la whaafongahanga malo lava seifua manuia whaamalo fo I le atanu e le whalau. Ia, se le tātu ave le mua ma le whaasangi le tātu tua le langi o le newa tātu ai manu masa ai maa o mali e ia na whaamunianga rei tai au le aso fau o le aso o whaia le tua tātu te oli ia ma tātu fia iai patpatia le hanga rei sili ese o le tātu matai sili le langi ia o le nei fau ua tini mai le tātu fo launga le nei vai aso e le toi aso a onga nei whanau ia le toi aso fo e ngarwenga la toi le ngā lui whai unga pai aste tasi whaatailu tātu o tua mbori mai luktu si fu maramata malosi o tātu fisit whai manua le mala e le nei tai au fau ia fo I lava le vi inga le tātu matai le langi ia o manatu whaatalofa e le pa ia ma le mano Samoa I o tūlanga whaalupe o e lava leo mala whaatalofa lau whaingaruenga le tua au ona tofi o le tātu matai le langi o loo wha tula paulia so se vahenga au kilani mani sila ia ma se tafora nei ke lope o wale tau tuaino le tua malone whinangalo ia o loo whaafale le maruai maruiale alo atu mo sa ringa o whai unghore nei fo I vaiaso whaafeloa I whaatalofa e le whaafonga mai e whale tua matausi sa o mata mai tai malo se luma whanau o lo mai tara whaatasi le nei fo I tai au sengi talofa lava ia ua tātu iai le whai unghore nei vaiaso o se mai la whaafonga le pokalame manual taha rida Samoa Sfalima e watolo a mo a tātu iai le Neas Fareile ia ua lua se fulmandu ia iaso au kuso tātu whalaunga o le lua whe lua se fulmanlima ia tautua foi le pa ia ma le malo le tunu nei tai fo le whionga ngan banan ta sa ba lua so sa mai sini o tātu Facebook ma le YouTube o rida Samoa se roa tasi patea ma le whionga pesta Algen Lucio ia ba to ona nei tawai meni tautua ino e se pa ia tula hiva e le tai o nei ia ma lo le seifu mo nei tai fo ngan mana Langi mama fo e lausunga le o tawaivi e le tua waulia le nei tai au manuia asfaraile ia fala e te fie malo lava and a happy Friday talo fa Samoa le tunu pele ia malo le e langa o le tatou te iai le vai aso whaapatore nei mo le
ngana tonga ya maduia le tau lunga ina fo yo le nei vai asa whaapito ia mo whaapna tuina o le ngana nei o tātou so mai tonga ia le lei le atunu lau mai mo mala whaafonga mai nei tai au si mai lau whaafonga o le loi tau ma le aso. Luitau mo le aso. O le tupu o Amasia. King Hamazaya. Lua le nofo i ngā tupu, lona mata upu e luas fulumale lima. A o lona foi upu e luas fulumale fitu. O ia o na po, na li liwe se ai o Amasia i lona muri i le ali. Walato fo ua i foi o ia i Jerusalem. Ona sola leo o ia i la kisa. A ua awi na atu nisi e turi loa i a te ia i la kisa. Ma ua latou fasioti i a te ia. I lea mea. O le tupu o Amasia. King Hamazaya. O le luas fulumale lima o tausanga o Amasia. Na whaiai o ia matupu o Utah. Ai luas fulumale iwa tausanga o lana whainga māro. O Amasia, o se tupu na tū lai maia, e ola wha loto lua. Pe ola le mautonu, ola wha afa. E sa vali yala o lea li i le tae au, ai ui yala o atua wha pau i le afiafi. E alofa i le tae au, ai fasioti tangata i le pō. E anga le leinei, ai ita tae au. O le ola wha loto lua o Amasia, malona ola wha afa. Na toa sā tele ai le atua. Na i ua, ina tangata valeina, le tupu le nei o Utah, e ona lava tangata. Samoa ai, ua tātou mātitiva i tai. E fōa i uma le ola mō Samoa. Ua tātou mātitiva i tai. E alo lofa moni mō Samoa. Ua sawa i nei aso. Tai ola wha afa. Ua tele i Samoa. Tai ola wha loto lua. E savali ala o le ali i le tae au. Ai whaile leanga i le pongisa. E savali ala o le ali i le asonga fua. Ai fasioti le isi o na uso a tangata i le asolua. E whaao ngā ola matāleni o tangata. Ai tuli muli. E whaao ngā anga waa ma au nanga tangata. Ai toe fasioti muli. E whaao ngā taupua ma anga waa ma au ngā o tangata. Ai toe tuli e seina muli. O Amasia, le tupu o Utah, sa ola wha afa. Ola wha loto lua. Ola le mautonu. O whea nei u iai, na whasi o tia e ona lava tangata. Samoa, ile nei fo i aso a o whea ngai tātou i whe au mga ruenga. Aua e te ola wha loto lua. Aua e te ola wha afa.
Aua foi e te ola le mautonu. A e pipi I le atua. Masavali I ona ala. Ona mautinoa lea. O mea uma e te whaia. E le lei maonga. Ma fia ai le atua. Tātou te tāru. Le atua ai. A o maia I mātou I le ola afa. Ma le ola loto lua o le tupu o amasia. Ina ia mautu ma mautonu o mātou wala. E pipi atu I la ua fio. Tātou ia I whiau ma ngā ruenga o le ne yaso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua I nei. Amen.
tupu moni mai lava pese le kalesia fa protonga ke shano sa mona fi anga tula ele fa mai ai tanto ri tau mo la sort nei foi tai au ma nei vai aso to mori fa te tele lava so fa fa ngai Reverend Eti sonenga fa ma lo fa tai mo te penina lui tau mo la so nei foi vai aso to as fulo no lo tele to lai ono le proclame maro le tai radio samos flima e betolu a mo nai minute o mo kwa fa patum lo le ka ko musika le tai au fa fe fia o fa si vai o tele ma lili ia fa maro se au le tenu fa maro si mai fa o mar ka ko vai aso tau lo vai aso tanto ia tu foi fa ora nei foi vai aso toi quattro le fitu I le tai au nei ma nei pe fa no mai so taimi to lu ora nei vai aso tanto proclame a reto o le ola tanto ma lu tai au fa na nganga na te pena mai le songa e pasta la fa na copa today in history tara va vai pali mena tupu le aso luosi fulma le luo le masino o kusore tena to sanga vai ia le taina e le fitu I le tai au nei tara fitu fa pongo tara telefon e le ngara Britania proclame na e a matai le tanto tai au a se mo foi ia tara o se si po mai lunga wara nei tai au fa Fatalo fai ave ta vale le nei foi taimi o le tai au malo ta we pongi ni tal tono lo man via mai ta wa ili poti I lunga o le ala tele lo mai ta watu ia o le lava foi o lo o file mule le mai la tato au wala ia tono le tai au las fale le fale pistele foi a o lo o so longa le ele foi fala plave ta vale o mai ta watu ia I le taimi le nei pa le vaenga le o lo mai ta watu ta feo lolo o I le vaenga le manu rewa east ia tato wanga ia tule lunga tato motorway le state highway 1 na pau lava le nao le vaenga leo ua feo lolo le taimi le nei a o nisi lava fo yo vaenga uma lava fo yo tato au wala ia o lo saunga le mu ma file mu le nei taimi o le tai au manu ia tele le nei tai au ta vale full valu minute te ai le to lai ono mai ngā matala nei talo le tauara nei fo I tai au fau au tātu i fai ungana nei fo I yaso tamaki makaurau au ki lani no whanga leo whasalo launga Radio Samoa pitolo I le maru loop I le nei vaenga o le tai au winga wha ma wina le tau mora nei aspo reile o lua se fulu ma le lua I yaso au kuso le whasalo langi le leile tau le tēna vaenga au ki lani I le nei yaso a toa o leo te baba yatu e mawhai ona o le manu lua le sos futwhailo na maulunga whailo na maulalo a tātu au rira so a tai au le whasaro fo I na langi le leile tau e awa oa I nisio taimi sfutolu whai se manu lua tai au sfutolu lona maulunga ono lona maulalo o le vainga yon tuatu le whasaro na awa oa langi le lei pa u wanga I nisio vainga au kilani le sa whasaro fo I na awa oa langi le leile sunga fuara na viaso lo manai whasaro fo I na langi le leile aso lua mana so lulu pa o timu le astofi o le vaiaso o lumana I nei o te baba I atu fa mai la vai tau sful farmalu lo nei sful toru tai au sful lima I la sa sful ono la so fua e o aku la so lua wa makanka ku kikilo sful fiku vale aso lulu e o aku la so kofi ka kikilo sful vadu ma ko la ka fa o ku so o ka fe o mai fa mon mole se fulu vanu ma se fulu iva o mai malu se fulu o mai uma pe asa se te mai fa mon mole e ma ko dia ka au ya a o le tulanga na e fa mo ngala pai tau nei time le tai au tulanga masani a fanga solo fo ile por kala me malu le tai au ala fanchara va pal tulanga ile tau jero si vai nganu si da fa pena fo le tau samo ma le so vai nga o le kelo pe mai nga matal chalo le tau nei tai au no lo se fulu le wo te anei e le tu lai ono se mai le penino tia fau vi o le leo tala fa fi fianga video Samoa nei tai au fau ya na tu no aga tu te manga wen o le nei foi aspirele wa fa ma lo le tau wa tai ma lo le lo su tu te fai va maria fai va nei aso se le mai Malena singa wata waso wata ma waso ma fai mai le nei wa mama Say,
Samoa e manatua o nai leo leo alai doa I le pui puina o tau wala la whana Ai ao atu susuena Aua e o soilo wita Ai ngaloia o elei o whipe a pulu mena Awelo tofi e tua e amapua matatu Me pua ma o sarona o koe o le puna le panona I leo leo e o Samoa Pei pei a o le nai noa nau tau tonai Leo tia whai papi leo si o tofi Ele so so fua o le tami Sei lo mai ani ma no si o le matani Mau atunu kole e a sei tui o le petine ai Mama se a venga pe a ta pulu pulu I papatasi Lo su follow tele tu lai ono. Panga o mala baltara pa kala me o fa fela mai no chat Facebook mani YouTube ro sama ma lo la bal sifu man wi to tele tanto pa anga fa fela fa tala fa mai o lo to fa tala fa mo lo to fa amni mai nei tai au ya o fa la lem fa sitting ama no si foi ya wa to ino le tino le tai ama ru ma lo fa tai na o to pule le fa tai le fa tas mal tara pa kala me tas feleti no fi on sa fa na ozo la fa to nei tai au fo ma lo lam fa tai lo to pa offer one king good morning alo la versi fua paloma se mau oi sorry wa man cars fu ba do paloma sale la ko ye oi Portland Oregon America ya la ngai se ka ko kai me la o neva o su ba nga la ka la ko polo la o man la ko 18 homes mahalo ken ka ko british ni para mo ala fatu nei tai out si papa sa male na lo la versi fu manuia you teach more silly o ka kai lo la fa tai le fa ta simal tar poklame nei tai fo ya mal to tele la ta to pali sina lems le pali ma lo fa tai le nei tai fo Cristina ta masa fa fo mai e ni fo mai on nei ke lo pe ma lo si fu manuia Australia men pone alo fa tai nei tai fo ya ma biu e fa mo sa ma lo fa tai ne fa ta simal tar poklame nei tai fo ya ta to follow we le lo fo le tour ta to follow on nes fo ta to dia Yeah. Peselentan nei o le vi leo leo o falongo longo I laina ma vai laina o le mana ia o le mamaio se avenga pe anga lu fa tasi o te lo foi o ia te oto ia favor malo le malo pe anga lu fa tasi ia ma le community so tala no lan tar bukala me tono ni sila le no fanga fa salonga pe samo o te baba ia tu o ke le o vaenga na a wai fo ia vaenga malo le malo ile nei va yaso mai sa la me nei o au nga oi mai sa me nga oi ka bale so le ta ta no mo mua lan nga yo inga le na fai ia a tonu fo e fo nei wake up calls montato e mengo ka vale la o kwa kede mo nga oi ka vale le wai nei ia ai le kai fa ka fai ia malo malo e ta wan fai la tu tu foi ia mo sa ngole bulanga e singa nga oi ka vale ia e se fo ile ko sa wai lunga na E pei ona na file tae au. Taimi le ata vai wa ka usu mai le ka ngaluenga na file tae au. Ia ai pei la na whaalongo ina ma wa ai foi pea male koe kiki a se fulu ta wale leo na mato whetaui. O le pisia kwa nga I whai kule anga ia kui sauti. Ia a o le lai maua, o le taimi tonu a pea male te o le lima I le vave au ana nafi. Le ana ia se o se whainga o le ngaoi, o le ngao inga. Sa whaatino ina lai se whale I le vaenga lea Kerry Kill Drive I Flatbush. Very close to home. Ona
Male moli maula ai la tau po le ainga le na fafso ta ile le o le o lo o armed le isi vainga o le so fainga po le ngao inga le na watu na ngao ia le o mea i totono le fale ia mangao ia kwai ma ave kwai ma le taavale o le tulanga la na muli ta ilo le kul ia amaka kula I Flatbush a le na mafainga fako a kui o le State Highway lua se fulu heading north ia le isi taavale e lua la taavale na faonga ina o ka avale umangelu e ngao I uma ka avale ngao I uma lava so na maua le to tasi na fa pena foi ia ona ilunga le helicopter le to mafai na ia tao fia awa inga ke wa afia I fo le malo la tunu o le o sulta ia lua se fulu tau sanga tau le na se vai le la iki a o le isi la vaenga ia wa so la le isi taavale e anga I mai la o anga ila lo le fai tule saute aluato anga ine alu I Waikato a o lea foi lana maua inga o nga ua alua kulofe ko ai ma le barrier inga I te ara tu te atatu I le vaenga le anga I atu e anga I lalo I Waikato po le vaenga le ele I o atu I Pukeno ele I o atu Pukeno o ina la le na mawai o kausanga la au ko okonu le sai tonu le taavale lea ko alua se fulu fitu tausanga ko akase se fulu valu tausanga se o tatou faauta I le la iki o ngei kangaka ia ae faafetaia la ona o lea na mafaina taofia ia ma ave loa la I le vaenga fo ele leo o lea la o saunge kari o la ko faamsinonga au tulanga e faafetai ai e le ia faina le ainga e ui lava ona o lea sa mo le maunga waku ma a upenga ai le mafai ona a faina I le ainga ia mai se fo o lunga le awala I le lave vea ionisi taavale o te lole o le tulanga na male talafifia fo le lole a faina ionisi e ngai o inga tangata nei na fai a va pe ole na lule sta vale anga I sifo maua leo alule ska vale anga I saute maua leo wa ole mene tauna malam la mai lato nga ngai lunga o le helicopter leo ia e po fea ke suluanga ia ele ai se me lilo e makua I magingo le mai leo le mela ki anga ia ia monta tone a kikira ku kausanga ngai so su fiku su bar su ri o ia wo ka fe o ka miringe ala a le university po ala e makua I ma akira lu mala ko su nga luenga le tau se la inga male ia mai matua a fa pela mele le fa le nga o ka vale so tala no anga I le nga o ta vale a tato uma a o ele to fale po ia mauti no ka le ta vale fa mo lo ka le fa to le fale a wala nga ale ma wala wali ia le ki ka vale ia so fo la wala o so ko ngol fale su ma ki vai mon mo le fe ka ngi man la ko wa bi lo fai so le fa manatu mo tato o tu langa I tau no fo te le ia tato ya wal ko piko inga so keren ku poko ide va na lo ma nei foi e tele lava I awala le vaenga na le lokaina o taavale o au la ia ke mako au piki ala la wala la ko inga fai le loka foi le wili le vili nga mau o ka mau akula nga oi se le loka ai fu e nga no fu e fa le loka le sa le ya le na ole tulanga na ina pisele le ole taya ona na ya le ko ngo pisio yu ke mga lo le aso kofia ngafi ya la pisile le fo le so tol pulo ngal fo e malo malo ele fa ngo fi fo e ola tu tu tolo fe ngai ya ai ola tau fai la van fai ai ya wala va sa ngale mo yo na yo tatu tangata fo iso se vaenga o kila nimso se vaenga o sila manu o tatala no lo sunga la o le vaenga le ona ye fo ila vana ya so fo ie tate alu lunga la o tele a le la wa pisi mai ngai leo e ya ka vale o la ua sila fia wa ka kaunga fa ka kafa ai le ma fai a tono le sila awala na le la yo na tupu fa la vela fo ie a tama fai fo ina leo ina ia kili au pupo ko lava fo ima o le tulanga o ye ia fa la vela ona o le utangia tato tangata fai malanga I lunga ala pe au tatou faalongo ina ia ona o le pe tau e te le tawolanga luenga na ia leo fai fa talo fai malo fa mal tar pokla me tai o fo o lo ia tar pokla me lunga re sa mo lo of pe na nga luel tang luenga leo mal tan to le jonei ia pe fa fo mai tai mal malo le tai o lanto o le afal valu ia so fu so na fionga sa tini sergeant tumaraba se ki ashu ia mal telefo is time ia o tatu ngalwe va dua nama le tanga wengo leo ina ya mautino malama le tato I me tau na fai pe mana biele chuti fo yo malo ile tani
ai le tai on tata noi mene o to telo la George for ye mene o tai fa la tilo tu le tala na o fai tau na po e pe ai fo an ngo mai ele o taf po ele o makua i a malo si tele ia tu la fono au kilani e pui ele vaenga le o le pe o te fa longa pi tala stina na fai na boni mau ele o lava le manosi o tulanga o ia lo tu wai le council au kilani ia pe afua tu ni so vaenga na afie fo ia a mesa tono mene o falfenga venga a o so i kai fa ya wale fo yo ai kongo kai fa fo le wa ala ku ka le falang fa ka ai le vai le kai fa ia la ku ia le falang fa ka ko fa lo ai le lo ala murmula ko mar kai fa yo nga fa ngai le o tanga tfainga venga ia o se i le atono se fale fo ile fa ata wai aulo ia pungi fili jewelry shop i se vaenga ni o kilani le langa ia ke ia ele ai se fa ina o le alo le ona ma avela na ia fo i fanga fa e fa eva fa ata fa a i olo o iai au wala e ma fai ai ona puipuia ia me ola foi mai i le o so fa ia ona tangata o le ala walu akulo o le pitbull la le tuainga le breed o le taifaulia ia wale no foi tono le taavale a ua muli ak foi manga ia le suesanga au le kokongo le fale oloa na paule fa le tonu wa afia ile tangata fainga luenga ona o le tulanga foi le ia mana tu ola va foi o le taifaula va yo le taifau a le masangi ka ifaule kangaka o le tulana e fa tangata but o le ele e fa akasila le ona foi le polo ia le tangata e ngale taifaulia i tulanga e te tau ona faia e ile vanga foi le ta o le maso o le kamala ngai fa au ngala ile ngutu le taifau pe afa pe ole amanga o fo ile on public e ila le lokale na fo ile mana ia ona fa amaule leile ina ia awalang e alu kaifau kusala pe alu fafu ai le mafai ona ia o se fa ia se tangata ai ole le utangia lava fo ia e ila tu e ana taifau e ala ia tupul fa lava so afa apela ole wo fa sala ile manatul tangata fa inga renga makwa ima kela nga fa salanga mai le fea e te sau fo ila ia ona toe awa oina le tinai o ngale kai fau i tu langa te tau ona tau sisia mole saunga le mu ia kau ia ke le yo vai ngata vai o lo o yai e ma fai ona control ai ia tai fau pe afa pe ole a ave ino fang fai tele o fa mo monga lo o le tato official tanga tana tai fau le o mona lapta i mo mu so le melana le o fe ai le tu langa ia afa pe o mona lapta i mo mu no venga la tau no fo tele ai awa le falang fa ko su sanga aulo yang ku le lang kai fau i a se mo fo i alu kai fau ia lo so sanga aulo ai alu mombo ia so langa aulo mo le bel kai fau le me nga ka fo le mala fain o na la le te lo le wa langa lo ti lo tu for my fai on council e avela na infringement notice ma foi ma fai ai ia le leon control langa te fau which o le me fo langa fai mo fo ia a fa pela o le anga le paure pe fo nga mai e so modir ka mai ka ilea e lang kai fau fa pe o ia i kai ia popole o le anga singa ba nga le fa sala ia le a free ala walu e fa fa la kai fau pole le manga ia e o le mana fo le fa ina yo o tanga ta fo le community o le na la tai fa vai ia le e fa fo mai sa kai fau fe ai yang vai fa le la ia fa mo e ke watu mai la kai fau se singe ia so ma fa inga wal mele ne lo tino nga fiar nga ia a kuilo male fa la lo mal tai fa fo le fa ngana lo ye ni ale la kit kai fa le yo le a fe lo fe a ka fe ya ye le ia malo to do su family do lo ton talo le tula fi to le fa fa ko la be manual tan with the sun was for le mo even to abo fa fi fianga baile mo tan youth morning
Samoa. O le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia lele ia I tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele ia I tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea ono a whai na I tātou uma I awala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui la tamai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhatsota I lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matui pui o le whana witi, o tui pui le COVID is flu riva, mo I lātou is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le teime whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai e lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le communitikta. O le tama e sili ana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson, yeah. Tātou toa sia tu lunga o le awala tele avata vale ia o lea lava o lo feo lolo lava tātou I le nei taimi o le tai au e le opisi ia e le opoloka le ai fo I se whaalave tau ta vale o lo na winga avata vale na o lo saunga le mu tātou manu ia tele lava ia whainga malanga o le nei fo I tai au ma ia tau sisia pea le saunga le mu lunga o le ala tele o tu esfulu ona minute o na tā leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. E le whaaiunga le leiva yaso te whiawhia e whawhailoa I le tātou tinu mai tātou polkalame o le areto le ola ia I le neifo yaso. O le momuel Samuel e luasfulu ono, whai upe luasfulu li mai whaapea, o na whai mai leo sauro ia tāvita, e te whaia e oe mea sili, ma e mālo ai pea lava. O le upu mo oe le aso le nei, whaia mea sili, ma e manu mālo ai pea. E kia lo le upu lea I longa sauro na whai I le tamaleo tāvita, e a mantua fo o saulo lea na tuli loa tāvita e kei loa le talamasangi e tamaiti le aonga sa tuli loa e saulo tāvita e fasioti ona ua loto leanga tele le tupu lea ia tāvita ua vaaia le ao le tua ufa manguia ia tāvita ia ma laui loa tāvita lea langa ika I loa saulo tau mawhai e fasioti tāvita ia sola loa tāvita sola I uka le vau
ai alu saulo malanga auta ua kuri tuli ka mo fai fasioki ai ole mela makaukia ngai ai ai e faatolu na tu ele tuale avanoa ia ta vita mau ai saulo faakolu nga mau kai e ka vika saulo lai moe ua mo kwa se avangoa paul me fa umalo ba fe saulo le la ku fasio ka vika ai faatolu nga mau le avangoa e fasioti ai saulo ai kelo ele fai ta vital melna se kama le leite le nei tam le mafu anga le fai ta vital ma kelo le na tala fai mai ele o lo lima ile na fa wina ele tua o le sili la ese anga le fai ka vikal mele anga nga o le tali o le fa alo ta vita ele nga saulo o le fa alo ta vita ile tua ai vai lai le ungo le o lango tanga ta fa penga le kawi masui ele le anga longa loko pe o saulo na pui ele tua ta vita mai ona fili ma fa manuia le tua ila na nofo inga la no fo inga atoa ele ai se fili ile o lango ta vika ma fa sanga tau ia ta vika nga malo ia ka vika nga mangu malo ia i le tupu le nei se yo o ai na toi ina ba umalo na ola ele ai se fili nga malo ia tia so le songa foi la mo o ele aso le nei a tonu o ye se saulo o lu fe ngai le nei taimi se tangata foi le ke fiu ke fai mele le ia ai o fai mele anga ia te oi e loto le anga ia te oi ia kele me ke kau fai nga ia le lei ai ma fai le loto le lei a le unga lava o le anga ia ngata ia te oi a kongula o e ngai ma se saulo fa pena se tangata i lo lava ainga o i se saulo i lo ainga ia po se si o lo tua oi po se si tu tonu lo fale fai nga luenga e all of us lava e fai me le anga ia te oi kau ma fai nga ia ele anga ola se tasi kongo lau e kalesia le mele ki fai ia e tangi atu le tua e avatu le malosi ma le grace o le tua le alofa tu no le tua e ma fai o nga e faali atu i le saulo nga ia ma e tangi atu le tua e avatu le poto ma le malama e ke solving ai ia le faafita uli lea i se awala e umai fonga e vi ia ai le tua kai pe le menga fai ta vita ia saulo ele kawi masui ia saulo pe loko leanga fo ia saulo nga wo loko leanga mai saulo ai nga ia fai le awala e umai fonga ua vi ia ai le tua ile mena ia fai so ke mangkua la le mel nei tau e fai e fai le mel na fai mai kala tu spa ia or kala saulo ai o fa mawino le upuna mana vaina le tua fai mai saulo e te faia e oe mesili ma e mangu malo ai pea. Wai lo alfa fol mele ki fai kangaka loto leanga ia te oe, tangata ita ia te oe, fau fai mea leanga ia te oe. O le me ke faia, awe ke koe kau mawhai, e tau ia ku eise mea, a le me ke kango e fai, e ke alofa iai, ma e wha maangalo iai, ma e fai mea le lei iai, ke lo lal me fai le tua, e le fai pe ke fai nga me pe pe ia, i wha maala ia le kuat kangaka le, a ke lol me fai le tua o le a kango le tua o tuu ia le mele pe men fai sau o fa mamaluina ele tua kavik o si itia ele tua tavita ia ma avea lana pule anga e fa vavau e okia kavika ma le fa ainga fa malieina fa alo alongia le me na ia mau fa pena foi la te oi ai se tangata fa pena o se saulo fa pena ia pai mai kala ku spaia e ke faia mesili ia ma e manu malo ai pea i me malava le tua ia wa o ma tu pe le mena faia ta vita ia saulo tele le nei ola nga kele saulo ka ma faia loto leanga ma fa leanga nis ai o ma tu fa fitai wa o nga ma tu faia a wala na faia la o no ta vita ia e ke faia ina lava i mato fa pe ona e faia mesili mota vita fa vita Yesu amen.
Maria lo tole pese mala vai pese anointed praise wa fa mai ai le tanto proclame a reto o ne foi tai au o le tau for now proclame ne vai aso ato mo modi fa te tele lava le fa pastor a sunga ya pastor la fa le copa ma lo fa time mo te perina a reto le le ngata nei tai o ne foi vai aso ato ya pe ona ile tu Redio Samoa ile ne foi vai aso ato tu mo Redio Samoa ina o to e lima man afa minuto lo to tano le tu live fitu o le aso rosi fulu au kusa o hani mena tupure nei aso. Tau sanga mua pai. So sanga te siva valu fitu ile so ia na whaalau ilo ai se tasi o pese na avea ma perse numera tasi ile lalolangi ale tama itai o Madonna lana single lea sa ta ua Who's That Girl. So sanga te siva lima wha na manu malo ai Juan Manuel Fangio mai Argentina ile ta alonga lea o le Formula 1 tu unga ta vale. Lua afe lua sumal wha ile so o le aso muli le nei o le fongutanga po o le conference ale Democratic ale vaenga lea i Chicago ale United States lea na lato palo taina ai ele sunga ya Kamala Harris ia e mawhai ona ta moe i le sa ilia o se Palestino le malo tele o Amerika ma o lea sona ia talia inai le na palota ia maila na party le Democratic le na i totono Chicago ia o nisi na vaenga i mena tupile nei aso i tausanga wa mawai. Pesele nei faccio moe ai vai 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 via moe
Tapai e tala la mai pea I say o pa a pia a tuilea Ua o tari toni la pa ma homi Wa mea noe ma wo moni O te ioe o te amene poi le oti A pai ua e pia Vat te smaila ia Ta mau left to Lima O nai te mai Samoa mai New Zealand Naya Fatuna se lava Te leoina E ama motangata Apai na ua e pia malama lava E sili ai pea Tu mai o lea ma Ua o talitoni lo pa maho Ua mea oe ma wo moni O te ioe o te amene foi leoti Apai ua e pia pia Pat smaila ia Tamau lepe tu Lima E mai Samoa mai New Zealand se lava a tele o wina e una motonata a paina e pia mala malama se a pea tu mai olena u o tantoni la papa honi wa beo e ma uomoni te io o te amene poi le oti a pai e pia pat smaila ia tambao le tu Lima O nai te mai Samoa mai New Zealand Radio Samoa Tasilima iwa tonu amo Whafonga mai atina matama ita itutoa Mamalolosi o le Pasifika Ua lātou lavea ina lalangi Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma ua whaia mo a inga matangata lautele. Ae pe tai, tū sa lava pe tutoa mamalolosi tina matamaitai. E lātou te mo mia lava una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whāsfulu lima i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina Pe ua afia I le kānesa o susu, I le pressed, screen, Aotearoa, Pala awane I le numera, Oval se lau, Lua fitu o, Lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu I le aso, E lavea ina ai o tou moa tai au. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whaiga palota I Samoa I le asa whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le I tu lae lua I le auli. O le a whaafofonga I le au ili na atu. O I unga o I tu malo palota. Ma sui tau vāte jasi. O ma whai o nau I na atu le nei au au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. A to ai ma le fesoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whaiga filifilinga Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. In this update, Israel's military's begun the first stages of a planned ground offensive in Gaza City, causing Palestinians to flee. It's pressing ahead with its plans to occupy the war-torn city, despite international criticism.
Hopes more defence spending will be targeted locally after the government's $2.7 billion purchase of new aircraft. It's buying 2 new Airbus A321 planes in a lease-to-buy plan and 5 Lockheed Martin Seahawk helicopters. Defence consultant and former Lieutenant Colonel Josh Wanira says there's still around $9 billion to spend as part of the Defence Capability Plan. I do hope that there's a lot of strength placed on New Zealand industry that can be part of this. We can't really afford to have all of that money heading offshore. A decision will be made today on setting up an international police agency base in the Pacific. Interpol pitched the idea to police representatives from 22 Pacific Island nations at a conference in Waitangi yesterday. Claudia O'Neill reports. Police Commissioner Richard Chambers says a regional base would give us a stronger voice on the world stage. He says he hasn't heard any reservations from other police chiefs about the prospect. Chambers is also looking at upping the number of officers in the Pacific in response to China lifting its presence. Fingers crossed that good weather will help bolster ticket sales ahead of Biavana starting in Wellington today. New Zealand's biggest beer festival hopes to welcome more than 12,000 people to Sky Stadium across today and tomorrow. That's a number slightly down on previous years. Festival director Ryan MacArthur is confident people will flock to experience the huge array of beers. Across all festivals, people are buying tickets later and later. You know, they need to be comfortable that festivals are going to go ahead. And I mean, Biavana's been going 14 years now. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Dame Lisa Carrington and Tara Vaughan have finished second in the K2 500 heats at the Canoeing World Champs in Milan. The performance qualifies them for the semi-finals. American rugby player Ilona Maher has suggested she might one day turn her on-field prowess into a career as a professional wrestler with the WWE. She's been interviewed by the BBC ahead of playing against England in tomorrow morning's World Cup opener at Sunderland. I've been approached before. I don't know if I would. Great money in it. The 29-year-old is a social media doyen with nearly 9 million followers across her Instagram, TikTok and X channels. If the move is made, she wants her ring name to be Marvelous. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tātou toi asi fo i lunga le awala avta avale o lo tu mau lava tātou i le vaenga lea o lea wa feo lolo lava. Feo lolo e le o yaini vaenga o le tātou awala tele ia ua whapena fo i ona poloka ia e le o yai fo i si wha lava tauta avale o lono winga avta avale ma lor wha au tauta le nei taimi o le tai au ia tautu ana wha au au ai pele wha au tauta i lunga o le ala tele wa wha minute te ai leitu lai fitu. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Radio Samoa, tasilima iwatolu, amo. Malo whaptele tino la mai malo whafonga le nei fwoi taima le tai hao le vainga la tamai le nei i le tala o le tau o le antātua matamai Samoa. Ile nei taima le tai hao lua se fulu ma le tasi lo te wapa ia tolo i le mawhanawhana le e Samoa le nei vainga o le tai hao fau o lo awawa mai le tau i Samoa le nei vainga o le tai hao winga whamawina o le tau i Samoa le whaasoran langi le lei. Pa utimu ni so vaenga la tino ile so luas fulbalu anga luas fuiva degree Celsius mo lunga de vela le Samoa le nei asfarile luas marfa e lona mawalalo ya e lo te mafo on tatu so ta ile Samoa ile sur by Samoa pia ya tatu tala no foi falo tele ni so vaenga o lo tupu Samoa o anga tu la tino na fainga palota na yaso ya mai se tala la tamai la vai tau Samoa pa anga o mal tara pokalame so vaenga la tino pele Samoa tatu fatasi le tai malo lava e le soifua manuia se mai le tala le tau ni so nei tatu o mata mai le motu i saute e le vava ya tu la fasoron awa pa utimoni so vaenga Westport Futolu molunga le malulu wana kala lang de leli tau mo to le sos fulu molunga malulu ti maru lang de leli tau pasal lang de leli for the tau Queenstown lang de leli Oamaru Nelson lang de leli tau le so kai Cora pasal na awa pa timu ini so tami lang de leli fia na nei ele baba ya tu le telo bang o Dunedin ala awa puawa ni so tami lang de leli tau futolu molunga malulu makara stete la pasal na awa
pa uanga ni so taimi masala vale tuatu o Banks Peninsula. Wala lang ide leila wa uli mala fia na nei fa tala fatu pa anga tala pokalame so spangar kala status full dua malunga malulu mo tau ele nei fa yaso baba yatu le tulanga ele tau le motu matu kai taia Pito la venungol motu matu wala lang ide leila tau yang imari mar sabidi mai sauti sa as fully mal malunga malulu fa mawina mo kai taia ele nei as for regular wata to yain ele baba yatu Wellington le lo mo malo se fo maluia pa anga tala pokalame Masaron awal tahu pa uti munisio taimi. Sfortasi marunga marulu fa mawina bo Wellington ne yaso. Papa ya tola fasoron lang de leili tau ranga de so lang de leili fo tau pom tau marui lang de leili tau rotorua ola fasoron lang de leili fo tau e po nisio taimi. Fasolo ina awa pa uti munisio bang Palmerston North lang de leili New Plymouth. Fasoron awa pa uti munisio bang Napier. Awa pa uti munisio bang Masterton. Lang de leili Vin. Pasolo ina awa po timu ni sabang o Hastings, pasolo po ina awa po timu ni sabang o Gisborne lang de lei tau kiri do. Sfut fal mo lunga al maru fo mo wina mo Hamilton le som. No fango pasolo ngo radio Samoa tama ki makaudo fitu o yele malu lu ne bang o tai au. Ya le fo wa amatan malama mai fafo o wingo tau le so la pasolo awa lang de lei tau. Telo bang o Aukelani sfut far mo lunga malu lu fa mo wina mo Aukelani ne yaso tai au pe au liam. Awa fo lang de lei sfut tolu mo lunga malu lu fa mo wina mo Aukelani le so tai au. O bang o yon tuan la awa lang de lei le so sa. Awa fo lang de lei le so fu na va yaso lu mana yatu. Pasolo lang de lei le so dua mana so lulu pa uti mo le stoffe va yaso o lu mana. O whamamonga na o tūna mai lawa I tau I le nei vaenga o le tai au folk. Le tunu o lalang papa au di sa vaenga o le Kilope, Amerika, Hawaii, I sa la elu, ai kupito, manu pa ia, maso sa vaenga o le nei lalangi manato manu ia mani tau mo o tau. I le nei asa fo o tātu o lia. Tau tō mora pere sa mas fo lima I wa tolu a mo baru le o te ai nei le tū la fitu sa le. Baba ai aku I ba le leia New Zealand le ua au mai le Air Force. O ka e soli. E maka o kia le mele o iai. Mana lau titilo o le pakete le malo le iai mo le Air Force. Sfulua bilion o wa lele ia le o tau no o I whenua pai. 2 bilion le o whāruai. Lo no winga o le si sfulu bilion le koengi. O lo winga kwa wa lele ngaka wa lele. E ngā lua Airbus ke kelea. Ia whapopo I ma Seahawks helicopter wala e maka o kia le mele o I New Zealand ia a whawheka unga le pui ngāri o kāko ori yes le tū le lei lava lale nai le mai tau atu fo I le tau mai fo I Judith Collins I le nei taimi I le vaenga lava le nei o le Defence Force o le commitment la le malo lea ua atangia I le vaenga lea ia o lo o matua atangia I lava le tau mawhai lava ina ia mauti noa o lo malu puipuia ia tātou nei le tātou fo ai maise lava I le vaenga lea tau Defence Force so o le tulanga na iai o le whaua maua e telefonga Britania o le whaua matana wawa I le whaatuina o sino whaanga whaava malo I le Pasifika mo le vaenga o leo te le ala wawa inga leo te wawa atu e anga iai mo mene o puipuinga fo lele ia ma le ngaluenga maru le malo ma se lava le Pasifika atoa ia waa whaatu nei la le regional vaenga leo I tono Pacificato yo te loa ua ye fo tulanga e pule ato e leo New Zealand ma Australia ma leo peki oi ma Amerika yo le fo ka ko va ya ko le ile FBI tono New Zealand nei ke le al vaenga le anga I tanto I tulanga ne ia se fai pa wal me ole mar pui o mo tanga tau right ai va ai I lo wan tal to nunga le nei ngal mal man po ofea I le ke lo pomo mal malo ro sio ka ko la o malo se pui ka ko a no mal pui nga le tua ia le ai se ku lai le ai se ku lai ia le nei ia o ngai manga ku ngai ba ko fa fai balu tau mo tanto nei tai ia malo fa tai let's no ia vai fa les ka ko ki ngai ka ia ba sa ro ki manga yo les fa lai ia isi as fa lai le ke fia la kamale o le sa fa popo ia mal koko Samoa ai pe la fa mu fa pa ngungu mai foi la le pi ko la lo ka ko le fa fa mu le ki ia ko ia ka fe o ia la
ia lenga. So le ma ko esi langa ai ngapo. Oh wow. So le fa pe wa ngalungo sa ba sa ko Ya. Awal mangkuang. Wangalo ya ki. So da ma ngayor ko esi so. Awai si masamo ya mako pa ngai ka ko esi pole mai frozen na. On makua I manga ya. Ada manga yo le taste le si sa mo ya. Ya mai si ko. Ya le lei faska ko le sa fa popo maska ko sa mo ai wo monas for it. O monas for it. Ya ke o ku le Warriors o ya I mean foi le ko ka long. Ya wa. Ya ko ke ka pa kau kali pa pe ngai sia mako Kede ka longa sole fa ngon vaso sole Ya, sele na ya sa ta longa ile nei foi. Va ya so a ta longa mo muala ile ana ele a foi. NRL le na fa no ana po. Ya le ke va ku sole ma kwai fasi fa le Rapids stala. Sikala ku. Uma fo nga ko fue a ku lava ya so ya le fo ma ma kwai fue mai fo. O kwa ma fa ki ala kala ko. Ole ko ese afia ka ko ka. Ole pupusa markala. Waka nga mo so mo pupusa kala ko. Fase fulu ai la ki ali. Fase fulu ai le Rapids. Ya ai o fai se mano longa kala ko ngi time. O se la ta longa la so ai ta longa le Vale Panthers and Raiders. Ya fa solo tu lava le ta longa fo le Vale Storms la ta and Bulldogs. Sea Eagles and Dolphins. Ya o ta longa fai ta ulia. Ta longa le Vale Titans and Warriors. Mako au malos. Ya, so ko ai markalonga le Eagles and Roosters. Ta longa muli la weekend ta longa le Vale Knights and Broncos. Ya West Tigers and Cowboys. O ke mi ala nge ya o le ala o tu lima sia mato ang ku lima mako ai ka kawanga malos mai isi ka longa I kukui. Nga ya ko so aku lunga fa. So fe kawila le lima masufi wala ngol Titans lai uli mani ba. Okay, o fola ai malo ya mako. Ya mako fa ya ngombo le fa saka aro bombo ile sa pingi fo le Titans so ko ya le Titans o mai ka mo tino fa so mal awi ma ka mai ka aloi o mai fa le se o ngana bodi mana ya. Ya le ka dia fo yo ko vai. Ja, le so le for il fanga salong o points le NRL le ai. Le Raiders, tunang ro Storm, tunang tolu le Bulldogs. Malielo se mal tunang fa, Warriors le Limba, ono le Panthers, Broncos le Fitu. Ja, mal Roosters. La ile vat. O le valu pitu lunga na ina o mai ata mar sanga ya le ko sal posimo ko fa ka mar sanga ko. Ja. Mana ya le ja o le fai unga fo le mai aso amataia le ipolo langi vanga tu tai Engelani le sa tatu tano foi ia male fai a onga langolango ia mar kapteni le asora nafi ia mana yalo samo ia tapo ia nele tatu manusina talong mo bol tatu manusina le talong ba Australia pe ia te lo la titi lo te milena mas futasil po pe ia te lo po tai hao wai amakal pule eile ia Engelani ma Amerika ma Australia ma Samoa ta alola Engelani ma Australia wai min ma USA ya ta alola ia Australia ma tatu manusina ma wia kan fainga manusina alu mana ko ta longa le NPC le foi sai ta longa ta silen fa nga solo na po ia ai mai foi nga ka longa le la fa so le NPC la to le le fair Bay of Plenty myself len ka longo ma lo le Southland ko se fu luon o nga ngeila ka lo I Hawke's Bay ma Canterbury solid ke va ko le alo le au le Hawke's Bay le no so mo ka ma ki na ya la to tom fai mai fo so ma nga ya so ya le le Taranaki ma wai kato lima te le lua I le au le tai hao do fa pa Tasman te la fa I le fia tai hao ia marka lo ma nga ya le as furo ke le fiku poka hao au ki langi manoflet te kawi kamai al piko lunga au ki lang au ki la ni so me eska ko malo fa bolbol au ki lang pa nga la so o fa ka lo ngai ba wa se malo so o tako ma count is maru ka le sa te ala fotasi
ia mamaru atua talong Wellington il tela fala fa ile o le sanso talong ana le NPC ile fa ngol vai aso ia ma ia so e ke le mo yari ka long ari fa nga solo fo le rugby union la to yes ia o tai ala le fo ita alo ia Hawke's Bay in Canterbury. Ia, ona whaasolo toi foila, ia le tālonga Canterbury, ia i le wala leo tamaitai, ia ma counties. O lea lai mai tau, o le ta alo au Kilani and Bay of Plenty, i le aso to ana i lava foi. So, e te le lava foi ta alonga le uni, lea olo o whaanga solo le taimle nei i le wao tamaitai. O le tamarsanga le Rugby Championship o la whaanga solo foi, ta alonga lona lua, le orpele kima Argentina, whai Argentina, ta alonga lona lua Australia, ma Africa, whai foi Africa. So far, o len malo, Australia, ma New Zealand, ma wala po ngisi, long winga lai top lai, Australia, New Zealand. Ia a whai inga ia au South Africa, ma Argentina, le tamasanga mo molen whanga solo baso, te azo nei. So, o nisi na wainga talonga, wal whafang mai le juru, le ni foi tai a fori to tomo. Asonga fua ta vai, le solo fulima o kuso ia e ta aloi foi la le Black Ferns, ia ma le awa Spain. Ta alonga lava lea. Alai po lava lea, tamatai. Yes. Seki, mangaya, alaleng. Sifur fitu lau tiale tu la fitu, malo si fua. Lolo fa a pe e uoloio. Suiti somali pe o se poi. Aue la taru pelupe. Aue tangi aue. Oro ulo tolea. Tawina fa a pea. Tawina fa a pele. Minoi yeah. Minoi yeah. Minoi ale, minoi mai ala upele. E ha, te aluina uta, I mato o tuolo u ofisa. E su e ai so fa amanu malela, so ia e te alu fa ala. Aue, la taru pelupe, aue, tangi aue. Oro ulo tolea, tawina fa pele, minoi yeah. E minoi yeah. E minoi ane. Minoi mai ala upele. Auele pulole, e la vole. Ala mola moa peio selole. Avane a iloa fau imale I pukofe. Aue ore ulu sele mole. Aue la taru pelupe. Aue tangi aue. Oro ulo tolea. Tawina fa apea. Tawina fa pele. Minoi yeah. E minoi yeah. E minoi ane. Minoi mai ala upele. Talofalava, I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute.
Here are the names of some of the most famous, successful lawyers in U.S. history. Only one of them dropped out of law school. See if you can guess which one. John Jay became a successful lawyer and later the first Chief Justice of the Supreme Court, the highest judge in the land. William Wirt was barely 20 years old when he passed his law exams in Virginia. He later became the United States Attorney General. Remember, one of these famous lawyers was a law school dropout. Roger Taney started as a lawyer and worked his way up to become the first U.S. Secretary of the Treasury, and then the Chief Justice of the Supreme Court. Daniel Webster became a lawyer in Boston, where he built an amazing legal record and reputation. He then became a highly respected senator and was later appointed Secretary of State. Salmon Chase became well known as a defense attorney, helping slaves. Later, he became a U.S. Senator and then the Chief Justice of the Supreme Court. Abraham Lincoln, the 16th President of the United States, actually started as a lawyer, which helped prepare him for his very wise and diplomatic leadership, which kept the states of America united through its terrible Civil War. Clarence Darrow became probably the most famous lawyer of all, particularly for his case of the Scopes trial, or so-called monkey trial of 1925. Of these 7 successful and famous lawyers, which one do you think was the law school dropout? Believe it or not, it was Clarence Darrow, the one name which much of the world associates with the practice of law. Clarence Darrow attended law school for only 1 year and then dropped out to study law on his own. But what's more amazing is those other 6 highly successful lawyers could not drop out because they never even went to law school. They all studied law on their own. Actually, for every one of us, the school of life is always in session. We should never stop learning our Creator's laws and ways of life. In fact, the word disciple means student. So we are lifetime students and learners of Jesus, the maker and master of life. So won't you ask him to become the maker and master teacher of your new life with him today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, oa o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Loso tono lo chale tola fetu ngal mana lo fatas me foi le ngale alo le io le sui tato Radio Samoa ya pia tato tatel non fa lo telefoni nai vaenga melo tu Samoa ya anga foi le tilu la finga palo tel na vaso mana Fatalo fatu la wa fionga la lo li ile nei fo tao ma lo le soi fo manuia ma lo le le ma tu fa ngai na fo le ngantonga nei vai aso ia ma lo le tau tu mai se tato atu no ia sai pe ma lo si ia ia fatalo fatu ko I le fionga ka pe su ia te vai ma lo le usu Malo le sui fu manuia ia fefea ke tamasi hamo sai pe malo ta wale ngana na ia tanto uso foi tonga e sele mane foi ole ngana al tanto botu tonga ia wato telefoni ia ko ke foi ka ko sa mo tala nga foi tonga eu não vou te vai o ka ko pi e tato para ku foi na matonga mafiki yes ia era pe e me wai do stembo ele fa pe fo a faneo tatu tanga te tonga ole ba makamai ke mi o pure konga ia ka ko ia ya ave ia fa pena ka ko vai foi tumanga tonga e mo ia se tatu ngan artile o me la tonga nu me fai ke kusaka ko ia sa le Malo faftai o le tatu amanta o le vavaiatu o le ua tau whaewi fo ia whaalaulo fo le pati. Ia o ta penal tatu nu umul whainga palo tala na vaya solo mana e? Ia, o le aso me kai au. Awa mautinoa ia o le asa wa suru le asa te puni eifa a to singa whaalawi doa. Ia ai ronga to ia fa o ngati minga le asa ku ila lo papa ma posta menga
o nei mata o te paule o so le te o le ai wa ia tu le ai alua ia para o pati e do le samo poto ma pa tu le tu samo tasi le o mala tu para o o cheus e sa fi yo I tu malo manu ma fi anga ia ale a fa wala tu para o fo I lungo pena te fa langi o le va nga pu ia to tanga le rai kar ki apa masava pa o mai ki apa masava ia se tu malo fo inisi tu malo le fa mo e fa I o ku o ma ku malo fo le te tolu kaya okay ki ko lunga ku o ia ma ku kaya o ia le fa mo fo va nga pu ia to tanga ia o fo I mai o ia ma ku ia isi fo I pati fa fai a tu langa na lo iai o le ai fa nga solo ia te fu I mo meo fa la u do fu ni lu pen fa dan ni mo fa sel lo mo fa to sina ava ia ku ia ho le ia fa la u do mai o na batau ia ma for langa fo ia o tu ia manga ma san I ten fa pene o fa nga palo sa pa to fi ni sui fo yo tu malo ve ma sui fo no el palme alo Tātou tala no fo I le si fo I o I tū tāua I le au nanga le tīnei mu. O lo mai tau watu se tū langa fia fo I masala fia o leo mai tau watu o leo ua fausia I le tū malosi a le tū malosi leo a ana ia le si fo I ofisa o le tīnei mu. Ia o se tū langa le leina I fuanga fo I le malo I tū langa fo I le fausia le au nanga awa a tātou matau mai e laka te lea ama me se aki o ngai laka laka o le malai walele ia ta wale fui munga ia ka wale fui munga whapitoa mos whaamela fui tūlai mai I malai walele me se ai malanga walele ia mai tau sian sao ngare mua na hui no fuanga mai o nanga e au nanga na a le la o faule si no fuanga le I le tu malo a ana le la fa ptoa mo te tuai no fi o ma tau la tana ia fa solo ku oi tu malo ia I no ia oi for na time sam tau ia ato I ho malanga ia tu I fanga fole ase la ia wa pe la ta tu ia I so ku ia anga pe so ku I pe po I do mo na tuai ia ai pe na o le si o na tau na ta si wa le foto a suole le ho ia alo ia I material function no form ia e tau tuai fo ia tātou sulu e misia a tula I meini mū te tele fo nei lao ma mauta ia po ni pisi nisi fo ia la ia leo mlange na ia a kongue a tele le wha ula tau mū a so ni tue se lo ni se tasi ale mla va le wala la ka fo ia o fe tono ana lo ia le no fanga le fanga mo lea ka man o no fanga le I nga uta I ele maua mal mla vale okay ai nai fanua le malone nga le sa e fa tanga ko le stitus ina na ne fa waile no fanga le mo le o nanga tine mo ia matari to fo I te mo fa blem fa ko se wa le si o nanga na tine mo foi na la to foi ia le rescue I fa blem tupu en foi na fa nga la to ta vale ave mai ho le ambulance ia mo ni mai fo e fia au mai I fореolo e wa tasila au nanga le fo ina fo ia le vai ngor tine mo ma na ia le timing o le futbolo ke kele mano vai fo le e ta wa te do te fo ini le fa la te mo nai tu o tato mo to polu to nai ia sa le fai no e se o nanga me se la vai atule mese muho I se fale ia e umana mu ele singa nga so ni fa pe yo no mama mo ye pia de vai no lo ye ile o nga ia mari si tu la ye ile ye no fa tu la fo no le mama e o ye ile tu al fu mu de ye pia e pe ia o ke lo pe nga ka mai se me o I pui pa amba o fa le ula nga ta ile mama ia ai ke le lora le temi po to ye ni swinga fo e tu la fo no le mama te una o ye te tu ala vai mo fu mule I te wa ma te mai pa pe asa o fu mule ke ka fo do se de do se ila ia le wo ye ni si o na na fu mu o tu na macho e lo fo nga to na tu na macho de ma ta alo ia to no na te tu tu ai si vai nga te la tai fu ina tu na macho
o le tūlanga ia le sui le tine mure ia pia ia whai si mabau pe ai fui o le tūmaloa ana e makua whiura ka wale whaeria kuia rua kua wale sea ngai anu waiwa o ni ule le whale po la wale tūlanga ia fia se mu a le ta ua na le fuafuanga ia malo o le ua iei le o nanga taula la tātu i nisi o nuk mawhio anga le nai tu o le moto o pot. Malo whaftai tātou tau fōia i le vaenga o le whainga pālota o le ua o le ua tu mai le whainu mera mo lātou whaila le a wa umonores tala mo le pre-polling te ropo la so lulu a o le mana e le pālota tele la sforeile a pea lau titi lo antunga le manaf so son me wha mo le mo le to o tele o lātou i e whafo sa a le mai ona whaila to restala o la le whainu pālota i le pālota Ia, a fua i e wha maumonga ia na mai e le official commission whainga pālota. Tolu se lau tolu se furu tangata ia sa mai whafo sa listala i fole online. Whai listala. Ai te puni i fole listala. Nā le fitus furu lua tangata ua mai ale nei ona wha maria ina ia ingo listala. O le si lua se lau lima se furu wana. O le mwhai ona pālota. Ia male me fai fo ona taria la to listala ona le mai e vai nga le mai ai mai se la tu langa le te ona malanga mai nei e pu elata ia me fai tu langa liba o a pe tasina va nga ta o middle listala e dunga online e umana e listala ia fam talanga ona e su mai nei i le official fai nga palo te pu elata ma fai si vai nga mana mi me se tu langa ia mo me tu langa liba e to tere ata to le va e tu sa e le stala o le fa la na e lo fa mari ina uma ya le la na fitus fulu ke lo vola fitus fulu le e ya isi le ute vai le o malanga mai e o malanga mai fo i o isi i Amerika Samoa e fo ina yo matu te wai ngai tu tuida mamanu ya le fa mo pe malanga mai le weekend ya ona mai le ya le fa la tu palo te le sulu one le pre-polling ia ona te riwaile i ngā runga fwoi ma whi au laitu o le tātou lo fwoi ma Amerika Samoa. O tūlanga nā fitu surua te tangata mai whafore pālote le tātou pālote tele nāwa e sa fau. Ai tō tele nā le sitara mai. A fuafui rai tangata i e pālote le tātou pre-polling. Ia whiolo lanu mele di mawheri matot. Ale ia inga le iai wa uman fa tumbu li ma fai ho ile pepa ho le lo ai o le wa tu si le sua foi dalo e palo te momo ai ale alu ala te palo te le sulu le pre-polling e te dia o e pe te ale te palo te le sfore okay io e le te e nai la pe fa ele o fa pe e tau fi ai o e te le foi na palo te pe fa pe le foi el pre-polling la foi e pe o le pe tau o pre-polling mo tato i nei Samoa ona i tangata mātutua. Wai le leile aso lea wai ngau whare palota. E awi whai la tu palota. I ana mea la tu tāpua i le spalide ai ore au mālosi e le aso tumtumu. E lava lako mālosi e kua e le ringa. Fui le whaso le ore whare palota. Yes. So te lola to umale le palota la mua po le pre-polling le. Whai ana whailoa umai results of pre-polling. I le aso whaile o le whai tonga mua le po sao le kamana. Ia, o tūranga na, o le awafu ila la matanga la o palo te luoru o tasi len fai mero pre-polling. Yes. Pa tato whatai tai mero palo te mua. Ia nālu palo te mua ka umai ama results. Inga umanga fai le palo ka mua. Ai te ilo wa, ia ina i suinga fo ina ua o mai i palo tala iti fo ina le na so ina umal palo te tele na. Ia o tatia umar whainga o results o meio pre-polling. Se i whai rea so e whai tau umai palota. Ia kongo stūranga le leifo na. Ka kia umai a leo palota ia whai mua se i whai tau katasi ma palota rea so o le palota tele. A tūranga na e le whai nei loa. Ia le taunu unga le palota mua. Ona e tatia se i whai tau katasi ma isi palota. Palo whaftai, o le watu le wanoe whaelo fo i nei vaenga wa e te pena iei e taulunga i lau tūtua mo le whawhonga le atinu. O le ase vaenga o leo taula lata fo i le vai waa i le whainga palo le atinu. Nava yaso, o tō whi maria me uma. Nei vai yaso ma. O le ale lei mai, o le ale lei winga le tau e leo whamalo sien whautuanga fo i po i ni lap ta inga winga loro wa le tau mo le tātu o tinu. Nei teimi, o le winga le tūnanga le lei. O le hoi whape mai le official le tau.
O sa vidi fe lo man lo sil tua lo. O lo oficia I per tatu sunu mai au mai au mana I timu a fia isa mo inisio temi. O le bainga tau de so mo poru ma sava ia le winga tau se ia vanga na I timu inisio vai ngole tro. Ya o le tala la tamai na o le tau le le. Ma lo fa te jele ba tula bano fa lo bol fa fo mai sa mo au tapanga. Ya mo taru tala mai sa mo pa tala fa mo mo. O leo tali ele fa ma vaenga le fionga to le fo pati vaine pe te ia te vita se tasi fo tina le tulu sa ave mo office city o le pulenga o tanga ta fa wa fa ilo ma e fo ila ma le filinga le office city fo e te veina le vainga le fo I o nanga le tatu malo to tolu fa na witi ma le tatu o tulu wa mai ata tonga le fatu sa fo yes for ma le fa na u le tulu o fiti e fitu of you anga ano ma alua o leo seini po kalame to manga mo e puanga tia I se fainga paanga ia ma le o nanga tau tupene ia malo o fatasi e ta ua o le UN Trust Fund ia ma o le sota vai ma tau sala ma fa fonga le tunu o tatu ta longa mo mo ma sa mo ta mi sanga o le I por Pacifica vale o taiao le tatu fedo e matonga o le ai mai le pe pa fala wi ba fo o le mana mi e fa ya o fo I ma pulenga o tatu o le kapi ya le tapo inga fo e le tulu ona ta o fo ta longa le o le tatu de sa idia ba no mo le I por la lang le do o fitu ma lo fa te tele no fa ngal mana fa ma lo fa time mo le to mai tatu ngar ngar ni ta ya mo ni pa so ato ya mo yo fa va ni aso mo ni fo fa or va aso tatu fe lo le va aso pa di ya Tato whero ai le vai as foto vai, ma lui a fo ia fo fuanga ma lava singa umor fa umor vai aso. Fa te tele o le whionga ngal mana tu mana ba tanga vai tipi tanga vai o sui do tato radio Samoa pia fa mani no fa lo tele nei vai ngai mo tato nei tai au. Ia na fo batu ia tala fa lo tele. E le tau rungo lan tau tue tato tala mai Samoa pa tala balu le tai au nei le tau jomo radio Samoa sfolima e batolu a mo fa mne ngas fa nei tai au. Swara ole so for rail nei leso was for lo ku so matala te foni mo o tolu fitu tasili me tolo mo for lemon no tato in meli on air at radiosamoa.co.nz aba fone fa ngai no Facebook ma YouTube pro Samoa se lau pasene na nei ta fa ngai meli ya o lo yele fa mo nang mo mole nei mai a Wendy Tala. Wishing you, our beautiful Nana Tautalata Te Vanga, a very happy 90th birthday for today. Thank you for everything you've done in our family. Thank you for all your prayers. May the Lord bless you with many, many more happy years in life. Much love from all your grandchildren, great-grandchildren, and great-great-grandchildren. We love you, Nana. O leisi o whaamanianga e mai a Iwalani Soma. Alo whaanga ma whaamanianga mo le asa soifua le tina peleina I a Tautalata Te Vanga. O le so ato iai le iwa se fulu tausanga o lo soifua tina. Whaafetaile alofa ma leanga le leo le tua o e aulia mai ai nei tausanga e tele o lo soifua. Ia tu maula na whaamalolonga malana tausinga mo oe mama ma ua pēr nisi tausanga se tele mo lo soifua a wale tātou mawhatanga. O oe se whaamanianga te tono le tātou a inga. Ma tau te ala lofa tele mo oe, alofa anga le mawai mo oe nena, a watu I a talia, me kala ma le whanau, sili mai, mai I au pele I a sa le fo'i mai o sua. Happy birthday, Nana. We love you. Tele o lopo, ista whaamanianga I lungo ar kako oh ja, ele e pe yo ka ko nga ja vom ne kan li tai ja na ya le ja le tunu fam na to wa so fa na le so a wo le vi mai si fam na to lo wa so fu le la ma ko fam ni atu ante oi fam ngi sa o ko pule ma la fenga re sa mo char proclame el pesele mai ele fa pesele nei ai fo e le ba cha paula
oi. Mario tawa sa fanau le asa fasi paki. Yes. Ngayon las falay paki. Happy birthday. Just fului valet ballu. Eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson.
Lunga o tātou awala o loo tū mau lava le feo lolo le pisi I le taimi le nei. Le ai ma se vaenga o mai tau watu o poloka ia pe ono whapole nai tātou af taavale. Le o iei fo se whalavalava tau taavale. Lona winga o le nei aso wharaile o se tae au malu ma le matango fie tau tuana. Ia tau se sia pea le saunga le mu I lunga o mangahala uma ave taavale. Tau ina ia manuel nei tae au. Ia au e whenga e mwhainga malanga I lunga la tele uto e sifulu ma le 5 minute ona tale o leitu la e falu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Avelo ainga tapo ia lelo faivalo baro Samoa lanta longa mafiti le soro setema ile Rotorua International Stadium ile toru le auli tango fie pepa o fale se fulu tala mo tamaiti a lo se fulu mo tangata matutua fata fafalo ainga mo le so sauta ma matapua ila baro Samoa bawa pepa o fale ile ticketmaster.co.nz wa lango ina le talonga le Polynesian Spa Herbert Rotorua ma le Mountain Shade go manu Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials e ngausia lantu maafa amanantu I oloa anangata maua maa e fua I lau whaasoa ma whaifoi ona lei bai fausia I lo manao malafoina I Samoa tatala mai le ansunga fua I le asfareile mai le iwa I le taiao I le lima I le afiafi ma le astona I mai le iwa I le taiao I le tasi le awauli afia ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele tolu tasi tolu Rainnorth Road I Newland po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau petaka yane I le arrowmemorials.co.nz le Arrow Memorials wasilia ma le lusful tausanga o lana tautua. Talofa Samoa, I mawhaina fisoasoani atu Dr. Jen pe a whaia te awhiele mai suka, tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa, tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ne loa eva ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Mo tupe whamo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātu whametoa e nao le lima tāla te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whea mehai. O lo awanoa fo le tātu direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātu account. Ma whamali eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka whametoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātu la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātu o fise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Baby, nobody! Hey! Oh!
Meke Fai ama fai kau bangari le kai au. Ioi. Fai ma atata mai le tai au matua. Fai fia mai le tampe na ina nai whanau fo i le tai au. Le asu mule mule o ngal whanau re newa yaso a. Ya fai ma atata mai. Ska ko kau bangari manga i haringi kai amarulu a. Ai ma sura le life of sort. Yes. Swingo al taule wai ai. O ba beona malamalama o umi fo on tau malamalama le fiafi. Ya ai si tatu fate tani po a fialo fa mai le marulu ya kako. Le na o tau fa tata nei le tai o le baba ya tu le fa momonga la mai tau. E tau fa iwi ulo au kuso le baso fo le so tofi malas for ile. Ya ai ka fialo lo mai lo male. Tu lang fo ile marulu. E se ka ko fa ka di pa wal mo la audio ka ma baso fo. Sila tau. O le o ye le sion ta tu man sa mo le ta longa le matonga. Mo te lo le e bangale na misil ta le ta longa le na mai te fe ngal ba. Mana ya? Mana ya la le ta ina le ta mo le ta man sa mo le Pacific Nations Cup. Le ta alo ma matonga. Mana ya? Ya, ngai lo pikole ka upe. Po le la ka ko pe ko ngi kai. Ma ngai o e va ke sa va. I ke vo se ngo se ka se si liu mai kai ka mana ya lo sunga. Okay. O le sfulli ma filfilia le manu samo mol talonga matonga a ki se Yuli mai la fianga pata fale la taima sapunawa talo le Utah Warriors USA numero lua pita anai asu a fianga fale si fasto uta talo le our Houston Sabercats USA tato numero tolu ala le toa Michael ala le toa mai fianga fasto uta ma pia talo le kalapu le ASM Clement Falani Tato Loka numero 4 Benjamin Nene mai la fianga la manuma salsa tele talo ile our Sea Waves Yapani ya Sam Slade mai la fianga Sapunawa ma Bailoa Paloli talo ile Moana Pacifica New Zealand tato loose forwards numero 1 Taleni Seu mai la fianga Eva Masolo talo Kalapo Toyota Shoki Shooties Yapani Theo McFarlane o tato numero fitu na nal kapteni fo nal tato au mai fi anga sala la valummo mo talo Kalapo Saracens UK ya mal tato numero varia kopo mapu mai fi anga fale ula ma by telefon talo Kalapo State Francis Farani tato numero iva melani matabao fi anga fasto utama lauli talo Moana Pacifica tato numero 10 AJ Alatimu mai la fianga vai lima ma pau talo le Kalapo Ardmore Marist Club in New Zealand tato numero sumbal tasi tuna tuitama a fianga mul fanduam fale asiu talo le Moana Pacifica numero sumbal lua Henry Taefu mai fianga samatau ma fale la tai talo Domoko Reti Hurricane Japani numero sumbal tolu Melani na nai fala tai ma papauta talo Kalapo Kepilano i Canada numero sumbal fato Masialo Sio wala fi angole vi sale mo ma fale fa talo ila wa Ardmore Marist Club New Zealand ya mal tato numero sumbal 5 lo langi visinia mai fi angole filufi ma fenga talo Kalapo Suburbs Rugby Club Aukilani New Zealand so tato suli ma filfilia na ya mole talonga matonga e le aso tai out tato reserves lutero to line numero sumbal ono fi angole ngai fole fanga ma ai to Taki Cook Islands talo e le Kalapo le Ritz Farani numero sumbal fitu Jared Adams o tasile tamfo tato aule fi anga le fango li msafune talo il Kalapo Suburbs Rugby Club i Aukilani numero sumbal Valu Bradley so amitona i tasfole tamfo tato au fi anga sa mata tai ma fasto tai talo Kalapo le Waratahs Australia numero sumbal Eva Michael Curry fato ia matafusi talo Kalapo le Moana Pacifica Lesia tato reserve numero 12 ala Juan Noah afianga pa Yusuma Safotu talo Kalapo Seattle Seawolves USA ya mal numero 2 mal tasi Joe Lamb lesi tamfolio tato au afianga la fuama sa tu praktea
te alo kalapo Burnside Rugby Football, ma le numele suma le lua, Rodney Yona, a fi ango pata fala la taima vai a fai Iva, po tele se la fai te alo kalapo Seattle Seawolves USA, ia ma le numele lua suma le tolu, Elizabeth alo fi po, a fi ango sa le aula ma sa le longa, o le Hunter Wildfire Newcastle. Ia, o tātu au whiwhilia rā po le talonga i le matonga i le aso asko kaihau. Maruia le leona alo atu le tātu man Samoa. O mara talonga le matonga. O na so le matalonga mawhiti le whai mai nei New Zealand. O na torua leo whawhonga mai whaasilanga o le tātu talonga. Ia la awai whale tātu Radio Samoa. Ia wal whaasala wina le tātu talonga nai mero torua. Talonga le tātu man Samoa. A tau se e maruia le tātu talonga leo. Ia walanga se tau o tele talonga ia o le tau sa ilinga fo leo o au tātu le Pasifika. Ia mo le polo langa. Lua fe lua fitu. A le host e Australia. Ia. Ia. E ka meke whale asi uleo ke wa makule ina. Wa makua i. O ka minika. Alu i ka ko. Anga kaleng ia. Ia ta vai. Ia e kaleng. Ai sao. Ia lelei. Manuia le ala tolu tātu man Samoa mo lan talonga. Ia ma tonga ele sa tai au te ruang minuto le valu la falta fa malastino mai alo fa malastino tau lungo tala mai Samoa le foi yaso ia lelei fa malo si mai se fa malo si. Ia. Fa malastino fa mole. Sa via fala siu. Yo e ka puai ka ku. Pangau. Kam foi mai was. Ya, aluangi afterwards. Yo. Iya. Duma. Yo. Iya, seeloa. Yo. Autafa. Yo. Iya. Iya mana ya. Bileu. Yo. Iya. Nangaya. Yo. Iya. Pak sasa olelei. Iya, lima luma. Kasi, dua, tolu, lunga, ras, dua, yon, ngaya, luma, dua, tolu, autafa, yo, ngaya, yo, luma, dua, tolu, yo, Iya. Yo. Luma. Iya. Autafa. Iya. Luma. Yo. Se foruse kone. Iya, bailan mang. Iya. Iya la luma tato. Iya. Mana ba titono? Mana ba ifa titono? Vai fafo, manuia telele ne yaso afterwards. Ia soy fo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo le tātu o tunu o le whaai unga le vai aso le taualunga le ngā ruenga usimaya lau whaafonga. Wa whaai loa i nei le ofisa so upo le malo le whiriwhiri ai o se ofisa City Phone. Mo le pūlenga o tangata tā whao mai whafo i lo tātu o tunu. Ina ua talia ai le komiti whaafoe o lea pūlenga, le whaamāwai ngā lea na tau aveina lea tofinga, le whaletua, le fionga tole afoa pati vaine pe taia te vita. O Februari le tausanga nei na whaamalolo le tu mauai se whaai unga, a le komiti whaafoe o le pūlenga o tangata tā whao, le fionga ia tole afoa e mafua, o na sātua ilo le whaatinonga o na tiu te whaatino, ilona tūlanga o le whaururunga o lea au nanga le malo. Wa lima masina o whaamalolo le tu mau le sa avea, mo ofisa sili, se yo o mai le masina le nei o au kuso, ua mai aile na kona karate e tolu tau sanga.
O le toe whaasala lau wai o le awanoa, o whaelo ai ma le filifilia, o le sunga i ani umata ki tio na pongi, sa avea mo se tasi o ofisa sili langolango, o le pulenga o tangata tā whau e avea mo ofisa sili fong. O se furu tausanga o ngalue lea tamali i te tonu o le pulenga o tangata tā whau. Ma sa whaurulu i a te ia le vaenga o wha maumaunga ma suenga, a o le filifilia e avea mo ofisa sili, mo le tolu tausanga i a ia inga wha konkarate, e pe o isi ofisa sili o mtanga aluenga, ma wha alap tonga le malong. O lo umia le sunga yani umata ki tiona pongi, wha ilunga maurulunga pe o le Bachelor of Commerce, mai le University of Waikato i New Zealand, ia mao se tasi sa o uina ia onga i lo tātu utanu, e au fiei mer kolisi maurulunga o sangato yo sefo. E to fitu ila tau sa taro sanga i le avano le ofisa sili, mo le pulenga o tangata tā whao, le Samoa Tourism Authority. O le uto e taliu mai lo tātu utanu ni whana witi se to tolu, na whai o lātu tonga le fatu i le whalemai o tamaiti le atunu o fiti, i se whasoa soani sa whai a fuai o lātu tonga, e fua mai o le porkalami o whai ngoina o le Gift of Life Heart Surgeries, o fua mai whaapitua mo tonga fitinga o le fatu mai New Zealand, ma au se tālia na whea ngai ma le whai o tonga o ia whana witi o le atunu. I se whaasara launga whaalau i loa, mai le ofisa le komisina mawalunga o Samoa i te tonu o fiti, o lo whaelo ai o whanau mai lo tātu o tunu, ma isi a tunu o le Pasifika e pe o Tuvalu, Tonga, Vanuatu ma Kiribati, sa o fia i tau tonga o le whatu sa whaia mai le aso sifuru iwa, i le aso tolu te furu o le masina de tenei o Iulai. O le stofi na tenei na toi taliu mai ai i Samoa whana witi e tau tolu, ma nisi o lātu a inga e pe o mātua na malanga, mō lātu tonga fitinga. O le komisina mawalunga o le tātu malo i le atunu, le fionga iari o ainga Feturi Eliseira, na vala ulia sau noa le sau ninga na samia i le maea, i le manuia o tonga na whaia ma mamori ai ma le whaafitai le malo Samoa, i le porkalame fesoa swani ua mawai se la veai, mo nisi o whana witi le tunu, sa mana o mia lea vaenga tāua au nanga whaafo mai. O le tolu o whanau mai Samoa na whaia tonga le whatu i fiti, o se pepe iwa masina le matua, o ia lea o pese i tauso, o kiana mata tolu tausanga le matua, ma waita tā vita se furu tausanga lona matua. O fioanga solo, sa le lesi, eva, sa lua fata, o lua tua nuu le uso ali i mafusi, o le ao fia le porkalame fesoa swani, a le whaalap tonga le to manga mo e puapua ngā tia, i se whainga paanga, ma le whaaputu ngā tupe malo au fatasi, ua ta ua o le United Nations Trust Fund, o le autua le fesoa swani o le whaia leo porkalame una ia ati nae, mo le manuia o tangata o ia fioanga. O le tasi o vaenga tau o le porkalame fesoa swani, o le whaamalo si o le itu pao tina matama tai, i le whaatino ina o tau mwhainga SS, mo le manuia o ainga manu. O le whaamautu ina o lea whaamoe moe, na saindi ai le stofi le vaia sonei, e le te fono le fono whaavaia le itu malo ano a maalua, le alo au fia ia fio anga, le marienga o ta ua o le Memorandum of Understanding, po le MOU e vea mala asanga, e fausi ai le whainga pa anga lea fono whaavae, ma le porkalame. O le asfarated nei o le asai ni ai foi, lea marienga le fono whaavae, o lo whaasino i einu ma fio anga o le tu malo o fale ali li tasi. O le astona i le nei vai aso le tātu o tunu o le tālonga mua le au laka pia le tunu o le manu Samoa, ma le au malosi le i kaletahi e tonga i le tāminusanga le ipo le Pasifika. O le tālonga e whaia i tonga, o te talo mai ai le whaia onga ma le pūlenga le atunu, e tāpua ia na tālonga wai tā ua i le whaangaso longa wana tau mwhainga, sa i di eiso na avanoa e tō urufale atuai, i le tāminusanga le ipo le rolangi Australia, i le tausanga lua o lua fitu. O le tolu le awa uri o le astona i Samoa matonga, o le asfaraide isi atunu, o le aamatali ai le ata longa. Ma ua whaelo ai e le whaia o ngaulu, le fionga ia le malu tusipisi, le au o whiriwhiria mo le ata longa. Mai le numela tasi o le numela sifuru ma le lima, o Aki Seyuli, Peter Anai Asu, Michael Alalatoa, Benjamin Nini, Samuel Slade, Taleni Seu, Theo McFarland o le Kapiteni, Jacopo Mapu, Melani Matavao, AJ Alatimu, Tuna Tuitama,
Henry Taefu me lani nanai, to masi alo sio, malo langi visinia. O tātou whaaleo leo, o Luteru Tolai, Jared Adams, Bradley So'o Army Tuanai, o Michael Curry, Ola Juwan Noah, Joel Lamb, Rodney Yona, ma Elisabetta Alofipo. Ia maruia lau tāpua inga Samoa, te warunga fo i leo le tautua le nei vai aso, soifua ia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o ao lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai watolu amo. Le potira tamai runga la wala nei taimi o le tai au fau se yo mama yatu o le manga mai runga la wala mai runga la wala o le PC I flow manto fo ilanta to color code le masana batu la no me mata la lu male akoa o le titi lo atu tele vanga la wala le lang me mata mai lan sama samba e lunga o le sefuru no o le vanga le malanga mai sifu anga te langa yo kilani la mana mai le flow mai o Westgate Fasalo mai Royal Road, lai mana e foi Lincoln Road, ana Chara 2. Kapolo kala tiki lava, pasi mai Chara 2 flow le leia. So ia pa ia lava tolanga ki lani, lunga lua se fulu lai flow le lei foi, lunga lua se fulu. Na ole va Dominion Road on ramp, fa pena foi Hughes Barra line, kapolo kala titi ya. Pasi mai lo foi, ngai mai lunga la wala baba i one hanga. Fasalo mai lava le lai flow le leia. Na Lemby Drive on ramp, southbound. Poloka like titia, ala manaya la flow the lay for the never got a tie off up enough for manaya, State Highway 1 city bound, left flow the lay for the neighbor got a tie out, so too long lunga wala tarfi feel se fala love lunga wala up tabale, ma low level on side, ya tarsi song de buai, ya lunga wala o malanga for juju manga wenga ngata lea, ya molino na fanau. Ya wa fo ia onga fai ona fa na ni fo yaso so tu langa na ia usta ilunga la wala ya babai ba nga lo ko sene fa na mor sanga mo avel fa mo na fa na ni fo tai fo ol ta tu report la tamare na ilunga ole wala ni time of time Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu Vai kala tamari nei le talo le tauri nei foi taimara tai awa vai atu Samoa lua se fulu ma le whao i le mawhana whana o le ea po le vevela le ea ina wa te alei vai Samoa nei vai ngore tai au e tu mawinga awaoa ia lang le le foi inisio taimara le atinu u pei ona wha mawina mo le nei foi tai au e inisio vai ngai langi le lei Samoa e inisio taimi e foi vai ngore Samoa pa ua timu e le nei foi yaso o le tu langara na le papa yatu e le tau mo Samoa nei tai au whaina o le lua sumaleiva degrees Celsius mo runga le vevela le Samoa e le nei asfa reile lua sumalefa e lona mawalalo ia paanga umalawal tara pakalame so svaenga Samoa o mai momfa fonga mai ai malo le suifua manuia e le nei tai au fau manuia le alo atu mo le whaunga le yaso ia manuia whale te penatu le tunu mo lana whainga palota e le nava yaso lumana i atu tata wapa ili tulanga i le tau e Australia good day mate malo se fo manuia paanga umal tara pakalame so svaenga Australia e le lamoy Canberra valolo il malulu le vanga le tai au la matene na awa le tau se fun valu morunga le malulu fa mo wina mo Canberra le so tau fiolo mai le malulu ne yaso por mai vanga o Moscow le fiolo mai fo ile le malulu tele tu sal malulu le lamoy Canberra ma Hobart fun valu morunga le malulu le awa pa o timu le vanga Hobart le so fa bena fo Adelaide fun valu fo morunga le malulu le matene na awa le tau le vanga Australia Spuruival morunga le malulu fa mawina mo Sydney Australia fiololo mai ta mafanfana mai ele mo tou e puao le tai au awa pa o timu ni so taimi mo tau Sydney Australia Melbourne spuruiva fo le morunga le malu le mo tou le matele na awa le tau e le nei fo yaso fairly sibanga Perth Australia spuruiva fo morunga le malu le matele na awa le tau le nei fo yaso for Rayleigh Brisbane Australia awa le malulu lai tiki ana nge vangol tas fulima a ol pole po ol tai au fa sona a walang de leini su time vevela la o ko lusu fa wa matana vela o to lusu fa le malulu vevela le so ia male su sul matango fiore la vevela yo e Darwin todos fu tolu
o lunga le vela fa mawina o le tulanga na o le tau tele vaenga Australia ia mo nei fo ia for raile maria le fa ngor vayaso maria for kapo ingor kako au so le kwa manga ia mo ia le au Australia le wai ili tamarasanga rugby championship lo fanga solo ia se fai a ko malolo ia South Africa ai ele ila le mea mo ia se bal talo tau ele no fanga fa salonga radio Samoa tamaki makaurau fitu ole ele malulu ne vanga le tai au va ya tu fa fo ole mana ia langi le mai au au la titia ale mana ia va ya tu le mana mai ia langi le fa fo file mo le ai ma se ngiu ma se la au o nga sei wa matua file mo me umara nei tai au mana fo langi le tu la kana tau mo au kilani ne yaso au langi le tau fu fa mo ro malulu fa mo wina mo au kilani ne yaso tai au pe au liam au fo langi le fa si maru do tai fu tolu lona mo lunga o vai ngai tu atu so sa awalang le pa uti moni so taimi awa fo lang le so for ba so fo lang le so dua mala so lulu mala stoffi la pa uti mala stoffi le na va so lulu na yatu ole wa o tala ia te oil tu lang e fa mo nga la ba tau le ne vainga ole tai au ia mal tel tunga le mamalo le tu la papa au ni so vainga ke lo pelo moni ma le tau mo tau e le nei aso fo ta to o lias fu mal tolu wa te aile tu la evalu Taru tala mai sa mo pe ona fa fonga le tunu ola te fa sala wina mo e pa tali tu la se fulu male lua le o le so mori fa te tele la va sur ta to ready some pia le fonga le alo le fonga ngal mana tu mara ta fa yeti pe tanga fa malo fa tai le tau tu atu avanolo longo po yeli e sa mo e so se tafa le altero name so se mango ne kelope e le tele melo tupu i sa mo ora na we fa fonga mo fa longo e melo tupu i sa mo ya o alo tu la tu mo ta fa ga palo ta na va solo mo na so tu lango yele filina fo yo le CEO ya po le pusili o le tatu matanga benga tangata ta fa sa mo ya ni mata ke tiona ya lele la ti malie filfilinga fo to fia oil ngam tanga benga malo ya fa pena na maria lo tu mai ya male tato manu sa bo malan talonga male e kaltahia tonga o yo la foi au e o le ka wanga ya sa e kaltahia tonga bo le mate matonga le au diki ai e kaltahia tonga ya manu le talonga le aswa tai hao tato au mai alo la tu talonga na ya fa solo mai le talonga ma fiti le fai roto rua le ba so fo o tilo ile ela fo ile to tela la to le na o ma o nei le tai au tara nga male fo ngal mana to tela la to sa wes tala fo ile online ai o mai fo le fa modia ina o vaenga mana bia mo le wes tala e na le fitu se fulu la to ia sa ma fai ona fa mai ana to wes tala o tele o lo mai la ba ai a fitu se fulu mai le to se fulu la to sa wes tala online o le fa malia ina vaenga o mamato fo ia o le sa tele fa mana tol tar bokala me ia taimi e ia vaenga o la restaurant fai online ai lua vaenga te tauna e malanga i Samoa e fa umai o le puina le ata malau fingerprint o te loa la ina la le sa tele fa le tono le to tele o tanto ia a fua i la utiltilo ele tango tapase se te midnight ia a fuala ilo walu na le lo wata ma failo fingerprint mo la palota ia o tele loa ia la toia ala utili atu ia ngal fikus fulu ala toia sa faila to restala online nam faio no e fa tino vaenga ia malo ia lo sauli mo faila to palota va so fo ia a to tele la ia on sa ia o pawa ia wala nga wale faita to no restala online atu fafo le fa palota atu fafo mo fa palota la tino ia kako kapua ia matatu te talo ia le tulanga na ia isole le ka fikus fulu dua mai le ko se la to se fulu Allah ia ele ki fo se o kon ka kele pase so vale le lanto ia le lei so vai ngana na sa mo mantua a afane to li fo lo fa fel ne ia so lo temi talo mantua le atono la na fainga palota ele vai so fo te penalta to radio Samoa mole tulanga il proclam factor ya pe ana fai fo i tele fai nga palota mo fai mai la taimi o le lua le wauli ya onka ko fero ya le se longa o mto mai tulanga e fai unga foi filifilinga la tunu le so sumo leiva
Ia matule mai el faitanga mo mopo ai ole a fa palaina mai ma manuia mai ala tu malo tau vaina. Ia na foi tu malo te tasi. Ia mo le paramene Samoa mo le silima tau Samoa mana. Ia tau tomo ro Samoa sfole mai tolo amo fun mar fitula mo tele tu la balu semana fa fonga tau ro de mai aso ta to ma fa Samoa. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaitau ese tutuila maape. O tutuila lava maape na malanga I sa fotu la whai e tusa ma le finangalo o le toe ina o le ulu o whanga. Lea na mafuai o na ave lea li o se langi ngatō. Mana tua o le vaitami tonu lea na malangai tamanei, na whetau I tonu ma le mae o le taua, a le tufunga ma le tuia ana le o tele. Ma tangata ana, o le taua lea whaapea. O le toe fia au mai e tuia ana o le pule lea sa ia le tufunga ma le aula. O le tama leo se lani ngatō, na toe si I whaalua ai le whale tautu o tutuila ma ape I sa fata, I le teine o vae tama soali. Ai ina ua mai vai tama soali I ona sola I leo le se lani ngatō ia ana ua longo ia tutuila ma ape le me utu. Ona whai atu leo se lani ngatō ia tutuila ma ape ia o lua whai tau ia masina a whai e a toa le iwa o masina o na ole au maile pepe. Peitai e o atu I sa fata le awali nei e le I whanaua. Ai whai ane tangata o le nu. O le nae se le lua whaitau. O I nae mafuai le upu ua whaitau ese tutuila maape. So o se taimi, po so o se wha moe ua leo ngatasi pe fe ese ai. Ia ona whaapea lea. Ua leo ngatasi le futia ma le umele pe whaapea foi. Ua whaitau ese tutuila maape. Ia manuia lau whaasonga. Mama,
If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia lele ia I tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele ia I tātou. E pipisi le COVID le wao tangata, lea e ono a whai na I tātou uma ia wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai ora tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pia uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui rata mai or COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Ang whaialo esa I lina lau papalelei maanangata mo Whale Samoa, New Zealand, po le Pasifika, o le Woodmart I Penrose wa whainatila nei tautua ini tautau ngufie, ma wale finance whaapitoa se fululua masina ele ai se interest, peha o vai le 5 awhita la le whatau. E kalesia, ma wale 5% to e whaafo I mo le ngalwenga le tua, so mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Vivala au ia Chris Ulberg, ile numera o luatasi, lua whaono, 5 fitu. Woodmart, laupa angai lau papalelei. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le asa whareile. 2 o kuso mai le I tu lai lua I le auli. O le a whaafafonga I le au ili li natu. O I unga o I tu malo palota. Masui tau vāta I tasi. O mawhai o nau I natu le nei au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. Ato ai ma le fasoso ani a le Arrow Memorial. Manuia lau whainga Filifilinga Samoa.
mai tonga fiti mana oile mane ale ai utipi he wanga le pisi kisi toi ai mi misi e una tau muli muli sto alua o seisi awe wa tau muli muli sto alua o seisi e una tau muli muli sto alua o seisi. Fasala e uli tālita tamatalavo e le tautora pere Samoa se whara lima i watolo amo. As for a little tāra po kalambe wale se mosa oil songa so ala se tumu le uma fantasi le tātu official ne fo i taia fo ia so mai el ka po kalambe ngi ka so ala malo sui fo. Rangi mata vai malo le usu ia vi e fo ile tu e lo sui fo au na nei vai aso fa felo ai fo ile nganga ma fa lo alo. Tapo ingar tātou atunu o tapo ia fai vorta silima i vatolu mai la vai aso fo e tau mani aso e maso malava ta vai malo la malo fa tai wa e a fe ia le tapo inga le atunu o ia te mantu fo e la valelo si de fiel tu langa le o fai va tapo ia fai va manuiana ia le atele ala na acknowledge ma a fa tai foi e le tulanga e le tapo inga na yo tatu matua ya le manu e fai vo Samoa mana ya ka ko fo inga ruenga lo tu tu ai Samoa tapo inga fa leo tapo inga le leo ia le ngata fo le pe o mele pisa fai fe au fai fe au Samoa a kalo fe au ya sa umma ia tarusia ia tama fa na wal nu ne lo ta apim sal lau ta fai fior kilopi ai fa ya sole se pele que fi au ai comum la ka kalo fi au mo kako ya pe nga Afrika po inga ma no le malanga manu ya sa ka kalo fo nga ya sole o sa mo ya no fa te mo fo na mo kako fe lo e fo i kako fisani ya o le o kulava wa fa mo mo ngai se makongu sa fa mo ka sal online as ko ngai ya a umulo fo ka sal ko sa fa campaign of fin ole malo le lotonu ia walanga upu ia whaonga fwile le pofeae ala lai le ia Samoa ai loa le lotonu i le iai i me whai ai ka le sia ma whionga fo ia la ngona le whaata vai le aso e fo ringa i le nu Ora e tiro mai. Ka fo i mai ngei ale le vango usau. O la ko fo e faisi fo vanga kongolengu. Se le nga me ai mai fa pero ko no no ai no que sa la fo sa ka usala online. Ya ele kusalo ka fa ko ngi mo yai o o ki be fa ka se pe o nga fie nga e pe la ukala. So hampo le respond le ale ngu o fa nga le malo le lo fa ngu fa ka ile fa ngu le. E o ngai kalanga fa mo nga le mo lange mangkua. E me o mala ia manguia o mala makua mala ua ia e mo ia na makua e lo fa ko fa manga lo fa manguia o lankam ale ngu a kifa o ngu ia kifa ia e me nga ka unga o lama se o le mangu ka nga i nga ka po inga ngu e mala e langa ile fa voska ka fa va a inga mangu uta vai mali o fa lo mo ia telele tampe fo le sala online ale fiong o le vi inga na le tu ta vai e uma ela stona se la ultima valu a fele cash la vaia ai valu suru a fele le online o le tala la oli ile pu el online ma sa ni fe mai o ka usala nge ke le online la ngor ka usala online e al melen ku pui wala fo sa ko ka ngaka ku pe la ku ainga ngole anga kala mai o le Western Union mal Pacific ai va ku o va ku kingo ku pe le cash nga la yon kele ya ai uma la sole o lo Aruaku ale le rofa ka mai fafu. So la so lulu, fe la so lulu. Sa afola ku sa lu sa la ko valu la fa nga ko la sko ha. Ai o me la so lulu. O lu sa la fixe fu. Le adwa ko online wa iska ngaka. Fu ala ku lu. O isa ka fo space ale yango ye. Au vai kungola, e ka upakke ka ka kongo ngu la ku me alo fa isi Ma alo le sa me alo fa. E fu ka lu ko mo multa vai ale nga fa ftai le ia. O le fia ka ngaka. La ngol mako ngue kasi loku ka vai. Nga le fa kasa. Pe la me o e umai o. E kelo ka kai fa fongi. E le ko e fa kasa. Ai o lo sa maunga. E fa kasa lo. E kuli ale me ang fa nga wai e fa si ngomanga e mesi. E o kelo ka usala. Ka o mai o ma kua. E o ma kua le ma fa ilangi fo longa. A le fe o la i kai mile. Malo. Ja, maar lo fa tai, ja, ke lo fa fifine fo le kanisia, ja, le ngata le au na ne tua, ma le ja le maman fo le fianga.
e ona tulang fa lupe foi le tau pati atu male long su foi o manole a fi angai atu no fa io e fa fetai na tam fa na ulo et no fa fo sa lo fa a ko kanga e ko lunga ka vai ko lunga fe au le la ai uli ma ko fa pe ai fa ka pa ke maso lunga le ia le se pe o le fia nga fa au ma ko ku fa au le fia ia fa ka ia fo ia fa mo le aso vi ele li ma no ja le le ta foi mai nei o le sa isa mo manga yo ma fanga le fo ko fe ko foi mal malu ale o sol le fia mus le lo to mar fanga solo le mo pe o te lo la so I vo se te ma tonto no mai ta pe pa no te fo le mo local elections ja o te lo le to fo ona no fo te lem te pena I ta to va se fo pa no ta Samoa ia le fo ka ko pa lo ko le fa ni ia sa le ta vai ka ngu ma le po la so dua o su po la so le ku fa pe par finge fo ngale malanga team ma se ma ko pingu o mangile mo to ai me so team la le polo o ki nga ko ma ia o le ngau ko inga o nga uia e fo o le se o le vanga ia la fa ngo fi la le mo ko I puru marosi ale le kure ngole o ku fanga me fa la wiloa ia o ngol fa mo lange ese fa ngol pa lokale fa ku le malafu e le pa lokale al local ale central government general election e ka sela so o ma tiklo pa lok pe sa mo ia o ko ka lo ku ngai le ku o lo papa au ma la lai mangele mo tau se ma ku pingu ia ka ko ngai pa lo ka si ma ko ti ma le pa ma so ki ngau ka mik ia afa pe ke le ngofo mangele ngofo fia o fa fonga mai po sa mo Australia America fala au merko ai ngali mangele pa lo kai foi si finge ngali ia o so alo fai fa lo ka ngel pulo so alo ada ya talano ba so ba talano la po kala metato pa po kala foi maron ta on telo fai pule o maua o la to mane na nga I mai tono local boards foi le nga ile lunga ile parmen o le la to mo ma foi le e ta ua tele leo tatu tangata sa mo mal Pacific e tono fai nga mano pitono uia foi le pa warmea ia fai pa nota wa pe al te lol polenga tele na ye o le pa nota ta tu tanga ta sa mo man Pacific o se nga la venga ma kala nga ya ka e le lo fai kiu ala sa pa roka ala nga lo fai kiu akile o fia le pa roka e di se o di fa ko mai yo ka lo so ke di pa roka u pe ke nga la wa lo ka nga pa roka o lo le e o va pe nga ma ko ka so la o le una pisi mo lo fa ke le pa roka mo le ka sa le ya o tanto no local elections nei o le tang fail tanto porque la me longo pueli sa moi le aso male aso pa natul ta wa ta no lol pe palota fai lol palota le sile nan ta wa ya le na fo I telenta tele no le au na fo I le Martin Hodges Foundation lo ti tele I vanga ta wa lava o le a oina ia male fatau wina ia male embrace pole ave il famod via ia mal fatai o te lo va nga ia mul wina to te lo la to na a ui mai ia o nga le Martin Hodges folele ele fo wa ina lo to walo na yo la to ainga yo la to mtu to ave fo lo fa na tu ai e mana ia le wala le ma ko mai o fo yo ko fa ka sa o le tavai man to ia lo in va sa longa meo mai ia o nga I o alun fa na usa o ngai le wo atu to ta wi se la to siblings o le se la ai ko se makua ma ia me sa uia lo winga la e upe fa le vai le ripple effect ale upe fa o le siblings effect ia o nai ta metine o nisi to to sanga le o no for fa to si mai ai o ma tu e fa ngal winga e se ma fu anga le anga no fu ai e saula ya onga o me fu bo low self esteem o le se to mai o le fu na se skill o le pio ka ko samo ala me ka la ulu alu ka e saula anga foi mai fa fi be umanga o la ya onga eso o nei o le se ka me fa ni be le la yo mai ida onga e ka ora va ngale ka ko samo e pe ya o ke ngia e pe o makai e sa si o sa vale ka o le fale e o makai e valea ana le fese kala ia o fale le maura le pena o ta vai teach practice praise wow fa matala I fa tonu ia fa ka ia ano le fa ka ingale ngarue vai ko ia ko anga e pera ko embrace affirm acknowledge praise au kako e va ai ese mele anga
whakawhai hei. A whese me lei, e lea kai ango iei, whorianga ka koe Samoa, e mai kauleanga, ai whawhera ke lo lei, ma whawhanga ke lenga e mai whawoka maki, end up i kengi, lange o mai kengi, embrace la kou ma, acknowledge ma, whaiwha lei, au ka kou, e bima kuma mai ka kufanga, me whange o so sembe e mangi e la kou, leo kau ka sao leia oi, o ngā ruenga la ngā Martin Hotos, au mai alun whanga u leo o mai kong, ea, o me ngai whai iei, ele ngakalai kongo le course le fai e kai me e lusi fole interest ka makiki ya vai se break o le team o ka almo singa i kula pe lu kula o mai la ele e wala ngo asasa kwa le la papa le ai ma fo nga le umala ka makiki ele umiso nga fie la papa ya Malo fa ftai so alo ia le lei a le fa mai nta pokala me na odi tilo nei tara no ma ngal mana Samoa. La tu fo nei sa restala online. Mol palo ta Samoa. E umoifo. E ngale fikus fu mare lua out of 330 be a total out total fu na tu na restala online. E ngale fikus fu lua na fa malia ina ba nga umala nga e lua ba nga fa Samoa le fingerprint. Maar foto I mean never fango mai kwile lo si fia ai lo tentonunga. Ele fango fia le anu sa mo fa ye mani kawaka. Sa le kaufin ka u fa se online. Ele se winga. Yes. Ma kola ka ko o le fia ko pa loka. Ai ko ve mai ngaruenga. Ale ka pungi le skala pa loka masinga ako karun ka pungi. Fa fera sa ngo mo ka ko. E ke ia foi la ka fa se ai office vai pa loka. Ave ese nga me mal fase ka ngaka mal fase ka ngaka ka fase me le le mo fa online mal mangaku la wo ye ara ku sa mo le se me fa mi langa fa la fingo a wa fa sa la se online wala vale ku yo ase a lo fa ku mai la kala ka mai nga ka felis kala pa lo ka yo ye la ko la ku o ka wo le pa se sa mo ka va ye ko sa lo ka le ngi si la ka ku so sa le ya a fe la ka ko mai fa fo ya o ku la nga ele fa pe so isa mo kelen kup fa la vela Ja, malo fa tai mole ta por la nei tai au tot sia yo le masao ma to fi mali le ano le tunu mola na fanga pala tu vas fo o le ka kalo ale nga ka vai ya ko ke fer kala ho ku spa ye kai mingi ka ko ngo fore fuefu ma afu ye kala kalo ile ko fa singo me se mo se kai ka ko ngu au ngai se mo se mesko ko ve nga we ka usanga yo ia lima ka usanga o kupe mo se le ia vai ve nga ta vai fa tai foi le o nanga le ta mo ma tu ava no ia me se fa tai au ta puai wa foi fa le ko ngo so alum ka vai es fo le ia nga ko mala vai ia se ako ko sa al kala lo mo ko nga kai vai fa ma lo ko kam porque le valer que os mai me ngai nu o sa mano no weekend aftai lava so ala se tu mo man tara pakala me wale si mo so oi ora nei fo yas for raile ina wo tos for lima e le ba to pa na minuto lo toi ora maro ta ora sa mo for lima i va toro a mo ta tu sa mo ina to mati la ora tai au ke se le mo e poni ala ba e o au male fi u fa fati o nei batele Iwa aya wele alofa Uatawaso ile masiasi Wa ole tiufa amatala o Atalule alofa Wa ato apele ea Me ingalo ita isaufa asoa Pele ea Me ingalo ita isaufa se ie fola si ai malae le malosi olo umana o ua vili vili fa amanuma ilunga o kuao se ia tu ole fetua o matau sani mai manu ole vavea o ne ilia ina upe atama
niti poselia loa lo fa sa fa li lo fa nau nau atu ya o e la ulupe uanga tai lo ufa moe moe la ulupe uanga tai lo ufa moe moe la ulupe uanga tai lo ufa moe moe. Whakakewal tai out Radio Samoa's for lima betolo a mo a te pen te malanga I Samoa a mo ia oi a vai e le koe manga mia en tātou le watu tutu I le malava lele so e sau SIM card ia pe fo ingai datas fo ia mo lau Facebook I Samoa o vaenga mana te pena tua I nei wa o le I le tautua digital I nei I au kilani le alo sua kunganga e ka ngua malava lele on lau kilfongi on ka ko so ko mangil vanga le nge le ko ngu malanga ka ko felo e le ka sanga pau mia so ngale de pule digi sala of the smai so ngala pepe juna tare le ne montan to ko kala meneta la pepe fa te lava montan meneta ma no so fu Velo ai tolo sunga le o ta vai le nei taimelo tai au fatalo fatu foi panga umale ta to poklame ya e me se la to lo sa ni malanga foi Samoa ya wa foi le fenga filinga se tatu atunu e lo ta pena tu e fenga palota ya na wa so no atu sunga le wa ya fengo fia la bana fai lo sim card tatu ofisa I mangeli ya mama to sia ki foi lo telefoni ya ma fasi no atu fata wino le pando ina ia woni e te pole la vai se stula ngapa e taungu atu I Samoa ia le ngatal na ia so wa no fo e tanga va ai wa em faina e malanga Samoa ia ai tapa pa to lo ai nei New Zealand lau telefoni o lo ia tato fa pito lo fanga solo pe na ia tato se lo tape nei na mole o li nei se fulu tato fa longa tai lo se la ia em fa yona nga va ai pe fa taule a tapa plus lima tala ngai lunga lo no winga fel falo lo tanga ai e o mola statu tapa plus lima na le tolus fulu mal lima fulu na mol falo lo ia pa e fianga va al tatu se ina e fauto ina la valo wanga I longo le tatu website el ClickX na ia le tapa plus fulu lima tala New Zealand ia ele ngatel na em fai fona la force len fa pe la force len I lua salau tala New Zealand ngai lunga ia wa yang va fo I tatu se ia sa close na portas fulu tatu entries mo se yo nei ya faila len fata fen ni lo tapa puta ya hote pole ya na tanga va al tatu se ole vai aso fo ya o tu langan na lo ya tatu fa pitolo fang solo ya pena mawata vai se tu langan e tatu ta longal mansinan ne tayo tele ilo atu la akalonga mauskadi ya pe ya talonga mouse Italia se wale tangi foi alarm se wa ya mautele o ilo foi ya pena fa sa ungal TV ya talusia ya sa manu ya le talonga se tatu au la tu talonga mo ya ai masalo stai me le uri nei ya la fa fa yo mo ma ya tatu results na ya o le si va ngata vai fa so atu ya e se tinana fa tu mato official le tolu va stal wai ia mama to so ne faila na video fo le fata wela na vai esi o lo na fata si male jinja e inwala per fangole o kofe ro le dale aswar sponsuka o le sponiole ole vai esi le anga tono liptis wil vai vela yo na inula ya o sold out la e supply si tina onole wa va vene na lo al hotel ya na wa mo mai fo ilal tatu au nangana inal tatu tia marketing inal moto Samoa o le pata au lone on tatu tele tatu o le inu tamale sole ayono tom fenga pus foi le unity level ya vai pele ngal tatu au ta polo le lopela mama o le tatu vai pe ai nul vai yes fakai o le o ai
Yo, para ngolongo mesunga le fa fe ngai ya avel tanjet. Ya wa le sta ma mauna. Le lo pe ai no lo va yes. Ya wa le in la be ai mata va le motorway. Ai sa le la fiona la pepe tu se man fa fe sili lo titi lo atu. Talong mo mo le World Cup te mai tai ona fole ono tai au. Ona so lo le mo tato. Ya, o tanto talong ma Australia o le 23 lo kiki lo ringo kasu kasi. Il pota au. So le la manga ya le ma war kai mia kako. So lo to. Ya, tawi le ya. O as o tai au. Ya matalo ia foi talonga lo kilang sa mota vai. Yes. Ya. O le foi lai lang malo se tato titi sa. Ya le fa ya tu ya Rare Park. Ya, maule am fai fona tu sa o atu le live o tatu talonga i lungo le o le au nanga tatu tia marketing. Ya, moi la to la le feona sa fia mal talonga tayau. Ya, ba i full tatu YouTube channel tia marketing em feon tu mata ya tatu talonga ya. Waktu sanga ni le atu tu su tu sanga lo bilang samo. Ya, o la lo foi poi le au la champinin me tu sanga. Fa i longa i full tu su tu sanga talona atina e maile le tatou kilan Samoa. Ia, ai o talonga tatou motoka o la so foi atai au po la so pone. O le tolu le au li tai au. Ia. Ia lo no winga ya lo le live o le kilan Samoa fiu so e cameraman alo mata talonga mansa. Asawa. Ia ai, pa tel tawai mo le matu wa no. Il ne yaso ya manu te fo I fai um tu le ne yaso tatu tapu ya ta no al tatu mansa mo tatu mansin yes ne man via manu te lo fai val ne yaso o so fa te le mo le potel ne ta ya manu fai val ne yaso manu le fai ngor va yaso manu fo ta no ta ya lang balas fo ti sa le clan Samoa tai lava ya soi fo ya ole fio ngare di pule digital la pepe tuna tare le male le potel ne fo ta ya fo. Ja, o mana tole ta malu ta haole na mol ne sforile mala ne fo I vai aso atoa te le talonga le afanga solo e le fai ungar vai aso ta po I fo I mana tuane ya au le ngatul ta mon Samoa talonga matonga pena fo ta mon sina ta alo Australia talonga mole mo le po langi ia mal tele talonga lo fanga solo ai malo fa tele fa to di pesele le so micro Fatalo foto sunga ala tasi tu pau ma le faltua ya ma so wala foi ma wal ne no tato felo yai ne be taimi ya fa te lava mo le so fo al malanga mai Hastings ma le to tali watu na sa au lia la to ala se pati ko sala ma se opole te tamari la fa fo ma le tai ma le ba so ato ma lo be fa le finangalo fa te la tala ma ta po inga ma le tele lava ne yaso ne fo le ngata mo fa ba yaso tal fo pe tala I le tai on nei Tuan fole sunga te te fole tus te te mon pokalam fe mai fa wa te tuan sa mo oi ne as foi mo le time to ora le tamai meni se fo mai maro ya o le tu ina na u ma fua na lilo me amoni vai na mata se ti aitala le mafua serani malia maia una oseata serani malia maia una oseata
kai amri o talani mai au te roa, mo lo whaafunga mai. O le tala sanga mo swinga le tūlafana fōu, e le o lava selelei mai le o mo whai ona whai loa ato to ai whai ni li sona, sa o ina mai vai teimi o swainga sa whai eva veo, wailo o torn raids, e piona sa whali a el tamata e komasino tamaiti i New Zealand. O le whaatinonga o iei nei e tūlafono toi teu o whemalanga inga, the Immigration, Fiscal, Sustainability and System Integrity Amendment Bill, o le ama naomi ai ni siaki whao popo e whaia, ai le whaia ni asi singa leo whainga ruenga le matanga ruenga o whemalanga inga i tua mai o i tula whainga ruenga i whale o ainga. E au whiai ma whaatonunga whaare tūlafono e whaamatuina. Ai o le tamatai komisina mo tamaiti Dr. Claire Ahmed, sa ia longo le komiti whirwhili a le parlemene, e ulama na te talir whanau naungo le tūlafono, a e manao nisi o vaengo a ia inga whaopopo e tūstisia. Mai e tā wai, i le whātā waino ma tā uwhawai, e le te tawa i tamaiti, o na tilo ma whailo i teime o whātinonga o asi singa mo swainga ma tā ngā ruenga o whemaranga inga, i tua mai o i tūla whainga ruenga. Ai paula teime te tawai, o na whaia ni ngā ruenga, ane ma tā ngā ruenga, a o iai e tamaiti o lato whale, o teime o ni tūlanga e te tupu mai ai, e pei o le wha amata uino se saonga le mua o tang talau tele, ai po le pui puingo le tunu, e pe ona whaari ai Ahmed. Whaari ele tamatai komisina, o toe teo te ongo le tūlafono wa avea mani stepu i luma. E whaai loa le matau tio le tala anga o swainga sa whaia i vaveo, i ainga Pasifika i New Zealand nei. Mai e whaari ai le komiti whirwhilia, e ielo na whātua tuanga, e manino mai tangata teitota si umai le tono o le potu, o so whainga e whaia i po, e po vaveo i whale e ei tamaiti e au nomani la ptainga, mai ua nei i se isi, a e po nisi, i o lato ainga e ave sea matipo ti ese, e matua e mawhatia te lei ainga. Whaari e Ahmed, o tangata sa whaola tia ma ineisi au whainga au a vea matamaiti, sa whaongo ina le whewhewe mare mata tau, ina nei whiola ne au noa mani matua pe ati puti ese, o le tā sanga mari komisino tamaiti o tā wai, o ni atunga lunga sa toe a whea e sui o tangata seina, ma ini tia. O sa whainga i waweao sa mua wha malo sia le li pāremi o le whainga malo le leipa ia David Kirk, i le vaitu sanga le a whewsela au whitsfulu. Le sa ma fulu na taula i ai ainga Pasifika, i le vasfulu o paseno i la tau sa whasalina, e ui lava. E nā le tasi vai tolu tangata overstaya. Ma whaawa wai neos whainga i waweao i whale o ainga Pasifika, ele whainga malo le National, i lalo le te inga le pāremia, le asapai, Sir Robert Madoon. Wala pata ia le ofisio whaamtalanga mo le puipuinga o New Zealand Security Intelligence Service, poli NZSIS, o whaamatau le puipuinga le tunu, e manaomia, o na matua i tele, atu le tilo iai maritatoa, na i lo le mea lo i nei. Sa whaamatuina le ofisa i lana li potilo na tōru whaal tau sanga o le whaamatau, i le sio mianga le puipuinga, poli Security Threat Environment, o lo tusu si ai lana whaavasingana, o whainga whaatu bevesi mawae, a ia aina i whaui la veanga atu nei whafo, ma whainga wha spy, e New Zealand. Ma tā wai, o iei ne New Zealand stūlanga e ma whaera whaatino ai ni o whainga whaatu whaalulave, na i lo taimi o tuanai. Tā wai e li poti, o whita ia i New Zealand ma selu i taupiro tele, i le sio mianga o le puipuinga o le tunu o i taimi nei. O na ole ai na fua e tunu i whafo, whainga wha spy, ma whainga wha tō sina i mawhau whau o tanga te whaios whainga wha tu whaalulave, i lungo o wala so te ngalo tele. O nei uma wha iloilo o taula iai, o ni wha amatau te tele. I na manatu whaari le li poti sa whaari ai le li wha tonu a aod puipuinga Andrew Hampton. O le tūlanga leanga o iai le sio mianga, wa tu sa o se a fianga i le saonga le mua mani puipuinga le tunu. Mai e tā wai o le wha tūpula i o le wha tūlanga no le wha aina inga, ma wha sea, wa uli na i le langalongoino a i tia i whainga wha tu whaarulave ma tau tia. Wha pēr mātunu i whafo o tele ato na lato taula ia wha labor butonga i New Zealand, ma tangata lau tele isi tūlanga e ausi ai a lato sini au tū. Tā wai fo i li poti, o le tifa tō i lalo so tanga le lei le wā tunu i whafo, wa tiri whaiti ti ai tūlanga solo nga le lei. Tā o fiei so tanga le wā Amerika Masaina, sa tā ua li poti wha pēr man whanau nongo Rusia, e tā mausona tūlanga tō sina i Europa, ma whetena inga i tunu o sasae o ngā tonu o lono winga, o nisi o ni e tunu e mana na o i tele atu ni a lato fuafuanga whatino ma le power e whaia isi e tunu. Ma tā wai le whaeloi no lea tūlanga e seina le nei tūlangi ale Indo-Pasifika, i lo lato mana na o mana lato wanga wa e whatino inga e inga whaspai, e taula i ai tūlanga tau i a New Zealand, i sana tō mwhainga,
e whaalau tele mai ai lona tō sina ile nei tūlangi a toa e le Pasifika. O lo malama mai le komisina o leo ni sila ili tūlanga o afianga e ai mo tūlai te le Pasifika mai tangata soli tūla fono e toe tīpoti atu i ai. O le mana tu whaalia Richard Chambers sa whaiere por Kalamea le Pacific Waves a o tau awhia i tai o leo le Pasifika. Mo le conference i whaa tau sanga le vasone i Waitangi i New Zealand. I le Pasifika atoa, o le tātele o ia le pauta whasai no le methamphetamine, ma launa sao i whaala lawe te tupu e awhia tangata lau tele, sori ngā tūla whono maa whiango so i fō maro loina. Wa tūleia tu ele whawhitau le sori ngā tūla whono i wha mababoina, mo le talanoina. Wharia Chambers, o lo ofoina New Zealand i le lango i ona motu tua o i le Pasifika mo le whafto ai o wha mabaponga sori ngā tūla whono wha wā malo, ai patino lea i le whafto wa ingo nā koti. Ai ui lea, o le kulupu vau tua lawa ia le tunu, mō soni ngā tūla whono whawa malo, wala atu maito wina fo ia inga whaatino mō tīpo tinga ese o tangata soni tūla whono, o se sao tele lea li si tio soni ngā tūla whono e wha mababoina, i le Pasifika. I le roa whemare le furulua, o se li pote su enga sa whaia. Sa whai loa i o le whasela o tangata soni tūla whono sa toi tipo teatu ni sila, i moto le Pasifika i le vāle loa whesu tolu, ma le loa whesu valu. O le ripoti mai le nofuanga le Lowy Institute i Australia. Sa ta o ai foi, o tangata o tūla whono mai ni sila nei Australia ma Amerika, e tipoti atu i moto le Pasifika, o tele naunau ai se lato sao i soni ngā tūla whono whawa malo i le itulangi. Ai o ngā ruenga so whatasi soni ngā tūla whono o ngā whamani sila, e patino lea mai i kulupu e whato o ia whala au whasaina a le CJNG Amerika i saute, ma le Sinaloa cartels. Le triads i se vaenga o Asia, le olo pule eina whato o inga o le vaenga telo cocaine, ma le methamphetamine. Whaali e Chambers, o konvesino le Pasifika o lato ngā lulu e wavala lata, o lo matua i taula i le mea o iai le mawhai mwhafto o iai, ma whaau i la vea i le tele o nei whaatinonga o le ngate Asia, a whapea ma Amerika saute. Whaali e le rikomasina, o lo malamalama i whawhainga taula o fte iai ma leo i moto le Pasifika. E tu sai mtanga tso tula fono e toe tipo jatu. O no New Zealand, o lo fetai e foi mani lui tau fa pe i lalo ai en fatino mo tanga te tipoti e se mai ma Australia. Ta longa wana oni nai tele no anga fa ta ala sua li tolo o pinga o la kapiliki in New South Wales il tamu sanga faste te Australia the state of origin. O ave ai masau tele il fa te tunuino pain ass. E fuli toia Australia ai li liwa te ta alo mo Samoa. Sa iai le manatu Stephen Crichton, o asa na o le tau wha alili a o latu iai i li tōro o pinga. I le teimi sa latu tele noi nai sa awa no mo ia ta aloi mo Samoa, i le tau sanga nei. Bitai, o nei tele no anga whatala sua, ua avema me moni. Ina o tau tino e le tamata alo popi to sili ona le ilorangi le kapiliki, i alona fia ta alo mo Samoa. O le sa forfolai has, ia le wha amalo si au tele mo le au Samoa, le wha ono wha amalo si aisi tasi o leina i luma pito malosi, ua wha amalo popoina. Ma a ta alo wha tasi pe a whailea, e awa i atu fo i ai matino wha sua ma le aui. Ia has, tere mei, ma isi o ta mai longa mori ta amalo sanga mori po le rangi. O se vaenga malosi o tamata alo Samoa i le awa ni sila sa welese, i le awa New South Welese i le tau sanga nei, le au fia Crichton, Brian To'o, Jerome Luai, ma Spencer le New, sa mwhana tala no IAS. Wharia Crichton e vaenga o tala le NRL.com. Sa nao le wha tala sua ma tala ia i winga IAS e li liu atu ta alo mo Samoa, ma sa iai foro na manatu, wana o se wha tala sua ia tia. Bitai, i le vai ua folo ina asilo na liliwa ta alo mo Samoa o se la ngona le tele ua o iai. Ua iai le wha moe mura o la kapia ta maita ele Black Ferns e ni sila e manu malo le latu ta alonga mua mua mo le pui pui o le latu champini o le rolangi aile o manatu ma fo iai. O le ta alo mana au sepani o lo tulanga sutolu le rolangi yoki e ngelani le tai o la zonfua te mini sila le ta alonga e feiva e manu malo ni sila. O le tamata isa mo ki wita au afa ma le tamata isa pini au rofo i ta alonga ro limpeka i la ola kapite o fitu ni sila risi po Lane. Sa whaaluro na taimi le awa sepania i le aso le sauninga le tala inalo i le taman sanga. E iana tutununga o sepania o le atu leia le latu ta alo isa tulanga maulunga o lo iai lo latu whanaununga mai o le a le mata ta ue fo i le Black Ferns. O po Lane sa ta alo whasanga tau i a sepania i ta alonga ta amersanga i o le ipore rangiro la kapite to fitu. Ma o iano tutununga, o se tasile nei au tele vave tele atu na tina ina, i ta amersanga o le kapite to smalilima.
O le manisina sa molo awe fo ile ta msanga, le ata alo le latu ta longa mo ma Australia ile stona inei. Ma le tatou tala muli ta longa, o le tama pese la loa rapper longa Amerika, o ingoa ia Snoop Dogg, wa awaya tune ile tama longa mo Croatia ile soka ia Luka Modric. E la te ona ina fatasi le kalapu soka ale Swansea City i Wales. Sa fola i lea kalapu i lea tama pese la ulo e lima simtote sanga e avea maisi o tangata e ona ina le kalapu soka. Ai o lea pulenga forward kalapu wa amtaina, ma avea ile tama sa mua ki wita alo soka matama mua. E la te sa inia sana whengainga o Marcos Stepanek. Stepanek, o leo soka o Waita New Zealand, sa ta alo mo le kalapu Nottingham Forest in Ingilani, ai le isa nia le whengainga ma le Swansea City, mo le whātau sanga. Tala nao le aso, ma ua le whātau o toa le tunu manu i le so. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatauina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awane e misia le mātou whaptoa o whaingoaina o le price smash sale e o atu I le tolu wafe tāla, cashback po le discount mo lo sa fau. So mai I le tātou tuatusi I le 5 Grey South Road Manukau, po le vili mai I le Ovarselau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. All right, guys, listen. Let's share something about ourselves. You're in the mix. DJ. DJ. Okay. Yeah. Yeah, what's up? People, are you ready? You'll keep going down, going down.
DJ. Le so tatu fa fia ngale mafutu le tatu wati no le taia o lo se mari mo te balo wati no as minute te ne le tu live. Ya le dau fa fonga tatu wati no i le tatu foi bra nanga na le fenga se mala mo tatu tale vai fanua pe na iai le nanga mo tatu le ne foi as falaile te o ngoto le tatu mo le malo tatu wati no. Tatu tala o te mo tupu tono lo fanua te roi me se foi ni so tatu tala mai mo lo langi. Tatu tale talonga pe fa fonga ba tatu wati no nei taia mo mala tu bolonga. O lo solonga le leima manuia fai valo filima lo fengai mal tanto wa tino ya malo la valo su malo lo sai as farele lo tanto yai fifia po kala mete fa talo fatu ma fa felo ya tu pe mo lungo tanto wa tino nei ta fo mali fu bai fa nunga le leima nunga matango fie le yaso mana yaso matango fie sulu bele la ao se aso fa po yaso lo to se fu ma so mato wola fa o wai pe ati te manga luenga ma tua ale radio Samoa tasilima vitolo amo po kala me fifia mai le tanto ia le nei tai ao fo am tadia po kala me tato bol nei as falaile tato tale talonga pe ona fai lo atu mo tato le nei vai yaso ya le fai on to mo le no le fenga le malu se mostiti ya mo tato tale talonga pe ona ia tato talonga fa nga solo fai ngol vai yaso la to ya malo fa taile ma fa mai tato watno fa talo fatu balanga fifia ia ile sunga le fenga le malu se mostiti tato tale talonga lea e tele pulo wa ile fionga le malu tulanga ia na tautua mana le lau o ma pulo fa foma ia tatu o mai tatu tale talonga ia le fo pulo tamalo ile na pulo fu ile ia o me tau talonga au ave fo o io se ave fo itolo tatu wa tunu nei taia fa talo fatu le malu peio o longa tsua fa sala u ile va tem o semo o le suafa ia le malu o le suafa le ainga wa fa suafa nai ia ai pe o semo asala u semo ia pe aka we semo wa ke wo do ko ngisi ko mo ko mar kamo semo
Si uso, talava le malu. Malo se fo manuia le taiao. Ya, se fo manuia la to fate tia. Malo le se fo manuia, malo le lei. O fa ta mamoa. Ya, le Tonga Language Week. Fa mona tuina o le ngana. Tonga. Fa fo me foi na ia tato uso Tonga. Ya, malo le lei o fa ta mamoa. O fa ta mamoa talavo. Ya. Feake. Ya, sai pe malo. Ya, fatalo fa foi pa ia se tato atu. Ya, au fa ngalo tofe de tua. Ta po inga na tato tamas, matinasi ni sina. Ya, mi foi tupu mai. Ya, mi foi le lo, fa tu mtausi sa o mtu mai tai. Ya, se o lava i fa na witi. Ya, le o tato dia mai de neias frede de lofa madanga leo le tua. E fa pena foi on fatalo fatu le to fati tiaman pe il malu. Ya, au fa ngalo wenga malu. Ya, fa ngalo wenga malu. Ya, le radio Samoa. Ya, fa on tato ma futalita ya. Se fo mai maria. Ese le o va tu tatu watunu. Ya, le wa veselo pulo fo ilea pulo fa fo ma. Ya, pion masa ni tapo kala me wa te su mai lava o tapo kala me fa fo mai, fa ma so fo maloluina. Ka o le wa tai ele lias fali. Ya, le wa tu mai lo pulo fo ilea. Ya, fa tamatalo. Ya, ta fa so fo tu langa talonga. Lo winga la o le wa e pulo fa tamatalo, fa ya onga. Wa o ma tamatalo. Ia sau whaatama ave vai, o whaatama ave vai mua, whaatama taalo, lea lau ala e tala no whaatama whawhaia onga. Ia, au lea fuwa e tala no whaatama mata, loro wina, te le la lea wanoa la mawhai ona whaafonga le tatu watunu. Ia, au e whaasoa fo tulanga o la tāpo karame. Ia, male, tautua fo i mo le tatu watunu, o ha male vai aso li manu. Se le ke sila fiere lei, tia. O le vai asa ele li ese le maka o fiele su ya i o le kausinga male male alofa o ka ko wari a ka ko wai fa de ko wai ya wa mai tau ina fo i de pe wa pe ko fa ke de men maru ru ni vai ya i o le sfale de pe o le o ka feo lolo ka o so mai la ya pe wa long mari wa was fale de fo ya le wa mata go fie ya ta pena fo ye mai mo ta tu watu no te do ta longa pe na alo tu ye ya le ngata o ta longa masani ya me se lava wa no fa na o se ta tu watu no yo fai masui so se au tono ni se nei ya le ngata le ya au le tu no ni se lava fa pena fo isa mo le ngata o li ya me se fo ta mai ta o le nganga fa ftai le o lo fa wina pe ta leni o fo e mai le tu mo na yo ta tu fa na ai sao ia le ala ta se fo tu langa ola ia ta tu ta longa fa ingol va yaso ia pe ona ta pena tu ta amata mo ta tu ta longa fo ile ta tu man sa mo le wa ta pena tu mo le awatonga ia lo ta pena tu ta tu mo ta tu otonga le wa mo ta watu ia ta pena ta tu au pe ona iai mo le ta tu au fifiria we ta tu mon sa mo le mat ta wa yo ta longa ne titia le fa mo fai le tu la e lua i nei New Zealand o le tolu ni nai tonga fa pe foi se tato no i Samoa o le tau ta longa le tetia e mau ai mane ava no tato mo tu veo le sa idea no tato i le World Cup lua fe lo so fitu pe on sa no le so a la fionga de mat e le ngata e le na o se test match le ta longa le ai fa pe foi o na fai masui na yo tato tangata o nai a inga mese foi ia o se ava no tauole nei mo e sao toi ia sa mo e tuton se ava no mo le talonga i le Rugby World Cup i le lua fe lua swimmer fitu pa ia i te Favour Park i Tonga e ese o lisi le malate ti e se le whaingaonga e se le e ka alo ro konga masamo i ke va ai ia ngat fe ko ai ava pengi ia awalai e paua fo o ka ko ia ko ai nga ka alo mai ia soia le ai fa au ar ke mingi ia wa ka fo va ai si swinga ia pe nga ia ile le fo ia le fa mo le so tai ati la sa ti lo tatu o do fifiria mo la wotonga e ondo wa ta lo la wotonga o le tasile au mo ia e fa fa ngata ia tatu mon samo ala sa ti lo pe ana sa no ia le fionga le malu
o tama ia o ia i temi ne o sui pito sili ona a le lei e mawhai ona whai masui o Samoa mo le tāronga lea. E pei la ava mai atu tato au ia e to te lea nisi o mwhai ona whai masui o Samoa i tēnei o tausanga. Pe o le sunga ia Michael Alatoa o Samuel Slade, ia le sunga kapteni a Phil McFarlane, whapea fo ia Melanie Matavao, AJ Alatimu, ia Henry Taefu, o masani fo ia, e masi fo le sunga ia Tomasi Alosia, o sunga Melanie nanai, ia, o si le fia umai tātou atu no, fai masui o le blues i tausanga i tele, au kilani, ia fai fo i na malanga i fafo, ma taalo ai, te le fo i mana malama, ia o le fo i alo tātou atu no, ia e tau mwhainga ina ia whaise tātou ai sila le awa tonga te tia, oi sole, e maka o kia sole, e a fo i ko kele fo i o tama mali le leia tonga, sa whai masui o le atu o ia soi, o le tele o talonga i lunga o talonga i whaavao mano, o le tele fo lana e malama tua ngā lepo lea ia lunga le international level. A fazeta inga vo yo pe lao le Super Rugby Crusaders boa masani a Crusaders ta alu me yo finals quarter final semi final final e fa pena vola ya New Zealand o piwo masani ya na ko le level a ka ko mo ko inga masani nga titia ai e mo ko kia ka ko le ka fi e mantuana o fiti le walu nga tier 1 o ka kole lalo ale tietu ke le la mo fikin en venka alo i ma au ia ke kele i o New Zealand, Scotland, Afrika, Australia, penga au ka ko ia o le ka penga wa ka ko ai ka no sia ia ka ko ka lo ka wa la ngai le fengo fititi e me sia le fai tonga e sa ole le e pe ona titilo tu ia ile malu wal tasilia ta lo fai taulia man tuo le ufanga solo tatu tamusanga le mafiti ma tonga ia a ole foi e tau e taun tatu titilo e malo tatu ia tonga ina wa ole so tatu wa no foi dia pe a tatu va ai el tatu tapenanga le tatu mon Samoa ole paon i fia malo yes en fai un tong fai e tele tatu score pe ma fai nga tele tatu score vo le nge ke o ko sa ili ku vo le points for in the case ya e fa pena o tel ton wa o ta pena ne fiunga le malu mal tatu au ia e na ia mata go fil talonga fa fi ne tatu ia ai o tatu fo tatu tapo inga ina ia lango pele le on sai ma ia fa pale tatu ni manuel tatu wa le ke vai fe lo ala to talonga ia fa talonga na le matonga fa ni le sulusu tolu o kusora so de taia i du kolofa ma era ni le to fo i me ni ta alo i mo fiti i se era so no se te ma fa ina lo to ma el talonga le o no le se mi ia e ora de io America le Denver i America talo le so su fa se te ma ia amanu ia bo fa no le so su se te ma lo afero li ma i uta Salt Lake City ia alto tanto maka mo step by step par me ka ko la ko mo i ko nga braska mai ola sa tu tilo tatu face 5 lo AJ Altin wa fasi leva ta alfo ia counties ia mantua la ia isi na ia tatu super no faiet tal tonu ana fianga manu ye o fit fidel termine o tama pichu sili le na le e fai suyo samo o fo io e fo is more for io o le second five but wa ave fatu tuanga ilanga kicking game male o kena singo me umala wa ta wa io le valea ma tu foi la ia inicio tatu tamta alo ele o fidel termine ia ona o ta alo ni New Zealand ile NPC pe la o Jonathan Tamutene kandisi nga ka ko afadile ia ma le o Miracle Laila o Hawke's Bay ia masaloa wa fa mo le vanga ia ave ia nisi wala mfana u fail tatu le maria ia lewa
tapena tu fo le awal tatu mansina tasina tatu awal tapena tu malfa ngal vaya solan tau ia ole sunga ole li pola lang ia lu tapena tu tatu mansina the World Cup fo i tolo pulo i tamu whainga fo i o nei aloma ma whanau i tamaita i o whidiwhilia i langa e pia wutau e ave al tātou ia wha ma mawhai tātou monsamo a lea ua le tau mawhai tau whai mai ia lea ua ofi atu i tono World Cup o le tamaita le sunga ia mata afa Ramsey Tomakino ia mla tō pulenga ia misi fo i le tau whainga alo mafana ile to tele o lisi lo te vai tu e lusu lima ia tamaita o la to sa longa le fai mo ia ile aso ta la sulusu tolu o kuso e ta alo i ma Australia le aso i taiao to so ola ia le ma engelani ia ile aso Josefu ia ma o mai lo to pool games ia fo ta alma USA le aso no o setembro au te teleton a sila le so le ke leo le mawa el development le weka ko tama kako kamaika ya e mo to vai si tama ta esa o le ta alu New Zealand nei fa pe fo Australia le o fini mai ele sunga de fa ya Ramsey ina e fa masui o tato no ya tato tapo ia le favor o tamama o ya o tama ta fo e pe o no fini tato o teni malo fatai ia nisi o vaenga o tatu talonga pere fafonga tatu wa tunu le na wa mas fina ngalo le fengole malu se mostiti tape ngalo yel tatu mon Samoa mai tau ona tatu manu malo tatu talonga matonga tatu talonga moa ya mai se foi i hal tatu talonga la le monsina pere fa malo e fo le fengole malu ya o te loa o se tomo fainga matua i mawalunga mawa tu ngalo yel tatu mon Samoa ta se mai talonga fo ia le malu si tatu te pala titi talonga le fai Australia ma Afrika le fai ngol vai son tatu ni e mao e le tulanga wa masau wala o Australia la sau tilo fa tamata alo la ba ia le malu ile mele sa tu pule au Australia ma le au Afrika fai ngol vai so e mo kau kia le si le tano le luas forming ke mua makuale loa au sikile kelo mistakes le pa u polo high ball line out le ingi polo mo line out mistakes ya ai ki sila fia foi tetia so se awa e fengo fia nga give up ile umayo le swimming ke awa what we fight unga ya siko al merengo mai tau ni Australia le ai ma se panic le ai ma se kau pole foi ala estika la ko game plan fo le sa le langa mai lumo o fo yo le ngo mala afo mo ake o se bala awa Afrika o se ko ka alo le first 20 minutes a be wo offload le polo wa alu mamau alu wai ko sa e ma ko ai como fai avoid le mele le rak le mele sa pa ai ka fai e ya va ver fa nga le polo pe o ngapi sa kau le mafai au se ka dia o nga keep up ile pixel kan pe o ngale sa kele nga attack ever ile o Afrika anybody can be a halfback le kau kudia le halfback le ngai o nga o speed up le kan ia ai le flus filming ke kwani lo au se ka e sa le pola Afrika vole le ma sa nga fa e pa u le ai ma sa ai pole mo ai va ai la ile afa mun sol kipia kama lo swali ile pol ole se vai ngala malu lo tilo kapiten ya Australia mana ia le kapiten Australia ole ma ko vole wo fasi leva fasi leva nga kapking le kapking is kama nga le va Harry Wilson ai pe kapking ile number 1 o ka piko sininga kele ka alonga ya Australia ke minge o se lau fa iva ya kalo test matches se lau fa iva kalo ai o numero fo wiki e ma ko la numero fo wiki ai se lau fa iva test matches story ale ku ia ku ile so ta alonga uma se lau fa iva kalo o mo kwa ma ka kia ia e fa penga foi la ia la to e si alo sunga ya vili la to le e le title
Pela esa ngoi skama le full ke le va. E mo vol kap kengin nga fo ia Ritz. Leva fo kap kengi singaka. Ia kau mafai wa ai so pe lua squad ko i. Lua squad ali to malo na. A fo la ile lua fo lua ma bitanga ai. Ta ofi Australia. E le i koe mi ngoi ia le au Afrika sisia na ta ofi ina. A ori mi ngoi le ngami ngoi Australia, sorry. Pe le alu kai kofi ku. Le ma se ai koe mo Le se me. Le se koe mo na fo mo muti. Le se me. Ale so ko si ko ai le nga wa ko mo. Fai fo peki ma. Ia peki ale skamelo Tom Wright. Ya Australia. Sorry, mo ka kio. Ja. Vai le angole. Pa u polo le afo mua sa o. Sorry. Vai le ko ka vangol ka malo le me ni intercept le score. Ala sa usi sila i le talonga le la to fai Australia ma Afrika. Ai se le ka ma Afrika mo ko fiku ia Swift. Sui Afrika lo ia. Ngale lo sui. Sui la ko fes fa. Alo le le o le Cup King. Sisa. Sia kolisi. Ya o le ka fo fiku. Ya le sa play o le ia le rugby player of the World Rugby Player of the Year last year. Ja, e mai sila wari nga was sui ako was sui the first 5 sui the afa. Ja, okay kaniko ko ai. Langa orka ole malale I ele spakte ti. E maka uki, ma ko vela vangale ka le manga vai mo lunga. E ka kaulanga struggle ai ka ko yengi ako I the South Hemisphere. I mean, au ia ka ko New Zealand ma. Le umia ka mo e o ko ka le manga va. Langa mo kiki foi la po que anga le arbo dungal polo e faisi umio I dungal polo dungal o ese senga lengo ale enka ko va ai a Federica de asonga se pe wo se la ya Federica se la Australia pesa kau fa kau vai Australia wai le masangi dungal ngari ko nga na o dunga me ko latitude na masanga ya au kan ko wai le o ele ko whakamala Afrika wa se amaro se singa Elispa. Ia. Ia a kongo e pikosiri langa ma ia ku kalunga le ro liskano. Kalunga le ro kalungo. A tonu wale wa tatu tilo le was e maile face 5 fo ile Afrika o pola. Pola le wa. Tasile tanga tu ai le Australia le to tele Australia le o ia foi. Afrika le to tele fa nga mi la tu wa tama tu ai ya. E toi o mai toi taronga na lua le a mese la tu face 5 e ke se le fia la jetia a e vai le la o Afrika last year mal keminingi ke le o maku ia wa ia e se pre o le vale o le luos fulu anga I dunga ile kolkas to se fuliva o kaunga maro losi nga o kaunga maro losi e overbro dunga mo idale le ia a le ko umifo o le mega lo que vai ka ko ole lo plex de ole le ole plex ko ke lo kamiki like que non foi mega la fit e racer Scott Robinson developed by the sifa ka usanga le e o ko I lungo ide world cup ko kio le HLA ka ko ke mingi vanganga I sikama yo 20 22 21 23 24 o ko inga ka usanga nga le au New Zealand e o kula le World Cup lua fiku lo ka I fio ka I lua fa si va nga ka I lua mo si va ke mi ko ngurangan manga yo fa si te lo tatu talonga fa ngol vayaso fa si te lo talonga fa ngol vayaso la to ya wa fo mai mol tatu wa no manel tatu talonga peleki male awa tintina vaso tatu nei ya manga yo lo malo ai ke vai e mo ia ele longa nga ki dikiri dele ia ia nga vai ia mi ko vola ori o makoa Kevin Reed Daniel Carter malolia sa au kele o loka ia jong na fa pe fo na fa pe fo la ko mo fainga mai de amakanga e dei lo ke pure up mai ala ko le la ko fa moi le la ko le la e o mai le lua fe su kasi lua fe su lima
mo ko ima ngai ya le a sila le kasi iba nenga fa le ko ngolo plexi oi fa ia ngai ka wa maka me nga mau ku wa le le ya ki ngo kamai mai lua fe lua ko sawa nga lua fe suli ima lua fe o ko sawa le nga lua fe lua fe malfiku ya lui foi nga le lua fe sukasi ko e vai le manga i la unisila ki kan komfort ale leia fa pe nga vo au le ke ni le o te tape ratu le sila tu talonga fa ingol vayaso lo no vinga e te le fo ile taua te le sao a yel tape nanga le talonga ma Argentina ya langa ole la vai finau ya walu te tasi la Australia tasi Argentina tasi do peleki o le utom fai atu ina i tau fiofi pela ia manu malo ia fa penila umata mutanga ia le la fa ingol vayaso ai te idua wale au ngafo ila ia Afrika i Argentina. Ke minge le tempo le rugby championship le ceiling you see le 5 ai ko lua Australia 5 ai ko korula ia le Afrika ma ko fa ia Argentina ke minge e fika ai ma le score points and for in a case le fika ai ke minge wa la fica que le scoa in New Zealand il calong Argentina le la lenga mua ke minge le la ku bua i Australia ku korua Afrika ku fa Argentina ma lo fa tai ia ona tatai mi au mani tele ta fa so tulanga ta talonga ia a me se ia ta penanga sai ia talonga fa ngol vai so la to ta talonga mar Samoa ia lo ta penatu mal ta talonga matonga ta to monsina lo ta penatu mo le polo langi lan talonga mo mo fa ngol vai so ia pa se mo ta to o New Zealand wai mo ia ta to o lo na lo New Zealand le ta to te ia pe fa mo fo ilis wai fa mo ilis ta to o mar Samoa ai lo New Zealand ia o lisi fa mo New Zealand ai lua man Samoa ia mo tatu o Australia ia ba talonga fo ile le lakpeliki le lo fanga so fo ni vai eso oka ka ki fo le tu la email tatu boris le o lo ie o Mercilia po le au po ai ia te wa ia tangata tam ta alo fo si ia wo mai ro nga fia o le ye su yo so tatu alo ma fa na o so tatu no sa mo lo ta alo ia ia wa mo ni atetia esa ma wa va nova peni wa te talito e mana na o mana yo tatu matua ina ia le tatu fa na e peta ele o le me moni na ele fidia uma ia fa na ia uma ni ia bia nga silfia ko nga feeling pero lo ufifia Samoa Tonga amin Samoa Australia New Zealand e o foi lai au New Zealand le NPC de wa le ia ka ko kam fanga o na nga fifia ne ke o le ia na ia tatu tama fana e foi e ta alu au ia se sila vai lai au ia au kilang le nga to tama fa pe foi tama ta kama e au kilangi ia counties o au fo ia Wellington ia Northland ia o au Taranaki ia mai si au ia ke leo ka ku kamu fanga o ka alo fa pena foi lai tama ta le so asutona le foi lai ta alo so fini la kiti ila o kilang ia le na ka alo pe split ia ele masangnya si ya kan si ya manguele le fa mo le fana alo fa tai ia o tatai ia o mane tele ia le tai ao fa tai foi o leua am fai ona to fa o ta pakala me tatu tali talonga mo fa fonga tatu watu le ngati talonga fo fana ia o tatu talonga fo ia tatu mon samo au mane foi o le tatu tilo foi la talonga o nga fana talonga onga wa i o lea o lo atina ai mata tua ia nei matua ia nei fanau ia le lango matua e se le mana i o vaenga le momole o le lango matua i fanau i momo talonga fea meanga ia talonga fanau e anga i matua si ia lantu mata tino mai nei fanau a o la eva tu le lango matua ta si le vanga ta wale mat ole taua io a mese ai tupu i nei tupu i nei New Zealand o ki katko langa fai le pisi o tato
e wai se taimi e whainga luenga. Ia misi foi lao, o mamao me whai ai. Ia. O le nganga fia e se le matango fia le support na i tātou mātou. Ave e pēr, le tātou ngā lue whatas. Ina ia lango na i o tātou whanau. O le ane me mawhai e tātou whanau. Ia o le nā. Ia, ai mani whautuanga fo, wha amole mon. Ia tātou tapu wai, fi le mu. Ina ia manuia, ta alonga. Ia awalawa ni i tupu mai ni masei. Ia maua lama lea nganga fo ile leo ta alo whaatau sala. Whaata mali. Ia manuia e wha mua. Ala wha sau kala titi. Pei se ofisi. Leo la ofisi ko vako. Ola sau tau si sila iai. Lava i taimi. Mara suinga le o iai. O lava i taimi. Ele se lango whapea mātua. E alwa kama kiki ka alu. Ia onga. Ia pofia lava e ta alo i. E oanga o laku. Ar suinga le o newa i taimi. Ia, wahalu ar tamaititi. Wa mure tu mure matu. Fu ala la utala. I to telo nei whanau. Peila o le au ngatu pulanga ria ia. Tangata matutua. Ia, o ila tau sa ta alo mo mua. Ili tatu foi vai tem. Ili iwa penga folonga mako ia kako. Ia, ala ngi vai kem. O le mea ta alo tamaititi. Alo man makua. Mure. Te der suinga. Ola sa o tau tiro i. Ia. Kairo ingi ke uka face fam kalanga ai beia sa kele a fo inga kukupu ia me fa pe sa ia nei o kele a sa ia matu e o e tapua ia langa wa uia sa uka alo sa mo kele ka alo ngi onga le ia winga ofisili o le winga tu Samoa i Samoa fo ile ia ilava kaimi ia pio kama kua ia so lai di fa pe nga muri ta ia ngi makua ia e alu kama kiki al me fia ia ngi vai kaimi ia o ia swing o le fai fa na tatu ia matua na ta alu ia o le ala muri ta ia il me la nga il fa na e matua fa ai lo o me le tatu talo se o luma na ia o le silanga luenga le mo fa na le ia fa mo le telele no mana e fana me se ainga e tau se ai ia sa o te sa mo ia o nei New Zealand o ke sa pota mako ia la usi mo telele so ngal temli nei alo ia va ia la fatu ia lo fianga e si vai nga fa mal tapo kala milita ioi le ai tapo ia tatu fana nga tau tamaitai ia va pe fo ia li tapo ia tatu manusa mo ia so tai alfa pena fo ia aua le manusina ia tātou no futalo pe manuia lam fana lenga toilea ia lo blacks ia manuia la toma le la to fo tau fa ngale ta alo le ile Joseph le iva le tai ala sama sala uma kalonga de io de lu de kalo ia o le talo ia mantuai fo na ia tātou fana lenga to international teams fo ia va pena fo au lo ta alo New Zealand nei tono Samoa pui nei an whanau al manu Samoa lo i tonga ia ile manuia o le atua ia manuia tau si whalala tau soifua pui il feo ai lunga wala tele vavi ia manuia la tau tau whainga tia whau matu o le tatou tamatoa malisi tamatoa malisi lea fo ua tau le la tau taito fitu pena masani ai whai unga tau sanga le fo le wai lava au e fia wai le tatou le taito fitu lea ia ua le tala le avanoa i le vaso fou fau mai au ai o le famo moi o le tamam tin toy le mopa sa mo New Zealand fam na twino le fitu su lima tausanga ia o le aonga ia i le masino setema fa ungo masino setema na sulu ono lo fitu lo van e famo moi fa ia nga pese di tu la e fa le fia sa nei i le Manukau Rovers rugby club o ai lava le malisi o ai lava le tati mal tamaitai tawina i tono malisi ia po sincho a fia mai tanto ma futa fia fatas la longo atu to po kalame mo off ke le off malisi mo tiafu fa tawina sta tango fi ia mesfo pulo ia maipu ti ia awale tau mafai ni so ia ipu tau mafai alfa moena ia ilaso sa o ila vai avnoa ia fiu mai fai tatu o ngā pese wale di sa ta penanga o le whamna tuina o le fitu lima tausanga ia o le au ngā tangata Iosefo
i le whaiunga le masina o September luono, lua fitu, lua valu o September. Soifua mai manuia te tia. Ma lo fa tele mal, ia, lea lo fa malito tele fo yo paanga malisimo o le lita yao. Mo fu so va no ni aso na yo so mai le vatu le kare fa to so tama ftanga le uli. Ia ma lo amalo Simon Liva yaso. Pa mai ia tua la tailota e mantua ia le afo ile World Cup. Le fa ia reri. Oh. Oi, ole, saola tai, ole taloga, ole Auckland Samoa. Oh. Auckland Samoa, le amata le stona nei. Le ana lu ye voi mali sin taloga le taloga le talicha. Ma sale mo, ma le sale mo. Termine ola sa sempini sale mo to santa luai. Le maltata. Le avela tato va le tele ma le no yo na yo tato tamafana. Le ala le yo le avere pa. Mane fo o ye ke anu le au vodi ya pole. O le mane yo mele wa fa mana tu mai fo ia tatu wa tamsanga le ia revela kilang samo. Wa to tele fo tatu mata matai. Ma se ka wa ko ri se ka pa fa nga mai ka ko pa ka ye ko res papa eri. Pa ka ru go skala. O le vere ari era ko ka ya pa ka e pula ka man me pa ka eri. O le ngala tala fo ile o mane fo ile fo mana tu mai tatu tale talonga. Ia tapo inga fo ia fio anga mai tu malo o lo ia tatu au na tatu a tamsanga le la rere ia ina le Auckland Samoa o la fai fona o to atu ia niso tatu tali talonga ile tamsanga na ia ile pununga pokala metitia le malu pi ona ia fa tele malu molo sal ni tayo mane fa me mola ta fi do universo fo de lo fo le tu las falai alo fa tai la fa ia meti fina ngaloi ia era me ki sa moi ia o sa vai foi dia mo ma va ku sa me ai dia as falei lo fa la fa tai ia o ia lo le sa le office arka ko office ma kwa ke le silo le ia me ka ma ki o se si fa de ko mu ia me ai so o ia nga do nga lo ke salvação ia fa ko le office fa ka mangi week pics mangi a foi me ai silo fa nga skama le malu e fa li ki la ngai ia le ala nga fa ka mo le wa le sa ia va ko ni wheat pix mal cereal ia que era coisa de susu ai ko ia le susu ia wa ma fa ia ga mai ole que era kwai kala fu wala ri manga ko giro wa tai maria fe ko veaso sorry ora ba ka que le go e foi o foga buo Kaga dua kuar ka balo foga buo la ye no ile ngo ko se mangu sui malingo eru le kala la cuarca mal maka que de se manu Francis Jones la cuarca mal sui no malingo foga buo la kwa sui malingo eru yo le kala foi ari foga buo le su ko ngo se mangu le mo yo le lo fa ku ya ka ko kamo pa madie ya ma fainga lutu ya ma sang kasi nga ka alo ku ayo o fainga ia ka alo de van ka alo mai mau pa al mai mau pa nga wa foi wa mo faki e ia langa kele yo ku kwangia skamba ku kwangia ko ngia soya nenga ni kamu fai sao mai ka ko manchamo so wala ya pangamadi langa sale leyer ka alo pangamadi fa vela wa sui kare wa maka le wa maka la ka alo ai maka mai ko ya ka kunga sale al bol polo que po fele ku ke ku maka mai ku langa ka mo ai po fesi ko ai ya foi le fa mai fainga que por arrancar lingi ngalui fa ku le au que pole fai masui sa moi ka usanga que le camovele fasa ya bagiari das alo ba ya fainga al me ko ke mo fakiere ya ka lo fainga ya lo fa ku fara ngala kinga ya o ngi yaso le fa ngala ka ya lo fa ya sai bua le malu se mo stiti batatu tale talo ka pe le jayao e lungo te tu bra langa ni Samoa mo ni fo ias falaile e no tali mo te bela wati le ua toe Tolu mi dito de talo li tulais fulu tali tulais fulu na ole radio Samoa on sai mai
tali tula se folu to fa salawina tatu tala I vai fanua tau runga tuani tau tua mana uranga le whionga ia se uli umalau. Lima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Whafonga mai atina matama ita I tutoa ma malolosi o le Pasifika ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma ua whaia mo a inga matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te moomia lava una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whasful lima I le ono sifulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. O valu se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma whaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, moa taiao. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ua o le teime whaari ai le tāleni o le tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai I le taubanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le Community TikTok. O le tama e Siliana Reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manua tele la sao tama, tama umalawa o le lalolangi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Tai amrio talani mai Aotearoa, mola whaafunga mai. O le talo sanga mo swinga le tulafana fou. E leo lava selelei mai leo mo whai ona whai loa ato to ai whai nili sona. Sa o ina mai vai teimi o swainga sa whai eva veo, wailo yo tone raids, e piona sa whali ael tamata komasino tamaiti inisila. O le whaatinonga o iei nei e tulafono toi teu o whemalanga inga, the Immigration Fiscal Sustainability and System Integrity Amendment Bill, o le amanao mi ai nisiaki whao popo e whaia, ai le whaia ni asi singa leo whainga luenga le matanga luenga o whemaranga inga I tua mai o I tula whainga luenga I whaleo ainga. E au whiai ma whaatonunga whaare tula whono e whaamatuina. Ai o le tamatai komisina mo tamaiti Dr. Claire Ahmed, sa ia longo le komiti whilwhilia le parlemene, e ulama na te talia whanau o le tula whono, a e manao inisio vaengo ai e inga whaopopo e tustasia. Mai e tā wai, I le whātā waino mata u whawai, e le te tawa I tamaiti, o na tilo ma whailo I teime o whātinonga o asi singa mo whainga na matanga ruenga o whemaranga inga, I tua mai o I tula whainga ruenga. Ai paula teime te tawai, o na whaia ni ngā ruenga, ane matanga ruenga, a o iai e tamaiti o lato whale, o teime o ni tūlanga e te tupu mai ai, e pei o le wha amata uino se saonga le mua o tang talau tele, ai po le pui puingo le tunu, e pe ona whaari ai Ahmed.
Whaaria le tamatai komisina, o toe teu te ongo le tula fono wa avea mani stepu iluma. E whaai loa le matau tio le tala anga o swainga sa whaia iwa veo, ia inga Pasifika i New Zealand nei. Ma ia whaari ai le komiti whiwhilia, e ielo na whātua tuanga, e manino mai tangata teitota si uma ilo i tono le potu, o so whainga e whaia i po, ai po veo i whale e ei tamaiti e au no mani la pita inga, ma i ua nei i se isi, ai po nisi, i o lato a inga e ave sea mati poti ese, e matua e mawhatia tele ai a inga. Wharia Ahmed, o tangata sa whaola tia ma ineisi au whainga au a vea matamaiti, sa whaongo ina le whewhewe mare mata tau. Ina nei whiola ne au noa mani matua pe ati puti ese. O le ta sanga mari komisino tamaiti o ta wai, o ni atu ngalunga sa toe a whea e sui o tangata seina ma ini tia. O sa whainga i waweao sa mua wha malo sia le li pāremi o le whainga malo le leipa ia David Kirk, i le vaitu sanga le a whewsela au whitsfulu. Le sa ma fulu na taula i ai ainga Pasifika, i le vasfulu o paseno i la tau sa whasalina, e ui lava. E nā le tasi vai tolu tangata overstaya. Ma whaawa wai neos whainga i waweao i whale o ainga Pasifika, ele whainga malo le National, i lalo le te inga le Pāremia, le Asapai, Sir Robert Madoon. Wala pata ia le official whaamatalanga mo le puipuinga o New Zealand Security Intelligence Service, poli NZSIS, o whaamatau le puipuinga le tunu, e manaomia, o na matua i tele atu le tilo iai maritatoa, na i lo le mea lo i nei. Sa whaamatu ina le ofisa i lana li potilo na tōru whaal tau sanga o le whaamatau i le sio mianga le puipuinga po le Security Threat Environment, o lo tusu si ai lana whaavasingana, o whainga whaatu bevesi mawae, a ia aina i whaui la veanga atu nei whafo, ma whainga whaaspai, e New Zealand. Ma tā wai, o iei ne New Zealand stūlanga e ma whaera whaatino ai ni o whainga whaatu whaalulave, na i lo taimi o tuanai. Ta wai le ripoti, wa whita ia i New Zealand ma selu i taupiro tele, ila sio mianga o le puipuinga o le tunu i taimi nei. Ona ole ai na fua e tunu i whafo, whainga whaaspai, ma whainga whaato sina i mawhau o tanga te whaios whainga whaatu whaalulave, i lungo o walau so tenga lau tele. O nei uma whailoilo o taula ai, o ni whaamatau te tele. I na manatu whaari le li poti sa whaari ai le li whaatonu a o puipuinga Andrew Hampton. O le tūlanga leanga o iai le sio mianga, wa tu sa o se afianga i le saonga le mua mani puipuinga le tunu. Ma ia tā wai o le whaatupula i o le whaatulanga no le whaafe aina inga, ma whaasea, wa uli na i le langalawino a i tia i whainga whaatulave ma tau tia. Whaapea mātunu i whafo o tele ato na lato taula ia whaalabara mutonga i New Zealand, ma tangata lau tele isi tūlanga i ausi ai a lato sini au tū. Tā wai fo i le poti, o le tifa tō i lalo so tanga le lei le wātunu i whafo, wa atiri whaiti ti ai tūlanga solo nga le lei. Tā o fiai so tanga le wāo Amerika Masaina, sa tā ua le poti whaapea man whanau nongo Rusia, e tā mausona tūlanga tō sina i Europa, ma whetena inga i tunu o sasai o ngā tonu o lono winga, o nisi o ni e tunu e mana na o e tele atu ni a lato fuafuanga whaatino ma le pawa e whaia isi e tunu. Ma tā wai le whaeloi no le tūlanga e saina le nei tūlangi ale Indo-Pasifika, i lo lato mana na o mana lato wanga wa e whaatino inga e inga whaaspai, e taula i ai tūlanga tau i a New Zealand, i sana tō mwhainga, e whaalau tele mai ai lona tō sina ile nei tūlangi a toa e le Pasifika. O lo malama mai le komisina o leo New Zealand, ili tūlanga o afianga e ai mo tūlai te le Pasifika mai i tangata soli tūla fono, e to e tipoti atu i ai. O le mana tu whaali o Richard Chambers, sa whaiere por Kalame le Pacific Waves, a o tau wafia i ta o leo le Pasifika. Mo le conference i whaad tau sanga le vasone i Waitangi i New Zealand. I le Pasifika atoa, o le ta tele o iele pauta whasai no le methamphetamine, ma launa sao i whaala lave te tupu e a fietanga talau tele, sori ngā tūla fono maa fiango soi fō maro loina. Wa tūleia tu ele whawhita au le sori ngā tūla fono i wha mababoina, mo le talanoina. Wharia Chambers, o lo ofoina New Zealand i le lango i ona motu tua o i le Pasifika mo le whafto ai o wha mabaponga sori ngā tūla fono wha wā malo, ai patino lea i le whafto wa ingo nā koti. Ai ui lea, o le kulupu vau tua lawa ia le tunu, mō sori ngā tūla fono whawā malo, wala tu maito ina fo ia inga whaatino mō tipo tinga ese o tangata sori tūla fono, o se sao tele lea li si tio sori ngā tūla fono e wha mababoina i le Pasifika. I le roafe mare furulua, o se li poti su enga sa whaia. Sa whai loa i o le whasela o tangata sori tūla fono sa to e tipo teatu New Zealand, i moto le Pasifika i le vāo le roafe su tolu, ma le roafe su valu. O le ripoti mai le nofuanga le Lowy Institute i Australia. Sa tā oai foi,
O tangatu tula fono mai New Zealand nei Australia ma Amerika. E tipo ti atu I moto de Pasifika. O tele nau nau aise lato sao so ngā tula fono whawa malo I le tulangi. Ai o ngā ruenga so whatasi so ngā tula fono o ngā whamanisila. E patino lea mai kulupo e whato ia whala au whasaina ale CJNG Amerika Saute ma le Sinaloa cartels. Le triads is a vaenga o Asia, le olo pule eina whato inga le vaenga telo cocaine ma le methamphetamine. Whale e Chambers, o kon mesino le Pasifika o lato ngā lulu e wavala lata, o lo matua I taula I le mea o iai le mawhai mwhafto o iai, ma whau I la vea I le tele o nei whatinonga o renga te Asia, a whapea ma Amerika Saute. Whalia le riko masina, o lo malamalama I whawhainga taula o fte iai ma leo I moto al Pasifika. E tu sa haim tanga tso tula fono e toe tipo jatu, o no New Zealand, o lo whetai e fo I manilu I tau whapea I lalo ai e whatino mo tanga te tipoti e se mai, ma Australia. Ta longa wana oni nai teleno anga whatala sua li tolo wa pinga na ola kapiliti in New South Wales il tamusanga fastete Australia in the state of origin. Wa avei masau tele, il fatil tunuino pain ass. E fuli toia Australia ali liwa tu ta alo mo Samoa. Sa ia ina manatu Stephen Crichton o asa na ole tau wha alili a ola tu ia ili tolo wa pinga. Il teimi sa ala tu teleno ina isa ava no mo ia ta alo I mo Samoa ili tau sanga nei. Bitai. O nei tala no anga whatala sua, ua avea ma me moni. Ina o tau tino ele tamata alo popi to sili ona lele ilorangi le kapiliti. I alona fia ta alo mo Samoa. O le sa forfolai has, ia le wha amalo si au tele mo le au Samoa, le wha ono wha amalo si aisi tasi o leina iluma pito malosi, ua wha amalo popoina. Ba ta alo wha tasi pe a whailea, e awa ia tu fo iai matino wha sua ma le aui. Ia has, Tera May, maisi o ta mai longa mori ta amorsanga mori por rangi. O se vai nga malosi o tamata alo Samoa I New Zealand sa welese ile au New South Wales ili tau sanga nei le au fi Crichton Brian To Jerome Luai mas Spencer New sam fona tele no yes. Faria Crichton de vai ngotala NRL.com. Sa na o fa tala suma tele ya you winga ya asili li watu ta alo mo Samoa. Mai sa yai folo no manatu wana se fa tala sua ya tia. Bitai I le ai wo fol ina asilo na lili o ta alo mo Samoa o se la ngona le tele o yain. O yai le fa mo mora o ka pia tomata ele Black Ferns New Zealand e manu malo le latu ta alo mo mo pui o le latu champini o le rolangi ai le o manatu ma fo yai. O le ta alo mana au se pani o lo tulanga sutolu le rolangi yoki ngilani le ta alo so fua te New Zealand le ta alo ngai favor manu malo New Zealand. O le tamata isa mo ki wita au afa ma le tamata isa pini au rofo I ta alonga ro impeka ida ola kapite o fitu New Zealand Risipo Lane. Sa whaaluro na taimi le awa se pānia I le aso le sauninga le tala inalo I le tamansanga. E iana tutununga se pānia o le atu leia le latu ta alo isa tulanga maulunga o lo iai lo latu whanaununga mai o le a le mata ta ue fo I le Black Ferns. O Pori Lane sa ta alo whasanga tau ia se pānia I ta alonga ta amarsanga I o le ipore rangiro la kapite to fitu. Ma o ianu tutununga, o se tasile nei o au televave tele atu na tina ina, I ta amarsanga o le kapite to Somalilima. O le manisina sa molo awe fo ile ta amarsanga, le ata alo le latu ta alonga mo ma Australia ile stona inei. Ma le tato tala muli ta alonga, o le tama pese la loa rapper longa Amerika, o ingoa ia Snoop Dogg. Wa awaya tu ne ile tama longa mo Croatia ile soka ia Luka Modric. E la te ona ina fatasi le kalapusoka ale Swansea City I Wales. Sa fola I lea kalapu I lea tama pese la ulo lima simtote sanga. E avea maisi o tangata e ona ina le kalapusoka. Ai o lea pulenga forward kalapu wa amtaina. Ma avea ile tama sa mo ki wita alo soka matama mua. E la te sa inia sana whengainga o Marcos Stepanek. Stepanek, o le au soka o Waita New Zealand, sa ta alo mo kalapo Nottingham Forest in England, ai le sa nia le whengainga ma le Swansea City, mo le whātau sanga. Tala nao le aso, ma ua le whātau o toa le tunu manu I le show. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela
Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini taulelei, toe anangata, e mawai moenga nga o si tutono New Zealand, wha apese tino fōl potumalo lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aviai, maisi. A few ane loa ili whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, 5 o valu selau, lua lua lua, 5 O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le Sleek Cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha 5 tasi 5 tasi. O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maua lavo le lua selau tala I le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua selau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lus fulu 5 tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yela sei I Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso lus male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Tasilingo I watu, amo. Leso tātou whawhiawhianga le tai ao le nau o tau olunga tua le tātou po kalame po tātou tala I vai whanua. E le tautua mala uranga le nā le whianga se uri malau mo tātou le nei whai aso pe nei tātou tala. Mea lo tupu tonu o lau whanua o tai roa tātou tala ma ima o la langi whatasima tātou tala I talonga pe ona yeilon whapoponga le nei whai aso whalaile. Lewa tātou o mai le tātou whamarastino nei tai ao ina o se mari marte beluati se futbale ono minute le o te nei le tu lai se fulu. Ya, malo la pale malo fono sa tatu wa tunu malo fa malo si fa mga luenga nei va yaso, pa ila wala songa fua se pa ia male le taiao, ya vi ia le li o tu mau pelo na lo fa malo na nga le ya te utou ma tatu uma e fa o ina peo tatu tiu te mga luenga. Ya le taiao, fi lo fata si mai le sunga fa fenga ya o pau, a wale fa o wina tatu fa marstino pe on masani tatu ya songa fua mas falaile. Ioe pisi la vole sunga fa fenga nga luenga langa e tautua e tiu telepo. Ia ai maua lewa no e suma I li tai au, ia e tau whaila vai mamoli se whi au tala lei mo tatu wha malstino, pa tala whatu lau sunga wha whenga inga malo, wha malo si mal ni tai au.
Malo se fo mo bala langi mate tia malo fo le usu nei ta eu malo fo fa malo si nei vai so atovi ia le tua ia le anga le o le tua lo so fua ia me se ma to wol e te tonu foi fa pelet no te tia lo mo so fua langi mama so fua mo e le pa ia mal lo le fa fung mai fo se ta to no nei ta eu fo ile lo fo malanga le o le tua malo li te tia le usu io e fa malo te fo le usu ngar fa fengainga ia sa e ngalue le po na po ia o marita ia o tauna mo se malolong ia o lu manatu le tunu i te tauna fa se fa malostino ia le wa to e mo ni maftanga ni ta ia malo ale on sa ia wa uma fo le ia so lato ia te tia no matu tal no foi an po ma anisio la uso matu tal no me yo karingi okay ia le vai le so tono tu spa ia tasi va kul kasi va kul lua va kul lima la kul ka kasi alukang si dia ko ka malo e po femo ir ka lingi e femo ngolo or ka finka o lo ke la nga wa se le me ke le luluing ia ke se le ke fa mong tu so na le o le wingal matu tal no te le talen ka mai ki le we te mine ele ngata o te le talen e fa nga ma me alo fona mai le tua ai alu o tunga mau o te le pese te le o me o lo ia te le o le ka ki tu mau ele sua isi pese ele fai isi solo ele pue isi aka video ma isi ata kifanga i tamai tupulanga ma isi tangata ana tangu wala tu taleni ona o manato tangata e fai tio tangata e fa mai tangata e lele ko fa penata la tangata ai o tala le tua na mai dai fa mai e lima ma le luang fa nga le na te lela i o mea wha ngā lei o leo langa mara sui fuanga le tatu te tia wha ngā le lei a tatu taleni na mai le tua awanoa wha ngā le taleni wha ngā le lei a tatu taleni na mai le tua tofu tatou ma taleni pe lima pe se fulu wha ngā uma mana ia wha ngā uma wai le angai te alof o le tala le lei le tua le ngata o le upu ia e whaifoi vai o le tala le lei le tua e alofa alu ave iei e o foi la i le fa malolonga le tua e ala foi fa malolonga le tua le op folfola e maisi o la unga lunga fai lo tau longolongo e tau longolongo la i le melele e o tau longolongo le melele vesi sa mo fe inga e fu ai ole vai nga taua mo tatou mau le panoa fa taua me alofa mtaleni wa mai le tua tau na fa nga tau mo fa nga le lei au nga lunga foi o taleni na me le tua yo ne foi me tatu te fai o tale ni siva mo me uma sa fa nga i tatu le tua au fa nga la tatu le tua mo le se fa au se tangata ina ia mo wal malosi i le tino o le mafo fa asili le nganga te tia malo malaya ia fa mar au na mo tatu am tali el tatu fa mar tino le taio ta penal tatu sumpa fe la bana te mafuta mai ai ta pena mai nei ta mama nei tina ma tua tono fa mai o tono lo maota o tono lo lawa ia po o tono lau ta vale ia ngai si sumpa me se vanga lau ave lori mala wa pas ia o falo tangata matua sumpa tatu taio nei e kero la tetia la ka ko ya lu no fo ia so le kele ia exercise e tau fa ngan fo ngai fa e kele mo kwa kele ia ele la ka walu mo no fo kilo le mai la ia mo la to fo ia le sa fai fo ngol boenga fai ko so mo no fo luma ia ka ngolo le mo kwa fai fa le lo exercise ia mara ia la lu tatu fa martino le taiao ia se awa le so nga fai tatu matua ia fai le mu ala fa martino sa le yo lima fai le mu lungo fo fai le mu vai ke mai vai lungo fo ngai ke vai pa fai le mu o ia o te so nga yoi vai la malo si fai ala to ta ua molo si fo malo loina ia mingoi ia mangaya lima aya ia iva solo fa sa lunga lunga au tafa lunga aya valu iva fulu ia ka pe lunga koso mai lalo ai pa longa foi te fulu ia au ki fa ia ngai kingo lunga valu iva fulu ia koso ia falo tamtau dunga lima ngabale ia lesiku falo lima ngabale dunga tamtau o ia toso tua leslima tau kas ia toso tua ngabale kango
Kas. Fusi va Lua. pea. Kolu ia lunga. Kas. Ia fusi Lua. pea. Kolu. Fa. Lunga. Lima ia lunga. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima luma. Kas. Lua. Kolu. Luma. Fa. Lima ia. Aia, mangaya. Kiki o vai luma. Ia falolo luma vai. Kas. Sa fa ia nga ngo fuanga ki sa fa ia ima. Lima. Alo lo luma vai. Fik. Wan. Lima. Fulu. Ia. Aya. Pea. Kas. Aya. Lua. Kolu. Ia. Fa ali tu pea vai. Lima. Ali tu pea. Ongo. Fik. Ia. Aya. Iva. Fulu. Ia. Falolo luma vai. Toso luma vai. Ia. Lisi vai. Ia. Ia. Aya. Fa peu vai. Fa pea fa. Pedi fi luma vai. Ia. Ia. Baka kako. Sa olongofu. Ja. Ready. Go. Hij zongen voor de lei. Lua. Go. Fa. Voor de lei. Voor de lei. Om. Fik. Wan. Sa de lei. Iva. Sul. Kas. Lua. Go. Fa. Aya. Om. Fik. Sa luma. Iva. Sul. Kas. Lua. Go. Fa. Lim. Om. Luma. Fik. Wan. Iva. Sul. Kas. Lunga. Go. Fa. Lim. Om. Aya. Lunga. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kes, lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kes, lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kes, lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ja. Aya. Ja, ik kom op je ko au ese a. Ja, maar by kom. Kom joi. Maar by kom. Ko ilunga a. Ready, go. Kas. Lunga. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Aya. Iwa. Sul. Kas. Lua. Lunga. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kafa. Kas. Royo tafa. Kon. Fa. Toso yo tafa au. Ong. Fik. Royo tafa. Iwa. Sul. Kas. Lua. Aya. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Lalo. Kas. Lalo. Kon. Fa. Lim. Ong. Tu yang idalo. Tu yang idalo. Iwa. Sul. Kas. Lu. Tu yang idalo. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja. Aya. Maya. Kom. Ja. Nou, wij. Joi. Ja. Wij lunga. Ready. Sifi lunga vaya. Kas. Ja. Lua. Lunga. Kon. Fa. Sifi lunga. Lim. Ong. Lunga Fik. vai. Wan. Iwa. Sul. Vale. Kas. Lua. Lua. Kon. Fa. Ja. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja. Ja, du lunga lu vai, bako so lunga lu mangapa. Ja. Ai de la kwai de la va, ma de mangapa ku ya do vai da. Au kafa a. Kafa. Au kafa. Ga penga ka fe de be. Au kafa. Lumba vai. Vai lu mangapa. Ready go. Kas. Ari dalo. Lua. Kon tafa. Fa. Lim. Tafa. Ong. Fik. Ari tafa. Wan. Iwa. Ari tafa. Sul. Kas. Lua. Tafa. Fa. Tafa. Ong. Fik. Ai mingo. Wan. Iwa. Sul. Ngoi tafa. Lua. Ad. Fa. Aya, maya. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja, hey ya. Alonga kwa kele swinga. Yo tino. Yeah. Ready. Go. Kas. Ja. Good. Ngoi. Lim. Ong. Tau. Wan. Vale. Iwa. Sul. Kas. Lua. Good. Fa. Tau. Lim. Ong. Vale. Fik. Wan. Iwa. Ja. Good. Kas. Lua. Good. Aya. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja. Ja, maya. Ja. Be lunga au a. Be lunga. Ready. Go. Kas. Mea mata mari ya. Fa. E di fabrik fa kola songa babe. Ya, va. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lua. Good. Fa. Lim. Ong. Lunga. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kas. Aya. Lua. Good. Aya. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ja. So press. Aya, maya. Kas. Lua. Good. Lunga. Fa. Lim. Lunga. Ong. Fik. Ja. Wan. Aya. Sul. Kas. Lua. Good. Ja. Fa. Lim. Lunga. Ong. Fik. Wan. Iwa. Aya, Sul. maya. Ule luma. Ready. Go. Kas. Lua. Lunga. Fa. Lua. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Ali, luma. Sul. Kas. Lua. Good. Fa. Lim. Luma. Ong. Fik. Wan.
iwa, fulu, ia. Aia, aia. Malosi, a pea o ngale ai mo foi o ngafo mo foi ki fai fa maloskiu. Ia. Ele ngal tau sami ai, ia, kango. Le lo lua vai, kas, lua, ko va pelo lima, fa lima tam tau. Lima, on vale, fico, vale, iwa, vale, kas, lua, kol, vale, lima, on, fico, vale, iwa, fulu. Aia. Fan mangava, ya, luma, ready, go, kas, lua, emimilo la, emimilo, on, emimilo, valu, emimilo vai, iwa, fulu, emimilo, kas, lua, kol, emimilo, lim, on, emimilo, valu, iwa, fulu, ya, kay makayan mga, kay maun mga, mangaya, ya, apa pelunga, koso lunga, koso lunga, fasa lukua, koso lunga, ready, go, kas, lua, lalu, fa, lima, lunga, fiku, sau palo lunga, weva, iwa, fulu, lalu, kas, lua, kol, fa, lima, fiku, valu, iwa, fulu, ya. Tatu ya mama ipio kausanga, iya. Asa luma, koso kuah, ready, mama kausanga, kas, lua, kol, fa, lima, fiku, valu, iwa, fulu, kas, lua, kol, fa, lima, fiku, valu, iwa, fulu, ya, ulunga. Vai dar fogo aí quem eu foi. Fogo. Halu lalu luas full squad. Lakwa ngofo wa kulunga. Ya vaida, ya maya. Ready? Go. Ya. Lunga. Kas. Lalu. Lua. Ya ma. Lunga. Safa. Fa. Lunga. Lima. Safa. Ongo. Fiku. Safa. Lunga. Valu. Safa. Iva. Lunga. Fulu. Kas. Lunga safa. Lua. Ya. Kolu. Ya. Fa. E que sela ya. Lima. Ele la va ya lunga ponga. Fiku. Lunga. Valu. Iya. Iva. Fulu. Ya. Wah. Maya. Ya. Ya. Como era lo. Yo fanga yo chino. Yo lo yo chino. Ya. Yo ya. Pasa lo kuah. Satua. Dah, sa rumah. Lima. Bakau. Payung lima ngai bom lapo. Ready, go. Kas, lua, kol, fa, lima, fiku, valu, iwa, tua, kas, lua, kol, fa, lima. Au te matu tu ilo furunga iai malu. Iwa, yo imagino tatou. Ya. Yo imagino tatou. Au ki fako ku ile. Kau au eu kau au o bakele la poa. Ready? Le off. Ready? Go. Kas. Lua. Kolma. Fa. Lima. Kafa. Fiku. Kafa. Iva. Kafa. Kas. Lua. Alo kafa. Kol. Fa. Lim. Fiku. Valu. Iva. Fulu. Ya. Ale koso lunga luka au. Kau ready? Go. Kas. Lunga. Lua. Kol. Lunga. Fa. Lima. Alu lunga. Valu. Iva. Lunga. Fulu. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Fiku. Valu. Iva. Fulu. Lesi ku. Vale. Kas. Lua. Kol. Vale. Fa. Koso lunga vale. Fiku. Ya. Maya. Fulu. Kas. Aya. Lua. Kol. Fa. Aya. Fiku. Valu. Iva. Fulu. Ya. Vai. Au kafa. Sau kum. Ready? Go. Kas. Lunga. Lua. Kolu. Lunga. Fa. Ya. Lima. Uma longa laka kapesia. Fiku. Aya. Valu. Iva. Fulu. Ya. Oi, kasi ala. Ya. Saudi kasi ngawarak. Rumah. Sana mani mo ya, oi. Vai. Ya. Vai. Kasi wal mangava halo lungal ba sawi kas lua kolu fa lima fiku valu iva fulu kas lua
kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, sulu, ia, marau. Wa. Ha? Ja. Le la lapka kopese, la lapka kopese. Ja, sa lapka kopese. Shake my love, see vai fai le shake. Kanga o kapise fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Shake my love, see vai fai le shake. Kanga o kapise fast name. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Dum dum here, eka dum dum there, eka lalfa everywhere. Dale, guay. Pitole musica e fa che si vai il cacca salme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there. Ayo, bagaya, alu. Lupa. Pitole musica e fa che alu vai. Si vai il cacca salme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there. E ka pum fa everywhere. Awa e pum pum here, awa e pum pum there. E ka pum fa everywhere. Vamos, gua. Oi, alu. Sasa maya mu. Ayo, Chino, ayo. Lupa. Eka here, eka there. Eka fa everywhere. Kakayoy. Lupa. May law sipse makwelo. Sasa maya mu ba ya wala tuwa. Eka here, eka there. Eka fa everywhere. Eka here, eka there. Eka fa everywhere. Leo kama.
Tau. Ah, pakayon may pungahay pero kyo. Apa? Yes. Ya. Cui. Yes. Bye. Yes. Luar. Kapa. Ayan yung sama. Yes. Ayan ang sakino. Sama. Ayan sino. Yes. Sau. Okay. Kapa. Ayan. Hey. Iya, wah, ila limang. Ya, kakak bisa buru-buru dah. Ya. Ayo kita bisa buru-buru. Alu. Mangaya, fauma. Ya, malo, mangaya. Ya.
Fai ngocho le lai le sama fusa. Kafa. Lunga. Lalu. Lunga. O chicho. Lalu. Selili sama-sama yo bautafa. Lalu. Kafa. E fai le mabaenga. O le alofa. Afai ai mucho. Ava como. Lene yola. Ya elo ya malo para ya ya malo ese le maga ya mole afua polo ka fa ma ngi foi le pasta e ka ke kango kwa ya la ya ai manga yo la ka ke lua yo le nga foi le mo tatou le ni chaya sa o le o titia pe ang no fa ya tu fa nga le avonoa wai le sia nga te talu le ku no fa malolonga ai le mo sa nga lu nga fa ma foi le pili foi le na fa ye pete ru mo yone ai lu mo fa polonga ile i whakakalo Peteru e malolo a whakpeteru. Ku runga mai savali. Ku he runga mai savali ku whali wa malolo. Action. E whaile action. E whaile ngā luenga. E tango e whaile ngā luenga e le whapena le te talo mai ta oto, kalo mai moe, kalo mai kangi runga luenga. Rei ka kalo mai savali. Whai sa ngā luenga. Whai sa ngā luenga. E le whai atu Peteru sa kalo ya enga e le wa malolo. Le ei. Power tala Peteru e lesi auro lesi ario na sua foi Yesu ku lo lunga mai sa vali wole vanga e go fofo ga. Alu wa malolo wa fa totua wa uminga i lumol fa polonga fa fa ka ke le malolo. Alu wa malolo wa pena foi lo langa mo so fuanga a foi wole vanga e fa olaina. Exercise le power na me le tua al fa malolonga. Ai fa longa luenga. Ia. Ia, o le tau fo na mo le taiao, tatu fa marstino pe na tu mo malo tatu atino. Ona lo ia ni so tatu pokala me fanga solo le taiao. Ia ai awaringa lia joy. Lau sumpa mal tatu fa marstino mo tatu ile fa unga neva yaso. Io va ile tatu fa unga yaso i mai fo tatu sumpa le fa yaso taiao. Ile tatu fa imasari na i manukau tali tu lai varu le aso taiao. Ole ato a vau e fo le tatu sumpa mo le aso taiao. Io awala ni ngalo fa ta ye mal tatu ti mal tatu aloi i le tatu no fanga masani na i first choice i doxin. Ile tauri tu la iva ile aso taiao. Ia ole tatu poklame na mo fa fonga tatu watino. Mal tatu fa malstino tau longo pe mo malo tatu watino. Toe felo foi le aso nga fua a pasta. Io le so fua tatu felo ia vai taiao le tu la valu. A fal valu ngal fal ia masangi le i le fa vali festa tamitiaonga. Le tom vole i mankau. Sau ye sau le valu la. Ia uma leiva. Uma e sau e alu ingu sau vai o to seno be on fai do ko te tie ngal fresh choice. Ngai bo to hepo life ti alo mar shik. Ia wa tal te le valu leiva nga sfulua. Ia la sa tal le lima nga ile valu le po. La sa wa fitua sol va so kala. Ia suat. Fai so fa malostino, fai inu sau tim sau alo im sau shik. Ia mo me palengi atetia. Anda ia. O de lufata si malita wo ya tungsia. I lunga tapo kala malita. O tala tungsia mo tapo kala malo se fo moria. O yo la se fo. Ia, te urofa, le nganga lava le wha, lalo me nganga le wha mawalalo le li tu la le taiao. Ia, e ko whalo pātu, whatalo pātu lo whala se rua, le li taiao. Ia, e, whamalo se fu modi, whamalo ta watai. Whamalo ta tu atinu ua ke tia malau karenga awa pau. Ia, whaftai le li o lewa maa whilo i malsunga whawhenga inga nai te malosi. Whaftai fo le tu o na ua whaafuisia fo i le malosi ato e mai ngase tu mawolo e mawai. Ia, malo le usu malo fo se fu mo malo fo malang manuia wa fifia nei vai tau se fuanga malo ia e fatu lo ngala bani je se fa mataranga ai to ia atomsia ole wo fai fe ole sunga ia awa pa le ia fin mam lama o si tu vale foi ina ia le fo fa so al fa pongol malo la tu wa ke tia ma awa pa oi sa ole fa sidia tongsia lo wa tausia e le sunga whawhenga inga ia e sunga pau ia le kalisia ia le sunga whawhenga wau wha umai fo inisio a onga ia ai e le mwhaina i tala fo se le ni pe whapena te fofu e wha i tala fo sa tupe lau sunga tausia ai e le turanga le ia e wha wa manueina le uso ia wha uide soifuanga ia Yo tu longa lava le ona to finga pe ava pe wa fe pe able sunga ya o pa au
fa tai wa na la wa mo le sunga ya wa pa aule a fo le ola fa bab ia am ke le ola la sunga ke ke lo pe a pa to na so fo le te ola ke mi le ke kia o ia makalo le fa va fa au aya yo lo fa va vai ai o winga le anga ngai va ku fa fonga la tunu wa e muso ke lo le fa va ni ai yo ba ngai foi ta va pe que foi su se mete a foi que yo e to wa na me ya ma dia na kula e ni mala ya na tu ya te va stongi ya maro te so mo stongi o le tatu tai mi olo ye ni se tatu po kala me lo vanga sol ya la fa tu era su gala di pule a to do lo ye foi dai vai nga tau fa idu mo fa fonga tatu wa tu nei jao ya fa tai tu la vel do fala se lua le tu la le jao mo ma to no fa au ya ki na ni fu fa tai le pule nga le tatu radio Samoa ko si fonga Samoa to sili mai betolu amo ya le foto e mo ni la ma fa tatu pasa la nga fa business Patalo fatu lo fafu anga Samoa po fe labe tu fal ni kelope. O au mawai mai sa ili malo ai, wasi mana yo ai me karesia. Ia patalo fatu sia la kele ma fa walo. Ia fa pe fo i tonu wa ke roa ton tatu lo fango Samoa. Ia malo se fu mania fa malo ta wa tai. Pa malo le tai wa Samoa. Ia le no tatu mo fo i si u fo i o nga wenga poi. Te am nga wenga le nei mai aso fo. Yo le inga na fa fo ia te ia yo te ina melo to soi fo pa peso mato vola ya le nevo tatu fela ilu monu ale tu no ya na le fa salon fa bisi le tu la le tayo ya na wala si le fie fo no malu to tele tatu atno pa mnianga fa mama benga mo to no to tua ele o mafaina fa tino ina sesia fa le ta vale to no ni sila a te ro atoa peila tatu to sangale Samoa le leva e fan no tutong sia ya auto to lo lava yo ya pule lava staff nele la una ma de todo to sanga le fa pe ele sala ina la travale the first 3 years of your contract ala fo le sala ina la travale le registration e free ele sa me stongi uma le a fo lo me cash o le servicina fo lo sa o le tulanga fo nga e fai fu fo i tato tua mo le todo to sanga mo o la kunkalasi pa pe fo fainga le bon fitness o tulanga lava na tasi Samoa mana tua le fo eta tu for fee li e afe li masalau tala so se tabale e lu afe le for fee ta so piti up mana tua Samoa e na fa pito ta so for fee ta lava family ina tulanga ta pa ne ona o le ulu mana nei le afo ile saltama ya afa po tua ma promotion na to company ya na saltama amali a fo I family ina tulanga uma ya e mo wala lima se la tala tu la tanga e pailo wivi yo e me ala fale ala me kas ala mata tu le sole ni tu la le tayao ila papo anga Samoa me tau lava to tabale amata me lava to commercial bands ka to family bands mata to mini bands te pulu no post futasi yo lava se pulu male luan fo commercial band wali se ka kotiso amata ko petrole yai ato SUV tele SUV Samoa tele SUV failo fitulinga peso mementala mai au kato piki up for youth for Rangers Toyota Hilux Nissan Navara male Mazda PT50 ya lo tele tonu tatu lo toa uma ona teo nei tulanga e ta wai ona mata ngo fo ile nei bai tau yanga fo I le skaidinga fo nei bai tau la tau ia yo e nisi tulanga ti pe mama mai o feita mele laiti wa tava le fanau o kasmo tu tulanga tala bau lo keri tonu tatu lo toa kasu mai matala mai au Samoa polisi tulanga tipi mama mai mo fa mama ton sia tulanga ta finance ai pa ia la tala sanga ina ia e mala mala mai tulanga umba ai fa ia la fai unga e pai de tala sanga pe fa wa le fai ngol tala sanga nisi tulanga ti pa si de Samoa ya su mai matala mai au ile lo selau Kemedi Strike I papato I Manukau lo selau Kemedi Strike pai vinga bala au multale line o iba dua fitu lima balu tasidua o iba dua fitu lima balu tasidua ala se ponfa de ai o lo tasi pa tuono lima pa tas o lo tasi pa tuono lima pa tas manu telefone sama sama manu weekend ya pa manu de tu e fai velo lima o fale se lua ama temnei pa tu pa fa so fua ya que tia asia pai papa
Ya ngat ka maki isi au le ka maki la tongsia. Ya langa au le ka maki. Ka maki au le o fia na foi ma ki le pu le au le. La jo lu minute jalo le tula suma dasi. Le wa ba tu le au nanga tu tu tato me ka kaspe na yai bala wane le lua fitu. Lima valu tasi liwa telefoni na sunga ya tongsia la tu ofisa. Ole telefoni fa vea tungsia ole old watasi fa fituono ni mafatasi tasi ya telefoni tungsia na ole old watasi fa fituono ni mafatasi ai umanda tani lan telefoni le lima le afiafi ele to italian telefoni le ono ya fasa tina le inga na ngai mawai tungsia ole tu atusi ole lua selau Kevin D Stripe na i markau ole yele tual sunga tungsia ya fa tele sunga fa fenga molta po kala me fa soa ai me sipol tatu sumpol nik tayau afta tie molne so ile tua ya ngalei foi le tua ya o lo so to ne yaso ya fa manu ya foi le tua le tata no male sunga ya tele ai ya porto fa foi le mwenga male au malanga mai Samoa ya ngalei foi le tua ile fa fonga mai le no ne yaso ya mai sia le weekend o to mo se weekend fia manu ya ile lo fa male ngalei le tua ya mau per file mo le ri tato talo mo si tato no pele Samoa ina ya ile file mo le tua o ta penato na va ya so mo fenga palota anga leile tua familia le tua no Yesu tato filwa ila son foso e fua mai manuia In this update, Sky has struck a deal to keep broadcasting rugby on the same day it's announced a sharp drop in profit. It struck a 5-year deal with New Zealand Rugby starting in January. The deal comes as Sky reports a 58% drop in profit off a 2.1% drop in revenue. It will allow TVNZ to air some domestic games and won't include some extra All Blacks and Black Ferns matches outside of scheduled competitions. Winston Peters has talked about global conflicts with the US Secretary of State Marco Rubio. Political reporter Ethan Griffiths has more. The Foreign Minister says the pair had a phone call discussing bilateral relations on defence, trade and development. He says they also spoke about the conflict in Gaza and international efforts to achieve a ceasefire in Ukraine. It comes as Trade Minister Todd McClay's in the US, making the case for potential tariff reductions. The Housing Minister is praising potential new density rules in Auckland. The council has sent them out for consultation with a final decision next month. They would see 10 to 15-storey apartments allowed near transport routes and town centres, but a reduction in zoning for natural hazard areas. Chris Bishop told RNZ that building near train stations isn't unique to Auckland. That's what every other international city does, and now Auckland's going to do the same. So it's a good step forward.
Parliament's wide-reaching banking inquiry has come to an end with recommendations to strengthen competition. The Finance and Expenditure Committee is recommending the country open the door to more overseas banks and fintechs, as well as strengthen Kiwibank. It's also calling for a further look at the Reserve Bank settings and making climate lending rules clearer and consistent, as current rules are seen as barriers preventing competition. There are 19 recommendations, 14 of which have cross-party support. And that is news. In sport, golfer Russell Henley leads the PGA Tour's season finale at the East Lake Club in Atlanta. Here he is with a 12-foot birdie putt on the 18th. That is 9 under par, 61. That is over 200 feet worth of putts today for Russell Henley. Henley leads Scotty Scheffler by 2 strokes. Dame Lydia Ko has carded a 1 under par 70 to sit in a share of 23rd at the Canadian Open, 4 strokes off the clubhouse lead. The All Blacks will trial their 4th different loose forward combination in their 5th test of the year against Argentina on Sunday. Tupou Vaa'i retains the 6th jersey, Simon Parker debuts at number 8 and Ardie Savea moves to 7. And that is sport. O te tala nei le se mo le visa no Fomaui Australia. I lalo le whainga whaapaanga a Australia mal Pasifika. Mo le tausanga lua a whelua lima, I le lua a whelua ono. Ma ole a tapunia I le aso lua lima o Aukuso. Ua iai le au nanga mai le malo o Australia. E mau ai whaamtalanga I winga I le nei visa no Fomau. Ma vaenga umai mo o mia mo lau talsanga. Mo nisi whaamtalanga I whaatatau I le nei visa no Fomau. Asiasi I le upenga te whailangi o le www.pev.gov.au. Ang whaialo esa I lina lau papalelei ma anong ata mo whale Samoa, New Zealand, po le Pasifika, o le Woodmart I Penrose, wa whainatila nei tautua ini tautau ngofie, ma wale finance whaapitoa se fululua masina I le isa interest, peha o vai le 5 awhita la le whatau. E kalesia, ma wale 5% to I whaafo I mo le ngalwenga le tua, so mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Viva au ia Chris Ulberg, I le numera o luatasi, lua whaono, 5 Woodmart, laupa angai laupa palelei. Talo Falava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le asa whareile. Luas fulmaliva o kuso mai le I tu lai lua I le auli. O le a whaafafonga I le au I li nātu. O I unga o I tu malo palota. Masui tau vātai tasi. O mawhai o nau I nātu le nei au au nanga. O le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. A to ai ma le so ani ale Arrow Memorials. Manuia lau whainga whiriwhilinga Samoa.
siu fonga bali la we pesel lo imata o Paula pe ole fa fonga bali nei tai au. Sebelum dia tu tebel wati le ua iwa minuto te ne le tu las maltasi lunga tau tu ma udanga siu fonga le Samoa te sinima vitolo amo. Ta te pokal me fanga solo pe ona ile tai las falaili. Tau lunga fo itu te ma faiva lo filima lo fenga ima le tatu wa tinu. Ya ole te fa malo lava. Ele tatu wa tinu ole tapo inga mawa nei tatu tu asin sina nei tamam tida ma tua ma lo fa malo lo sin nei tai au. Ala ufinga luenga ale tu so se fata fai taulanga te fata lo fa tu ma fa malo tu fo il pokalame ale fia mai ya pela banda tu inati ya oe tau alanga fo il tatu pokalame mo lei vayaso ya ole aso na nafi sa le tatu pokalame ma tatu so ta inga pena masani ya tatu ma Amerika Samoa ya ma le sunga fo mai ya Dr. Paulo Yausani. Ya I've of Taylor tua. Levan ta mo po a fesi taimi tatu te filo ia mal tatu fai po kala me mai Amerika Samoa to no tatu office. Ai tati fa fe Taylor ina wa mo le talo le malanga mai le fo mai. O ia o ina le si de o avangole au mo ia mo tanto. Ya e ui ana malanga mai. Ono ni so fuanga mata penanga pe ona ia. Ai o le fa tai wa mo le avanoa. Le au fai ona tatu filo. No wingala o le umfa no fata si mai lunga tatu po kala melita yao ya le sunga fo ia pau ya le tofa ya le mboenga por tofa ya pau ro ya sangi ya fata si ai masio no so le o lo tapena awale fa nga filinga al tanto want no ya mo le fa nga palota le o lo manei ya le ale mfai on tele statu tala ai mana yo le fa le o lava fa tele atu statu fam telanga nei tayao ya mal tatu filo inga mal tatu maftanga le o tatu filo yai ya mal tofa ya le mboenga por tofa ya pau ya ma pe fo le tofa ya tele ai Christian au sangi leua fai ona tatu militino fatasi le leita yao o te fia la fata lofa ma fa filo ya tu tatu malo le leita yao fo ya sumaya ma tala mai au le mai la tofa le moenga le leita yao fo le lua sase lua ya leua tatu militino ma tatu filo ila fanua o te roa pe ona yele neia maftanga fia ma le maftanga leita yao fo ia ilo langona o la ule to o ai sam fa nga i lua pa ia fa al malo pa ia fa le atunu la anu atu ia fa atino tau sala la le mfai ona o asa saina langa o le fue lave ia pa ia lua sam fa nga ai fa taile tua o le o tatu filo ai tatu militino fa tasi leita ia pa ia mama malu le li ia o fa tanu ina ile tatu fa moi ma le tatu maftanga pe ona tatu mo yai ia matatu wa talo ile tu tatu mo se maftanga fifia le la o ele ne yaso le o ele ne maftanga fifia ta pena le tu mo tatu la na fana tatu te filo yai ia matatu mafta lunga tatu po kala mi fatalo fatu balenga nga fa lo lita ya fo o fa lo fa ma fatalo fa antu ila u talenga titia o le wa fa ma fonga mu o le tanto po kala me le nei tai au ia fatalo fantu la uftalenga le vaina lepa ia pa ia la ia le tupua mal malai no uli mal antino nofo ele me fio ai la inga pa ia tasio Samoa la inga sa balasi fio ai papa tu lo le sua fala ulu ia fio foi ma pusua ia le mamalu o ainga ia mtpa au ia ale fio le lua yeli ia fa pe foi le fio foi ia vai lili mal fongo ainga ia le fautotanga ia fa la mtong ia i mal malu le fa le valu ia te nane ia le nofo ala ia te oe sali mulianga o fale upolo tofinga ia ai pe la o lunga fa ta lo fa la uftalinga ti la uftalinga le vaina lepa ia o le to o no uli male anti nofo ia fa pe foi le tu malo ia le fio ao e fa le upolo e fa ia ma upu ia sali mulianga fa ta lo fa tu foi lo tato tu no fa fonga mai nei tu la pa ia la vale ia pule mtu mo i tu amala tawa inga li tai ma le va fonti tama ma inga mtama le ngata sa mo lo e papa au ia to roni ai fa pe foi alu tanto a inga i Samoa o lo tau malai ia mtu tu i tatu a inga tenene foi Samoa ia matatu pa anga i so se tafo le langi ia le fanga lo inga ia di tapo inga li tanto falsifulu pa ia la vale asu ma le vai fanua ia fo mai tu langi tu au mala taua sa ole mele le new sa lu te nene la fio ma pu ia fa pe fo tapo inga tanto mutsa pa ia la vale le la una mutasi su li fa tuita po inga to ia ma upu le manu tele ai le ba ia fa lo otelo tanto fa ia fa le langi
ia o lupesina ia ma paenga usi o le tala lei sunga i au whaalpenga lo whanau no manu i le atua so se whata whaitaulanga e fia ono Samoa malona finangalo ia malmanui o tātou tangata anu ia whaielo leo wa se lua ma le fitalenga ia pao ma tau te o whalofa ma whanta alofa tu e langona pa ia sa ma whainga le tala lei pa ia whaan maloma pa ia le atunu ia o le anunu atu whaatini o tau sala le nei aso ai malo le soifua manuia malo le soifua langi mai le nei tai au i lau fitalenga titia malo whaafteite le iai malo le malanga manuia nei tai au ia i le lanto le ea man lanto le tai o leo tatu whiloai le foi ua fatu lima fa filo pa i molungo tantu wan tu ala finga lunga tofi le tua ia bi ia le ai le tua la fa talo fatu so tu ofi ma po klame masani bi ona yai ia ile motu fo yo fianga ia mai se po le motu tele America wa ta wa America Samoa le malo tele America bi ona yai o te fa talo fatu ai pa malo le se fo manu ia malangi malita yao malo so fo tia ia fatalo fat fo i tapa anga masani ai me se il tato tuno le o ma ia pa Paul fanu to pa ia sam fainga le to fa ful to tele ai ia fa afta le tua o mo fol nei lao tato te fa so ai ia ile official le lo e papa ai al sunga tia ia wa tele la vontato fa so mai tuno e mamau ia whaftai o lewa i lau whanua o Aotearoa po Aukilani. Ia i le tātou ofisa e pei o na whaatino il proklama nei tāo māloro soifua māloro lange mā. Māloro soifua manuia. O le hase lua tau whaalonga le tau o le tunu. Ia wale wa lua malanga mai nei. O le ngai se kia le tau o. A te ri ai. Iau talinga vaina le lepa. Te waitu a whainga le malulu e waweo no o mai. Ia waweo to fie fo i Samoa. Keu e leila uftalinga wa masani to i ngā tau nei. O taua nei wane whafongfong bele tunu. E una titilo mai ma wawai mai au tauro. O leo whelua i solo i lalo skuti. Ia pulpul palankeki o le pulpulu so. Ia ai whaftei le tua le lawe mawal malosi. Te le ai tate whaia le tala whaanga le o iapa. O le telo ma pokalame tate o te whaia le tala ta fia whaapeia o ele na. Wa taua te le aina le nofo le atunu le tate o mai. Ia e pe o pau. E malanga ia. O whea lava le atunu o laulangi e malanga pa uso se mea ona tiu te mona whaipa. Ia le hafu ila ua mwole ni avanoa. Ia ui o fufuanga. A o le ua mwole lao. Ua whai ona whilo i ai maltatu ofisa mi pokalame masani. Pe ona moni ai. Ia, nana tala noa ma whaaso i lunga o penga te whailangi. Ia i awala ua whaonga ina nei vai taimi. Ia e whaaftei le tua le lau ma le avanoa leo pe ona whaaso ai. Mana tua le atu di tulu di tatu taimi whaaso i tulanga o iele au ngau au te pe ona iele di whaamai mo le ne yaso. Te rei ai. O a marita penanga o le whainga whiwhiringa tatu atunu uilo tu malo. O le me moni tia e whaaftei le tua. Awa al tape nanga o nei mea o sailinga malo il malai te whau ele o se mea whainga o fie. O le mea whaelele e whetau ele ngol ta malo o le matou tu malo. Ia o ape na moe mana tu natu tu lou ia le suafa o le ape. Ia ai o le tangata e tape na mo le tofi tia ele to e moe no e pe o le tala e whai sa la whai. E te moe te mawhau iei, e te ale te mawhau iei, o le tele o temi. Ai ana le se no le tu e mo ma fa la wa lunga me ta tu te ma fo e ma fo o tanga te ni me pa lot yo ai fa sta ye le tu la mo no na fi le bu o le si voi te o te fa longo tu pe o la venga mal fa le sa o ai le malenga le fi ngali tu ya tu e si na ma fa tu o le me o to ya lo ma fa te ya so voi a tu li ta ita vo le lo tamate te fai popo ai ta o mata no o pulitasi lo la ia le popo e amo me popo e fasfulu i taitalo i languta e fai la sina ma volte mil nei ia ai fa afte le tu lo mo file mu ia o lo mo fo il mafan fana ia ono le lava fai linga luenga i te nei ia i mana ongo le tu malo mai we ai e tetununga ia wa lava ta pena ia mo fa mo e pe ona ia i fa mo lo tanto tunu i Samoa o le tu ai nei le loma wale vai eso fo pe so po ele so fo le tato tu no mal fa lo malo faftai pa e se limita lo loto ile nei vai tai milanga o le te muli ta ia i ta penanga pi ona iso uso o le fo ina e awai nisi o fainga fifilinga le tunu ia te mo sola pitai
o lea ua tilo nei vai taimi ia le ua tapena ia si o so ia tele ai a o lea te muli ai lava o lea so langona nei taimi le tapenanga pe ona ia tapenanga tele ai a pa o le whaua wina el tau whantua tele ai o moi mitinga ina ia i se sui o whala taima sa matau mai le a ingol whātuatua i le tua sa mo o tasi tonu o le parlemene ma mo foi le avanoa pe a whai whaamanuina i to tonu o le executive branch po le vaenga o le whaamalo stula fono po le fono whaatonu ia o se moi mitinga ta ua le vaenga ono le ua o ia sa mo lo le tel tonunga i le teimi o ngā luenga whaapurkiki mal tausinga o tangata soifua i le mawalunga e tauna iai male avanoa e mawhai ai o na whaatino o nanga e mō le tātou tunu. Sa umanatu tia o mai le teimi le nei watulanga ese sa mo lon tamao ainga ma le whaasoso ina o le tamao ainga whaatasi ma le mele taulingan whaperitani o quality of life lona winga o le soifuanga e te tauna soifua maula ia tātou tangata peita iane. Ia, ele o mawhai ana au sia nisi o vaenga, mai o te teltonu. O le ola e ofo i nātu e pei foi ona tau mawhai e lua whelua tasi leo whaawau e tau whai a tele ai le teimile nei. O le whaawau ina lava o le langona ina ia whaawau pēr le tautua. E mawhai e ona whaatino o unanga mō leitu malo pele o whalata i masamatau. Ai whape fōi nei o tātou tangata a Samoa i Samoa ma le larolangi atoa. Mai o lala fōi nai alai o na tau muli lava i le tau mwhainga leo lo whai nei. Ina ia mawhai lava o na ausia ia le fōi sini ma lea manu lauti. Ina ia sao fia te tonu o le whono uso o Samoa. Ia ma mawhai ai o na momoli nisi o vaenga e te tau na whaale leia ia mol manuia o le tātou tunu. Tiri ai, o lea saulangona i le miliona i te tono lo i tu malo. O lea se tāua o le miliona i tono lo i tu malo. A o lea se ao ngā, o lea manu lauti. Ia, wa e monia, o le miliona le na tāpena ina le vaenga whai al whātua tu e lea tua sa mo tasi. Lea o toi tāpena lisi miliona e whaalua miliona ai. A le winga la ofisiri. O lea se tāua le miliona. A o lea se ao ngā te tono lo i tu malo. Te tia vane ia le whaafisiri mai ia le i tali ia le fisiri le alau fitalenga. Ia e whaatalofa ma whaatulo watu i seo i tu malo whale la taimi sa matau. Pa ia lava lea e ale fio le tamainga e tulou le sofa tui ma le li whano. Ia a fio fo i whaalfito le tangalo su whaasavalu malona ainga. Ia su tai vao na whaalifia ia ainga. Ia mamalu i ngalu e whātulo sa longo tangata o le vau ma vau na fofia ma upu ia te oi whale la taita nene fo il whaafonga mai o so nu i sa amtau pa ia al whaalifia memba na ngawha mara sa whainga ia le mwenga man no whai tua inga. Ia ia pa ia ma mamalu maulungo ni wa pa ia i te lea ia upu e le li. Te tio le tala sa oa nei ma le wha maoni. O le matua te le o le fsoswani o bloketi miliona o le asa whaanganga ma whaatulanga i wanga whaapuwhaile nei o le whaatutua i le atua sa mo o tasi mo le tumalo. Me mumua. Ua tula i le whalea o ngā whaula vai a o ngā ai alom whanau o le awhio anga i siwhanga. Lua, ua tula i a le mautu mai i a le whalea o ngā whaula va e a o ngā alom whanau o le siomanto nu i sa matau. Ua mawhai o na toe whaale leia a wala ngā lue. Ua mawhai o na whaale leia i a whale komiti ia aia ngafo le matua uu ma le au se papa le vaenga lea waluma. E le ngata i lea. Ua tofu mea whai ngā luenga tulou whaafongfonga me le tātou tunu ua me se lava le vaenga o whaatoanga. Ia e tua i ai i o tātou a inga. Ia i mea whai ngā luenga. Ia nai sila fia lea tunu mea whai ngā luenga leo te tala noa tuai. Au le sili le mea le nā titia o le toninga leo pili o whanaua onga. E le ngata o universite o a onga whaakolisi ia ma onga tūlanga lua e pei ona iai ia le bloketi miliona lea
o le ua e fitalai o le o le asitia ia le ploketi miliona i le 2 miliona o le mea moni ale ma le whamaoni tia awa le na vatau lea wa umo na velo aso matongi maa iai ia sui whaolio le 5 mon tupu o le ua tāpena mo le whainga whilwhiringa le atunu i le asfarei le mua pe asopo e le soifua le tātou atunu i Samoa ia whapea fwoi ia Samoa lo e mpapa au ia Terone i Australia o le malo melike mso si tafo le lulangi ia awa le mea moni a tia ia upu fo ia le masane le o staulanga so se Israel wa se su el fa malama mtil nga Jerusalem e fa penale ngango tatu tangata Samoa e wi lava wo tu o tatu a inga ono sailinga matangi masailinga manuia ne tunu o la lava su el fa malama mtil atu Samoa ia mai o le ploketi miliona o le tala moni tetia e matua te le lona nga io tanti I matoa inga lu tala no atu o I matu tu malo I fale la tai masama tau awa e pe ia no ta ua fo I se tasi o fatal tanno tele tamitu te vai I wo fa tau me fo io me vili telinga tu lo fa fo ngal tantu o me fo io fa manongi o ta vale o puluta ele tu lo ia ilunga la wal tele o ploketi ne wo fa ta otto mai el vai nga fa faile ni ele te tau na to ese tamiti te to fa tau fo I fa pe I au ta fo fale o loa ia ai taimi o aonga awa ina to nua le ala I ona fa pe alo mfana ia ua faile mele to ningo pili aonga fai o se la au ma fala fai ma alfanga onis pe taila le buta oto aonga fua alo mfana ia tau sami fua te fua el pasi ia o ila se to sili lo no wingo tamiti aonga o tamiti uma o te tau ona o ile aonga ia e au normal whainga o ia to inga tūlanga tia mal whaaloa. Pau, e ta pisal tatu atu nuu ma tātou whamere taunga tāore seifuanga. Ia e mai se fo I tātou I Samoa, e ta pisal I taunga tāore seifuanga, taunga tāore seifuanga. O la se la ngona, wau te ilo fo I o lea fo I e te alala I amu I Samoa, o te le aila alala I Samoa, tātou I atu nuu I fafo, whamere taunga tāore seifuanga. O la sa tau tiro iai Pau. E mawhai ele miliona lea ona fisoa soani I le taungatā ma le oi o tanganta la I whamea taungatā le seifuanga. Moni le fsidi tia. E tele leo ngā o le poloketi miliona, wa le la tai 2 miliona le la ave I tu malo. Ea, o le me moni lava. E le whaingatā ona subsidize e se vaenga o le 2 miliona lea. Ia la fonga ia o lo o taungata ia le soifuanga. E le whaingta fo I on subsidize e se vaenga 2 miliona lea. Ia le tau o pusa ia o mai ia le tele o loa mai fafo. O le whātausanga I le 5 tausanga taluai. Sa tolua fe tala Amerika ya mai le pusa le tau o le lusfulu futu le container. E a mai Long Beach I Amerika Samoa. O le masina le nterna o mai le mātou pusa lusfulu futu. Ia ua whaaluaina le tau le freight o le ua tu le valu fe tala Amerika. A whaaliula le tala Samoa. Ia o le tātou tala noa le vau le lusfulu le lusulima afe tala Samoa. Le freight alone o le pusa le lusfulfutu e mai I Samoa. O tauna, e le mawhai Samoa ona pulea. E pule lava le tangata ngausi o loa, pule lava le tangata transportinga le o loa. Ia ma la tau. Ia, ele ia se filfilinga tātou Samoa I vaenga ia. Awa te tau na o le o loa I Samoa. Ai a whai ai tō le pule al tātou tunu, mato e fōi ia le whainga malo al whātou tua I le tua Samoa o tasi e tau ave le malo. E ma whai lava no vaise vaenga o tupenei. Ina ia whesosoni e whātupe ai ia I tua I ngā tau ia le au ia le tātou malo se pulea. Ina ia pa ui lalo tau ia, ona pa ule lalo le tau o le soifuanga. Wal mena isi la fia le tunu. O le tau ngata lava o tau ngausi, ona le inflation, o tau mai ei o loa I Samoa. Ia, o le maualunga fo le nao le excise tax I lunga le waf. Ma le VATST le e whaonga le whale o loa. E o atu lale o loa I 5 o le tangata whaatau. Ia, o tau ngata. E le tau ngata la ona o le whainga malo, e taungata. Ina ia mawhai o na tutongia pe kava kostia, nā lei o na taunu le o loa I Samoa.
mai te le o me fai on fatino ai le wonanga le e ala I va enga tupe ole miliona po 2 miliona le ole ai e mafai ai ona faititia tau ia ona taugofia le o soifoaga mo tatou te ri ai afa peni te ua alu tō le pule le tumalo maua le abanoa o le a fai ai o e masui o le tumalo tu tono le wharanga mai a le atunu I vaenga whai o ani tapenanga na ue tapenai mo le tumalo Te tia ua lewa o na whaata oto I al forsanga le I le aso wha o masina le nei ina ua whai whaala wiloa vaenga whaapu whai le nei I lo unu I sa matau ma le tumalo I ama e vea fwoi nei teime toi whaaftai e tuai lo I tumalo I le awhio mai ma le tala mai a ao le mea moni a ia ua mamalu ni ua pai ona o le si mai o le whalasing tal pa ia la inga taua ana ia whapea fwoi whaututanga I le whaoli I fia memba nga whamar sa whainga leo moenga ia na whama malu mea I le aso a toa ai ia ma le talisa pai o le nei wha moe te tia lima vaenga sa uta ue le aso le mua e whaata ua le soifua malolo ina o le tu malo ina ia toi whaafu I whale mai ina ia so ia o so ia titia sea ngase se le tu malo o na mai ia tangata sa valvali ia whale mai ia o so lani ele ngate na tele ngase toi tele mai mali liu awa e whaisini mamao lo mo ngalo no winga ele yo mai pasi le wafu ele alo isa le longa titia ia wa matana mo ki mai le fa mai le tunu ia va nga mo le na lo na lua o le whaatu mawina o na tamau a inga iei ele sa whaunga ele status ia o la ua iai le langona ua te tau on toi tāru sanga ina le malo tangata o le matou tu malo tia masalo ele I tau samia se talo e silina aulo pe talo vele mau e tamai nu vele le o nu o le Colin Taro e te mau ele fio anga leo falata lo no winga te va foi mai ele le tu malo toi tau samia to sa mo Colin Taro le mau e falata ele ngata foi le matu nu isa matau so le e pau io me a tau samia ta mu po e tau samia talo me ni ta mu tonga no winga o la fie tanga te ngalu e wele le ai ni fanu fa le tua ye ia le tele o vaenga wa fatu mawina o tamau ainga lon tolu ia o meo a onga e te tau le wuta ua te mi momo e te tau ia o na tu le ia tanto whanau ia mol manui o nu umai ka le sia mise le tu mano pe ale le ia onga o le lona wha ia o lati na e leo mo mea tau ta longa mo meo ta leni ese o matou tu mano le tele ia e whai o ta longa mo meo wha ili pu mo meo tu unga wa ia wana te sila fia tia ele se nu silin sa va pe la fi nga le fa la te sa va le file o me uma yo talonga ia tau ave se te miti mal fa nga o me yo fa la fa sa ina awa ale ni me fa nga ia te me te miti mal tu pulanga ia tu lo ulu e fa fon me zamo o fa nga lo I me fa le tonu no winga te tau na fa nga le ia mal me muli lo ia o le sila le mo me infrastructures te tele e pe ia mo me le vai tau ma fa awa ale le vai tau ma fa lo no winga wa te le a la fa le tonu tia ia e te pe yo aso ia tato a mo ia so ia me fu patu mo o le vai ia mal patu mo no no winga tonu fa le sua le sakalo ia ele ngata le fonga tau ma fa ia ai mai si me tu ia ile tu pe yo le o va nga te tele ia tia o mo fa yo na to pe fa pe e to mai le pule le tu malo e fa ia o malanto o nei le malai te fau ia male fa lo malo faftai manino faftai malo ful ta pena I fuanga ma mau ea o le to fa ma mau ma sa I ma mau wale manuel le tu malo e mesi tu pulanga la vaua o le tu malo mo ata yau o ani lu ta ta penanga te ri ai tia o le mea mo ia mal fa mau ni ono le wata to fisanga ia o tele a upo e whaile tununi o tātou fisanga I mga alo sanga mai a ele o so o le tai sa telo te imi te vavai ia o Port Kalambe o whapea o se to ina wa iwas furu tau sanga lo matu lo whapongfong mai le tunu a leo te vavai a tunu so le te malu se tia o le mafu anga ni te tia au tele sa uni le tolu tau sanga talu le tofi nua ma fa so foi ma le so yapa o e se lo au le ia ele vivi e tulio na va au se sila mai o sina a toa lo lo no winga
o le matua mafatua le le lo tangata to a fa pe o ye so fina le term se to fi stemi o tu ma lo sa vai o le bo fa tu atu o wa lo no vinga a fa yo pa lo lo no vinga no la no vi o le te me mata a wa le la we si mai ya wa matua sina a to su e ma le la gol ka pe no ve ma fan na to le loto al meno wa ta na ma ye na le ye a si le tu na ma ye ma fa ya wa le te fa tu langai ia ni mea wana manu ia o le tūmalo, ia mai wha alon. Mana ia, leisi si me sili o na tau o ilo le fia. O le vaila au le na, ai mana ia fo o le wai whasoa mai mo le tātou atunu ma tātou le nei fo i aso. Ia, tā penanga pe ona iai, e atu ro le loto, popole le loto, le mautonu, sui ei fo i mawhoringa, sui i mareuru, e langala wa ulai le ilise ma popole e le. Tatu se mai le nei tai ao fo fanga mal ta penanga pi ona malanga mai ai o le ai manatu o lo ia le ta penanga wa le sa inga se le ni wa le fa mo te ai ia la fatu e lua sa se lua nei tai ao fafte te tia o lo ele to fai a lo fono tu al patito o malana committee le tu ma lo fal la time sam tau ia kilani nei e fatasi ai ma na yo mato fio anga o falata i masama tau. Ia o lo o whaial tāpenanga lea mō le whamoe o tō whantua te le ei le a fiafiana nei. Ia msalo le tu lai lima lea o lo o whaalawi loa i whaatinoa ia no whanga le i Mount Roscoe. Ia mau te lo o tele ia whaalawi loa wa whaatinoina. I le whaatawina o lau ia whaapefo i mapepa urwhale. Ia o lo o ngafa male nei komiti. Ia mai au te lo fo se ava no stem fo fitalaite le ai le po ana nei ia e se lava fo le langona pe a va ai le ta u le nga luanga lo nga famal nei komiti ia wa le oni me fa ingo fiel tu fa ta singa o le fio anga male tu malo e anga i mai se fa moe ai me se lava o fa moe pe o fa moe nga nei ia o le saidinga malo ia i se tasi e tau avea ia le tofio le tu malo falata i masam tau ia a faila ua maule avano e silsila e foi fala wiloa ia mau so te inga masui o le tātou komiti pe o na mōli mau tātou tu malo ia a fio mai maliu mai su mai matala mai au ia tātou mafuta ma tātou fale ia mau foi la avano ia e feilo ia il to fal mto e te le ai po le fitalenga fnaya ia po le fionga foi anai ia po le fionga foi asi ia mamau le avano e faso ai ia inisio vaenga e taua mole atina e o le tu malo ia mai wa tul matai tia vaene fafonga le tunu e le fa mo le fiafiana nei ia e mafai e ona feilo ai il tatou tu malo ia mamau le avano e faso ai inisio vaenga e fa wo pele o nanga ia e so soni ai il tatou tu malo falla tai masam tau ia fa pe foi nisi o tatou tunu i polo kalama masani on ta fa so ia ina ia fa ngofie ia me fa ngata malo fa tai fa fanga mali tatou want no o le fa mai moile le fefena nei o inai man raso ke loa o inai le Manhattan le fa mai moile le fefena nei ia fa fanga mai ali tu malo fa la tai masama tau o le malanga mai ia le tatou sui fa yoli ia le to fa ia tele ai ia awa ia tapenanga mo whainga whiwhiringa le tātu atunu. E mai sei, o wompa anga umalawal pokala me pi ona ia ia le tautua mala aunanga a le tofa ia pau Dr. Roy Yausangi. Ia, ma le tātu pokala me whaasoa ia stofia vai asta itasi. Ia, le ala atu whiloa ina nei, ia, ma maua le avanoa e ruru lima mwhaatalo fa mwhaawhilo ai. Pei ana whai atu, o le telo pokala me whaasoa ma ua ma le tofa ia pau. O lo ma whai ona whaasoani le telo vaenga. Mo tātou i Australia, tātou i Amerika, tātou i nei, ia o tātou fo i leana fia maua le telefoni, a maua le so ta inga ma le tofa ia pau, ia inisio poklame manisio vaenga fia maua le so soani, lea umalanga mai leo i lau whanua o te roa, ia le tofa ia pau, awa ia le tātou wha mai moela le lea fia na nei, au wha fonga mai la, o lea fia na nei, i nai Mount Roscoe, i le Manhattan, o lea wha taunu ina i le tātou wha mai moela, i lea fia na nei, o wo mapanga umalava a maise ia le tatu tu malo ia sumai tala mai au o mo le vanoa
le foi o maua telefoni e fai on tu na tu ya oi ia se te me ona tu na tu le tatu telefoni e ma fai ona so ta iai ia ile tatu komiti e mai se te fono o lo o ngafa ma le tatu fa mai moi le afia na nei ai mai se lava le tatu tu malo o le o malanga mai le tatu si fa dioli le ava no fo ile te anga i mai ai te fa talofa ave sau fa marianga ia a ta pena le to fa ia te ai mo tatu fa mai moi ia fa nga filinga o te lole ia so fo as falaili ia te va ia tu fa le uso se ta watu ta uso le to fa ia te ia la lo te le uso la lo te le uso ta pena fo ia wa fa la nga mai ia o le tele fo ia ro show wal fast ia ngar ka ko maka ai peser ka malo i mo for folanga le ala e saulo ngangi ai fia mo wala for folava ia nga saulo le ki ku ia ka for ko inga ai peser ngangi folava te ai o ari si vai nga ton fa manini mo fa fonga tanto wa tunu te tia ia o povoi masani ia mo menye ta utantu nga fa Britania mo me o politician ia mai o la fuele te talo le tu malo ia ele ngata o lo fa fong mai le tu malo mo tantu ai nga i Samoa lo tani mau ma tau malai mai ia fa pe foi ia le tu malo lo empapa au el nia tunu ia te Roma so se tafa ia va nga foi e tolu ia mo ia paluta mele lo fe lo tatu tunu o mai ngasi malo lo tupu ai lua ia paluta mo le va nga fa po fai o le fa tutu ele tua sa mo utas ia londa tolu ma me foi le silini ta wotia ia palota motele ai Christian now sangi ia ole sui tava le tatu tu malo fale la tai masa mtau mo le tatu mala fono mo fono uso sa mo i te fau wala foi le te talo ia le tatu tu malo ia to altai fai ma di le faiva ia ta au fili mai ia ma olo pele fua o le tātou whainga whiwhiringa. Wa me moni a tia ia upufu e masani mo me tu la whale e tātou. Ia e tala palapata mai uso e o lātou whai ia, e o lātou so tanga. Ia awa o polkiti ma ne mea o upufai o malo. O le me whai nei umatai au. Ia o ainga. Ia e osi a e tulou. Se o le aso e whamana wei le tuanga luenga tangata. Ia ma o le whaavavau. Ia o ainga na e ufu ine ia vea nei mea. Ia e va il fonga va paun mea ia o le tapena fia le palota tatu tu malo o e lawo tu si au ia le tu malo ia o le tatu suina o le afai ia a wa falanga mai le tunu le malai te fau ia male fa lalo malo fa tai ia la fatua pa vai ngati fia sa uno ia ile nei vai ngol tai lungal ta poklame ai mai solo mo mai lo fa angam pa ma famrianga ni so ta pa ang le ua tilo mai ba sila mai o le ua tafilo i tono tatu official ni tau tono tatu le tio faftai te le tia ele ne avanoa o lo o fawo pe ai le wonanga mal tautuanga e pe on ta faso ai to tele o lo so tai sa watu ia i vaenga o lo mna me le so so ne me se level block ala male mo Australia le tatu tama project ia mai e to tele la to sam fayon la foyel tato pa ko de mawai le tato questionnaire po le tato form le fatum ia mai to tele u mai on fatinoina ia le vaenga le o le sailinga o tatsanga ia moleanga i Australia o le moni lava e te tau lava on tato tel sepaya ia avanoa ia e me se famnianga i mawele teimi male teimi o le soifuanga le nei e mawhai ai o na whesosani i nei o tātou tangata mai o le me moni e to tele lava nei o tātou tangata ia o lo mana o miele whesosani e mawhai ai o na whaatino le vaenga lea ia maanga i Australia ia maua ngā luenga maua le avanoa e whai ai le pepa no fumau ia mawhai le avanoa e mawhai ai o na whaile sitseni ia ona fai ngofia le mo fanau mai si tupulanga vane fa fonga le tunu ia ona maua vanoa e no nofo mawai ma fai sitseni le malo Australia ia ma fa o pele o nanga e ale nga luenga e tausene o lato wainga o kalesia ia le tu malo ia au tu pe fo e maua ele malo sa mo e ati na elon te mawa inga masiti ai elon te mawa inga pela volta fa sol tele o teimi ia o le tautua e whai pea
e le ngata na o whala tei msa matau ia e whaatino ina le tātou tunu ia mo sesi o lo mana o mia le fsosani ma le avanoa e mawhai e una si itia lona ta mao ainga ma wala e whaale leia i lona ainga ia mo le manuia o tō tino umo lona ainga. Malo whaatai, ma whangabali tātou wā tino whātātanoanga ma le tātou sui whaolioli. Ia, mai le tu malo whalatai ma samtau tā penatu mo le whainga whiwhilinga le tātou wā tino lea ua toi tasi le vai aso o na whātanu ina lea. Whaafonga mai ia le tātou wā tino ma le tātou tu malo wawa pāanga ia lea ua tā pena le tātou whamoimoe na lea whiawhia nā nei au te misia o lewa su ngofia lava lewa tu ina mai o le tātou whalainga o le Manhattan i nai Mount Rushmore o le awhatonu ina tāle i tūlai 5 i lea whiawhia nā nei o la mawhai o na amatari e le tātou whamoimoe. Mo nisa whapitalanga para wana le tātou telefoni o le olua ofa o iwa fitu wha ori matolu olua ofa o iwa fitu wha ori matolu te wala au i ai o le te fono numero na te fono e mawhai o na whaasoa matalanoa mai at oe pea e mana mia ia se tātou ticket lea whiawhina nei ia e mese fose no foa o lo sao le nā te lango ai i lea fwita mali o le tātou atanu le tō whai a tele ai le o tapenatu mo le tātou whainga whiwhiringa mo le tu malo whala taima samtau ia tele ai pe whailau tō whapau na whatuia whafonga le tu malo nei aso ia a tapenatu le whamoimoe ia mai esi lo saunuanga munmuli o tapu ai fwoi le tu malo a mese lau whainga luenga le tu i tono le tu malo. Whai le nei lau mātango fie mo le 12 after tele lava i le pulenga ia o le tātou le tio le nei le Radio Samoa mata mai lava i le fionga i le pulisili ia whapea foi e tūlanga whalupe o le tātou ala leo nei ia mo le avanoa ma le nei wa lau ma le nei wa i liu tā ua tātou whelo ai ia ma whasoa tu foi ia nilongona whaatawa ia a tāpena ailo tātou tunuu mo le whainga palo tai me se lava le tu malo pele i le nganga o whale la tai masa matau ia whaftai tu fo ilo tātou tunu ia le whaafonga tāpua i mai le nei tu lao le aso te le tono nai whenga i matiu te mana tofi wa tofi e tātou e le atua tātou te ngā lulu e le nei vai tau e le ngata o te ro nei whapea fo tātou wa inga i sa momo so se tafo la lolangi ma paanga o le nei le tio whanongolongo ia mo le whaanoa ina le taimi tātou te mafuta e pei ona whaasoa atu ia le fonga tātou Paul Kalame. Ai sili ona whaafitai atu lau fitaringa le vaina lepa, lau fitaringa tia le o whai mafungu mua le nei Paul Kalame ma le avanoa o mwhai euna tātou fsile whai le nei tai au fau ia whaafitai le atua o lo maua pea ia lo soi fua manuia ia e tautu e lo tātou tunu o le mātou te talo i le nei tai au ia maua ia le upo fola ia fa upenga ina ile atua ia le to fa langi a fa penga lo tato tunu ia lo fa le malu ma fa tu de paulia so se fa te fa teulanga ia ma so se tapo inga ya te rone ia fa pe fo isa mo ia awali tau tu ina le atua malona fina ngalo animi ia nganga se tele mo le atua malona malo ma malu i pau ma inga ia ma le to fa langi le to fa le atua ma mantu ata falu ia ni lau me to le savili mani au le lea ia ni ngalu fatia i lo to soifua manuia ia faafua loa pele soifua ia e whenga ia i mari tautuina o tantou a inga nuu mawhioanga i tu malo ma sa mo atoa ia ai matau i le atua malana ngā luenga ia mamalu i fale upolu tofi tula ti tula toma tula malaya lo tātou tunu o lo e mpapa au ia te roa nei ia awane ngau sira toto pe solo fua le upenga launga ia ai ale whenga ia i mari tautuina lo tātou tunu e le ngata o fafu mfale ia ma sidi na matau i le atua ia malana ngā luenga ia manuia fo i le whenga ia i ma le tātou Paul Kalame mātango fia o le fia mai ia le nei tūla le aso i lau fitalenga tia ai mo le nei teimi ia tō wha soifua alo wha aftai pa sa so no mulmuli o le tātou Paul Kalame ia wa lewa talai ia tere ai i lana ia pito lau ia o le tātou Paul Kalame wha uau ia moni le sau nonga tia wha aftai tele mo le avanoa ia mese lo teimi le ua ta mafuta i le ofisa o le tātou ala ata po le ala leo ia matuina to il tātou Paul Kalame ia watu malu i puenga pe a whai wasala fulenga na le tai au ia malu a vei fale lo finangalo ia e tuli matai fo il vai aso mua ia tātou te whtapai ai
ia e lunga o le tātou polokalama ia pe asopo ia i le soifua ma le ola ina nei ngalo ia te au tia o le matina o le sava i mao i uli patoi ia whaila whaafonga mai ia le tele o nei o mātou ainga a mata mai lava i satupaitea ia o sasaai ia o avao o sasina o nei afu ia po fea lava o lo mauail whaasalaunga le nei ia a whai te alala i New Zealand ia fio mai matala mai au ia tātou te whelo ai ma mafuta i le tātou wha moe ana nei ia ma mawhai fo whai tala tātou ainga i savai ia mai loe fo nisi o le tātou ainga ia o se asa to ia whea i le tātou ainga i savai ma maua avanoa ia tātou te mafuta i whalave lave ma mea whai i le tātou ainga o le tū i o le matama ia i silfia le tō tele ia o sa matau o whale lātai ia o le pā o sa le au mua o lo te whanga ia maisi uma fionga lo a fifio mpapa o ai o tātou ainga i le tū o le matama ia e talia ma le fia o tō umalapa ia e a fio mai mtala mai au mamliu mai ia tātou te mafute le fia nane ia whaftei tele tia ia mōlo māwanoa Malo whaftai ia o whafonga mali tātou wātinu mai wāri kōkere lau sa wai de inge ia vai o vai kustori veri ka ko fe kau ngi mali ava o ve ka sawi tori ele ka o mali ngu a pie ka o me ngal sa fa pera ia sa ka puala ai mai fonga e punga le sa vai tori sa tu pa itea sa ai a vao o longi ngu sa vai sori le o to fa fonga mai tatu polu o le pa o feisia fe anga teri ai ia vai de kele loto fanga sorry ma kwa ko kelea leu a malanga mai a teli ai mo fa moe ia o le toto le tino le ano ia o ai o tangata o ngafa fo i o tangata ile ma fai ona avesea ia ile ma fai fo ona tatu tu esea tatu ainga ia wa pe on fitalaia teli ai ia pa uli telo ma pokalame e o malo ale fainga paloka uma e uma la solo iva ale o singa ainga e alua ia ni fa mai teri ai tala teri ai e o ar ka ile oki e o si atatu ainga a esa ia wanga ko ila lo ai ko ngia ko male lo sale mai e fa anko ko ngia lo sa tai ole te talo po kala mele ni vai ngal tai au teri ai ia manu ia faiva fa moi le li me uma o foi ni tatu pole to tofi mai ai le langi ila tau e tau ona i tono le fono o le tātou antino. A wā ia fuafuanga, ia ma le tau pulpulenga le mo le manuia o Samoa, a ielo tali tonunga i manuia o whaiva. Tātou tau whai talo whaatasi le li i elo le file mo, tā penanga i lau tō wha, ia a wā le manuia o ainga e kālesia no umalitu malo. Ia, tini fo i lau o le wha moe moe, ia, alofangia le tua iau tupupuina fo i furu le senga ula, ia i lau tō wha, ia maua to fa mamau mai le fanga naina o e awa ia tu lango ta penanga i tono le mau to le atino ia manu yo faiva ia me se foi le to fa ia pau sunga fo mai ia lo fangia foi le tua la na ia tautua o lo tautua i tono le kalesia ai mai se ia le malu telo Amerika yo ai wo pa anga mainga o lo fa so ia le tautua to fa ia pau ia le talo foi titia alo fangia le tua lon sei fu tautua ma wal fa malo longa ma wo manatu malangona le lei mai leli ia awale fatuina ma le manuia o ainga ia ai mai se le lautelo tatu ainga pe ona ia ia wom paanga ia ato tari foi le utoi malangatu Samoa ma Amerika Samoa o mawai ia wona lavana ia fele tua lela ia mo tatu le file mo le li manuia le fo mai mo le fefena nei e fa mai mo la tatu filo ia ia mata penanga le afia na nei ai manuel di vai ngaleso ia tatu e fele stay me momua ai fa tai tele ai fa tai pau mo le tatu proclaim di vai ngale taiau ia le ba fto le tatu wa tunu ilunga le tatu tautua le ua to e valu minute on tale o le tula SF for le loa o le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu.
ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pia uma le ono masina talo o na whai lo tui pui la tamai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasotai lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. The 2025-26 Pacific Engagement Visa ballot is now open till 25th of August. You can access the free PEV support service provided by the Australian government to receive information about the visa process, requirements and what to consider before applying. To contact the PEV support service or book into a free information session, visit www.pev.gov.au. O e sa uni malanga I Samoa, Manatolo le Moana Rentals, e maua sau se tāwale, e te fili mai e tu sa malo manao. O lo whanga solola na whapitoa se 10% pe ai whaunga ina so se tu ai ngā tāwale, mo le tolu aso pe silia tu foi, I le masina antoa o kuso. E wa whaiona pe kila tāwale mai le malaiwa lele I whale olo po whanga lii, whapea no tātou ofisa au tu I ala fua, pe mamoli en tu foi le whatitala malo olo e wha mautu ai. Ai ngā whapitoa, lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai, ina nei tupu se whalewelawe, ai olo iai le puipuinga, maratu olo iai le tātou account I New Zealand, pe lafo sao fo I le Moana Rentals, e whaunga ai le Pacific Easy, e whaunga ai fo I le credit card, e whaatino ai le tungi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovolu se lau, o tasi ono, po no merama sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o I le Moana, pe asisiane le Facebook o le Moana Rentals, po le tātou penga te whaelangi, o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa angai taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa I le olua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe I laungangana, fitu aso le vai aso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o I aso taitasi, o na o le langolango malo si le whale maliu, a se alo le atunuu, o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo oe, sa no falapa. Tu se e peru e se furu male tolu o lona whaiupo e se furu male lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu I tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia, le nuu I lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose, e whaatonu a rona male a wosi taulanga, o le taulanga mu mo anga sala. O povi poa ma oti poa, a ano ma o povi ma oti nei, e se sunu I lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga bu. O le toto e ave sau wina I to tonu o le whatapai taulanga o lo I to tonu o le potu pa ia o le whalawhatapai. Ai o pa uma ota uma to toe mai I manu whai e na ose le taulanga. Ia avatu I tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua asu sonu ina ia matua liu efu uma o ta nei, tua o le pā. Leo tu sia epe, o Yesu, ua taunu uai mea uma na valo ia, matu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Jerusalema, I Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu, ma whamanatu atu e Peru I tangata Kerisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whaaleanganga e le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalorani. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whaitaulanga. O
su keriso lo tātou tongio. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mau whaoro. Manetua, ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manuka City. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni ai sele e oe le manuia. Whaafonga mai atina matamaita i tutoa ma malolosi o le Pasifika ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tōnga luenga le lei uma ua whaia mo a inga matangata lau tele. Ai peitai tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te moomia lava una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O valu se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma wha ata o susu i le aso. E lavea ina ai o tōu moa tai au. Ya, taibale wati leo a tātanu lava le tūla si fulmare lua manatu tō lunga se tautua masa unanga tia mo le malo le tātou watu. No, male nganga whaaftai. Whaaftai tele Samoa mo le tātou maftanga pe ona yele nei vaiaso. Ia lo whangia le tua tiutu ma whaivalo filima. O lo whengai mo le tātou watu nuu. Ia, mole ne fo ias. Whaleile wha mole a tātou toi mafuta le asonga fua. Le lo whamale anga le leo le tātou tapau si le langi. Manuia te lele tape nātu mo le whaingo le vaiaso lantou. Mole a sapati fie le lofa moleanga le leo le tātou atua. Ia lofa foi wha mangalo se lo vai. La se tautua masa unanga o le tautamari. Lau wha afonga i poto le tautai. Ai se le nātu yama. Tātou whelo le vai asafou le lofa o le tātou matai si le langi. So i fua mai manuia. Si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo le tātou atunu o le whaai unga le vai aso le taualunga le ngā ruenga o si mai ala whaafonga. Wa whaai loa i nei le ofisa so upo le malo le whiriwhiri ai o se ofisa City Phone. Mo le pūlenga o tangata tā whao mai whafu e lo tātou atunu. Ina ua talia ai le komiti whaafoe o lea pūlenga, le whaamāwaenga le na tau aveina lea tofinga, le wharetua le fionga tole afoa pati vaine pe taia te vita. O Februari le tausanga nei na whaamālolo le tu mauai se whaai unga, a le komiti whaafoe o le pūlenga o tangata tā whao, le fionga ia tole afoa e mafua, o na sātua ilo le whaatinonga o na tiu te whaatino, ilona tūlanga o le whaurulunga o lea au nanga le malo. Wa lima masina o whaamalo lo le tu mau le sa avea, mo ofisa sili, se yo o mai le masina le nei o kuso, ua mai aile na kona karate e tolu tau sanga. O le toi whaasala la wai o le avanoa, o whaelo ai ma le filifilia, o le sunga iani umata ki tio na pongi, sa avea ma se tasi o ofisa sili langolango, o le pūlenga o tangata tā whao e avea ma ofisa City Phone. O se furu tau sanga o ngalue lea tamali i te tonu o le pūlenga o tangata tā whao.
Ma sa whaurulu ia te ia le vaenga o wha maunga ma suenga, a o le whiriwhiria e vea ma ofisa sili, mo le tolu tau sanga ia inga wha konkarate, e pei o isi ofisa sili o mtanga aluenga, ma wha ala tonga le malong. O lo umia le sunga ia ni umata ki tiona pongi, wha ilonga maurulunga pe o le Bachelor of Commerce, mai le University of Waikato i New Zealand, ia mao se tasi sa o uina ia onga i lo tātu utanu, e au fiei merkolisi maurulunga o sangato i o sefo. E to fitu i la tau sa tālo sanga i le avano le ofisa sili, mo le pulenga o tangata tā whao, le Samoa Tourism Authority. O le uto e taliu mai lo tātu utanu ni whana witi se to tolu, na whai o lātu tonga le fatu i le whalemai o tamaiti le atunu o fiti, i se whasoa swani sa whai a fuai o lātu tonga, e fua mai o le porkalame o whai ngoina, o le Gift of Life Heart Surgeries, o fua mai whaapitua mo tonga fitinga o le fatu mai New Zealand, ma au se tālia na whea ngai ma le whai o tonga o ia whana witi o le atunu. I se whaasara launga whaalau i loa, mai le ofisa le komisina mawalunga o Samoa i te tonu o fiti, o lo wha ilo ai o whanau mai lo tātu o tunu, ma isi a tunu o le Pasifika e pe o Tuvalu, Tonga, Vanuatu ma Kiribati, sa o fia i ta o tonga o le fatu sa whaia mai le aso sifuru iwa, i le aso tolu te furu o le masina de tenei o Iulai. O le stofi na tenei na toi taliu mai ai i Samoa whana witi e to tolu, ma nisi o lātu a inga e pe o mātua na malanga, mō lātu tonga fitinga. O le komisina mawalunga o le tātu malo i le atunu, le fionga iari o ainga Feturi Eliseira, na vala ulia sau noa le sau ninga na samia i le maea, i le manuia o tonga na whaia ma mamori ai ma le whaafitai le malo Samoa, i le porkalame whasoa swani ua mawai se la veai, mo nisi o whana wite le tunu, sa mana o mia lea vaenga tāua au nanga whaafua mai. O le tolu o whanau mai Samoa na whaia tonga le whatu i fiti, o se pepe iwa masina le matua, o ia lea o pese i tauso, o kiana mata tolu tau sanga le matua, ma waita tā vita se furu tau sanga lona matua. O fioanga solo, sa le lesi, eva, sa lua fata, o lua tua nuu, le uso ali i mafusi, o le ao fia le porkalame visoa swani, ale wha laptonga le tō manga mo e puapua ngā tia, i se whainga paanga, ma le wha putu ngā tupe malo au fatasi, ua ta ua o le United Nations Trust Fund, o le autua le fisoa swani o le whaia leo porkalame una ia ati nae, mo le manuia o tangata o ia fioanga. O le tasi o vaenga tau o le porkalame fisoa swani, o le wha malo si o le itu pao tina matama i tai, i le wha tino ina o tau mwhainga ese, mo le manuia o ainga manu. O le wha mautu ina o lea wha moe, na saindi ai le stofi le vaia sonei, e le teite fono le fono wha vaia le itu malo ano a maalua, lea o lo au fia ia fio anga, le marienga o ta ua o le Memorandum of Understanding, po le MOU e vea mala asanga, e fausi ai le whainga paanga lea fono whaavae, ma le porkalame. O le asfaraida nei o le asai ni ai foi, lea marienga le fono whaavae, o lo whaasino i einu mafio anga o le tu malo o whale ali li tasi. O le astona i o nei vai aso le tātu o tunu o le tālonga mua le au laka pia le tunu o le manu Samoa, ma le au malosi le i kaletahi e tonga i le tāminusanga li po le Pasifika. O le tālonga e whaia i tonga, o te talo mai ai le whaia onga ma le pūlenga le atunu, e tāpua ia na tālonga wai tā ua le wha ngaso longa wana tau mwhainga, sa idi eiso na avanoa e tau urufale atuai, i le tāminusanga le ipo le rolangi e Australia, i le tausanga lua o lua fitu. O le tolu le awa uri o le astona i Samoa matonga, o le asfaraida i isi atunu, o le a amatali ai lea tālonga, ma ua whaelo ai e le whaia onga ulu, le fionga i a le malu tusipisi, le au o whiriwhiria mō lea tālonga. Mai le numela tasi o le numela 15 o a Ki Se Yuli, Peter Anai Asu, Michael Alalatoa, Benjamin Nini, Samuel Slade, Taleni Seu, Theo McFarland o le Kapiteni, Jacopo Mapu, Melani Matavao, AJ Alatimu, Tuna Tuitama, Henry Taefu, Melani Nanai, Tomasi Alosio, Malo Langi Visinia. O tātou whaaleo leo, o Luteru Tolai, Jared Adams, Bradley So'o Army Tuanai, o Michael Curry, Ola Juwan Noah, Joel Lamb, Rodney Yona, ma Elisabetta Alofi Po.
Ia manuia lau tāpua inga Samoa, tau alunga fo i leo le tautua